I le nganga wha aloa lau te toi wha atalo wha atua i le malei fua mai o le atunu u le nei tai au fōi whanunga le lei. I vi ia le lofa ma le anga le lei o le tua, sua wha manu ma alo o le tātou li o Jesu Kiriso. E wha atalo wha atua i ma le nganga wha aloa alo. Le si whonga nei o le laumue Wellington e le a whaua toi amatalia lana tautua o le nei aso. Tā lofa lava. Ia ala mai ai le tātou sauringa alo tu. O le ateita i lea, le sunga i le tausimatanga aluenga. Reverend Misi Whaaseu le Kalesia me to tisi Samoa pi tone i Wellington e usi maia le whaafonga. O te mua i whatalofa, mo whalofa Samoa i ruwara whai mai ni tai au. Ma lo le soifua manuia, ma lo langi mama, ma lo hori tau atai. Ai o maia ma le loto whaafitai, ma le loto fia. I tātou tāpua i le atua i le nei tai au. E ala i le tāpua i. O maia si o tātou tāpua i atu i le atua. Ka sanga e o mata i maunga e o mai ai lo ofisoa soani. O lo ofisoa soani e mai ai ova lea. O le na whaia le langi, antoa ma le lalo langi. O Yehova o lo leo ia. O Yehova o lo paolo lea i lo utu tau mutau. E leo Yehova ia te oi mea le anga malava. E leo mai o ia i lo wanganga. E leo Yehova i lo ufafo ma lo ufali. A mata mai nei lava. A e o i le whaavavau. Si o tātou te tātou. A nganga pa i ai. Le anganga ina nea ai, le tāpua inga, alo utunu. Mau wala au, ma le loto mau lalo. I o mai ai le tāpua inga i le neitai au. A wā le au noa ma lo wafio mai e whaifua le wha moe moe o Samoa, ma one tanga. Ma tō wala au le atua. I o mai ai te tai la mātou tāpua inga. Whaatonu mātou ma awao mātou iala uma o le tāpua inga. Mātou whai aere nei tāpua inga i le nganga atoa ma le whamaon. I umea uma i le vi inga o rosuafa. E ala ia Yesu a mātou wole ma vala au atua i nei. Amen. Ora tātou pe pese i le pese o sāwia. Yesu o Yesu
ia le atua. Mo mai le le whenga inga fau. Lua le kolonito. Ta upu mua mua. Wai tauina mai le wai upo se furu ma le lima. Ka ngata i le lua se furu ma le wha. Pa fonga mai ia fionga pa ia alu tātu o tua. O le whātua tua fo i le nei sa o manatu wai o te mua i alu watu ia te utou. Ina i outou maua whaalua se alofa. O te ui atu ai ia te utou i Maketonia, i le toi sau, mai Maketonia ia te utou, o na mōria i leo au e utou i utaia, o le nei. Pe iai ea sa o manatu whale tonu ina ua whaapea o na o whirifiria. Pe o te whirifiri ea i lari tino i mea o te whirifiri ai, ina i a te au le i oe, male le ai. Ai wha maoi, le atua. Sa le i oe ma le ai, la mātou upu i ante utou. Wao le alo le atua o Yesu Keriso. O le na tala ina atu i ante utou e i mātou, o au, ma Suriano, ma Timoteo. Sa le i oe ma le ai, ia. Aua i oe i ante ia. Wao mea uma o fola ina ele atua. Ua i oe ia i ate ia. Ua amene fo i ate ia. E watu i le vi inga i le atua ono i mātou. O le whātu mauina fo i mātou whātasi mautou i ate wiso. Mana whauina i tātou o le atua lea. O le ua whamau whailonga ina mai i tātou. Ma ua fo ina mai le whamaoni o le anganga i o tātou loto. O te au ngani fo i. Ia si sira mai le atua i lo unei anganga. O lo whaapele pele ia te utou na le o ai la umalanga i koronito. E le ai fo i so mātou fia pule i lo utou whātu utua. A o feso soani i mātou i lo utou ori ori. O wao le whātu utua tou te tu mawai. Whamanuia mai le atua. Pai tauina ana fionga pa ia. Tātou whaanongo longo. Ai le neita au. Ia tu mau pe ia te ia le vi inga le wha manu ma le wha fitai. Nei e wha vavau lapa. Au o mawhau whaunga o le neita au. Au e whea ngai au whe au. Ma ngā ruenga. Samoa. E wha pearo na whaita wina. Ia wha vavau lau i oi le atua. Au au mea uma wa fola ina i le atua. Ua ioi ia i ate ia. Ua amene fo i ate ia. E i watu i le vi inga i le atua. Ono i mātou. Ia whaava vau lau ioi i le atua. Wao mea uma ua fola ina i le atua. Ua ioi ia i ate ia. Ma amene fo i ate ia. E i watu i le vi inga i le atua. Ono i mātou. Ua nofo fale i fina ngalo ma wha moe. Le tala anga o le nei au auna. Tau wao ngā ina. O Paulo le apostolo. Ta oto ia o na taimi le tuanai. Ao ingoa ia Saulo. Taimi o le leanga. Ma le saua. Ai mai se lava i le saua ina o le au teusiano. O e tāpuai ma tau le suafa o Yesu Keriso. Wa le suafa lea sa sirio na i tata tere iai Saulo. Ma ua whaari tino mai ai le matuate ena ma le le talia e Saulo. O Yesu le ri. Peitai e le po pea se nu. E le ai fo i se tangata e tu wha maunga. Ma e le tu mau pea fo i se tangata i le leanga. Ia le taimi whapitoa o le atua mo le tangata. Wali liuina le loto whainga tau Saulo o Yesu le li. Ma suia ailo na ingoa ia Paulo e peio na iai nei. Whai ma waa ma ipu. Ta lai lona fina ngalu nu ese. Tau tinonga le apostolo wale o toiola au.
ao ke riso ua ola I totonu ia te au o lana lea I oe I le atua ma lana tali atu lea e tusa ma le mea ua fina ngalo iai le atua na te whaia se au na ao ngā tele ma tau au ngā ina mo le ali ma e ufoi le tūlai mai o le afoi au na le whātinonga o lona wala wina tele mea na tutupu mea tāua na tutupu I lona tūlai mai mai lava I le amatanga o lana ngā ruenga se ia o lava ina tau whai I lana ngā ruenga ma o lana malanga muri wha misionare o le nei e peo na iele tusi sa whai tauina a o le I malanga Roma ma tau runga ai lana ngā ruenga e tāua tele I la apostolo le malanga le nei ma o le pongai le ia na ia toi nofo ai kolnito mo le tolu masina o le wha moe ma le wha mafa ia toi wha marusia ma sanga wha mautuina le ola wha tua o tangata o le kalisia e tolu ni awala wha tino ai ngā ruenga ale apostolo mua o lona au ai po le fisoa soani wha le tino ua lava matotoe le awala lea mo le whao mapopoina o le ainga o le atua po tangata o le atua ina ia tupu pea ma ola le ngā ruenga ke wiso lua o ana tusi sa tusi e ina i e kalisia e peo le kalisia le nei kolonito maisi o le wha moe ina ia apo ai pea ma wha malusi au pea I le au kewisiano ina ia tutu mau pea I le li e aua le au noa ma le lona todu o le tofi e ina ono so wha popo mo le tausia ma le vaai o le kalisia e peo na ia filifilia ailo na tali I wha le nganga o Timoteo o le nganga ato le apostolo ia so pea le whau ma le whau ina ia le ae mani mau ia ae ma le tele o nganga ua maua mo le li pai mai le apostolo a wao mea uma ua fola ina e le atua o mea uma na e tatau o na tanto ioi ai a wao mea moni ma whamaoni na o mea ato toa ma mea matango fie na o mea lelei ma mea fau na mea wa uma ona saunia ma ta pena e ke riso mo lana whanau whatuatua Io e sa moa manau whafonga ta puai mai le nei tai au se au le tala le lei mo oe mau ia whawa vau le ta ioi le atua pe wha pe foi ia tu mau ta ola I le li ia tu mau ta tu wha moe le li ele na o le so ele na o tai au foi a waso uma ma taimi uma tu mau I le atua au le au noa tu mau I le li le wha tua le tari tonu mane wha maoni ono sa wha oti leo o le utu o le whai mea e ai wha manu yanga sa mai mo oe maau sa moa le atu nupele wao mea uma ua fola ina e le atua ua ioe ia te ia ua amene fo ia te ia I watu I le vi inga I le atua ono I mātou amene si u tātou te tātou mātou fia lava I le nitai au le atua ina ua e whawhangu lo watu nuu ma ona tangata I le ori ma le manuia I le nitai au fo tai au manino ma le tai au totoa au le tai au e whaupopo yaso whaita wino le atu nuu ma ona tangata maua le ora fou maua le malosi fou
ma nava ina fo'i le ea fou fa'afetaitele i oe ma talitonu sa ma'a o moe sa fa'agalo oe peitai sa e manatua pea sa moa ona tagata e ala lea o lo matou ala fa'i filemu i lenei taeao ua lē logoina matou ini tala e popole ma atu vale ai e ngata iau e kalesia o ua tunu'u e maise fo'i le nofo tapua'i nei o matou aiga o eo mamao ma latalata mai ua na o le vi'iga o oe le atua ua matou alalaga lenei taeao ua o oe lava o le atua fa'amaoni le atua matagofie pei ona matou moli mau i lenei taeao matagofie fa'afetaitele lava le atua anoanoa'i lo uaga lelei fa'asoa tele au fa'amanuiaga mo lou atunu'u o au mea alofa foa'ina fua le atua laupule lea fa'afetaitele fa'afetai ua alafa'i fiafia sa moa matou maua le taeao vi'ia oe lo matou atua ia matou fa'afetai lo agaga pa'ia ua o le malosi'aga lea ma le fesoasoani sili lea ia matou fe'au ma galuega matou te fa'alagolago ma fa'amoemoe i ai ua o lou agaga e tua i ai le soifua ma le ola o le atulu'u a matou vaivai na te fa'amalolosi mai a matou fa'anoanoa na te fa'amafanafana mai a matou le mautonu fo'i na te au mai le mautinoa i o matou loto e fa'atino ai le fe'au ma le galuega ma mea uma e te finagalo i ai na fa'afetai lautusi pa'ia sa faitauina i lenei taeao e a'oa'o ai pea ma fa'atonutonu ai pea matou e maise ina ia matou fanau ina ia matou savavali pe tusa maalo o lou finagalo pei ona e valauina ma filifilia ai matou na fa'afetai a iesu keriso o lē na saunia le taulaga togiola auā le togiolaina o Samoa ma ona tagata ia vi'ia oe le atua i lenei taeao e o'o i le fa'avavau pagā lea le ali'i tele lou alofa mai a Samoa ma ona tagata ai titi lo matou alolofa atu tele lava ina faia o matou loto ua matou lē mulimuli i ala o lou finagalo fa'agalo o lou agaga na e au mai e fai ma fesoasoani ia'i matou matou vala'au le atua ma le loto maulalo i lenei taeao fa'amagalo le ifoga a lou tunu'u fa'amagalo i matou uma fa'amagalo au e kalesia uma lava ae maise o le tapua'iga nai o matou a ta'ape ai i so se tafa o le lalolagi ma Samoa o ani mea ua matou fa'aletonu ai o ani mea ua sesē ai Samoa ma ona tagata le atua alofa e fa'amolemole fa'amagalo matou uma e ala i le toto pa'ia o keriso o lou ai silasila maia ma lou alofa i lenei taeao ua e silafia finagalo ma loto o ou tagata fia fai manuia se atunu'u e fia maua au fa'amanuiaga matou vala'au ma le loto maulalo lea tuai aga lelei mai fa'amanuia mai Samoa ma ona tagata o fea lava o punou ma galue ai so o se Samoa i lenei atunu'u ma lo matou atunu'u ma so o se itu o le lalolagi ia iai lou aga lelei ia iai lou alofa ma ia iai au fa'amanuiaga fa'amanuia nai o matou aiga o e o mamao ma latalata mai iai lou filemu iai lou alofa ma ia iai lou aga lelei fa'amanuia au e kalesia kerusiano uma ma fai ona fa'atala lelei ina ai lou atunu'u
ia maua pea le nganga mātou te mori mawai oe le atua. Ina ia tutupu tangata uma. E ola mausi tai ia te oe lo mātou atua. Nuia na ia mātou whanau ma whanau o rou tunu. Lea ngai maua onga, ai maisi o ngā ruenga. Leo ina ma pui lo lato wola. Wao i lato lava, o manuia o mātou ainga. O lea tunu, ai maisi au e kāre sia. Ia mātou wala au wha manuia ta māma tina mātou tua o lea tunu. Ia iai lo wanga le lei. Ma ia iai lo walofa. Whamanuia fo i le nei ala leo. Ua ala tuai lo fina ngalo i le nei tae au ma aso uma. Ia le li pule ma lau whainga ruenga. Ma wale makasi le tino. Siri le malosi le ngang. Taita ina ai ala tau fe au e peona e te tofi ai la tau. Ma tau wala au le atua. Fea ngai o le atu nuu. Ma le lalo langi ma wha ma. E maise o whaafita uli ma whaingata. O e lava e malu ai le soifua ma lo mātou. Mātou wala au le atua aua te tu ulafoa i mātou. Tātou ma futa pea ma oe le atua i sose taimi ma sose aso. Ina ia malu le soifua ma lo mātou wola i ou au. Whaatino mea uma e te fina ngalo ai mo i mātou. Mātou ta talo le nei tae au. Te ngā soloa i o le atu nu, o nai o mātou ainga, o au e kāle sia i fe au ma ngā ruenga ese o le nei aso. Ia iailo wanga le lei, iailo file mu. Ma ia e taita ina lātou fe au i ou au. Ta talo fo i le atua. Uia le ngā ruenga lau fai ngā ruenga i so se fata fai taulanga. Mori mauina o lou fina ngalo. A wasa moa moana tangata. Ia mana pea a lātou fe au ma mātou ngā ruenga. E ala i le mafuta ina o i mātou e loua nganga pai. Iwa mātou ta talo ia le atua. Wa lava ni maua se hava noa le rio le lalo langi. Fa lave ia mātou fuanga ma lava singa ma ngā ruenga ma oa onga na ia mātou whanau. Ia tātou mafuta pea ma oele atua. E uai mea uma i le vi inga o losu wafa. Iwa la mātou ta talo lea whafofonga mataria mai. Ia suri ali ua mātou wole ma vala utuai. Tu mau i lunga o Samoa ma ou ta ngata. Lo manu ia tele le atua le tama. Le file mu ma le alofa o Yesu lo mātou wali. Wha mawhana whana ina pea mātou e loa ngapa ia. Nei ma ia o i le whaavavau lava. Amen. O le nā ua whaafonga tātou watunu ui le sauni ngā lotu le nei tai au. Teita i lea, le sunga i le tausimata ngā luenga, Reverend Misi Whaseu le Kalesia me to tisi sa mo i pitone. E mātou te whaaftai atuai lau sunga i le tausimata ngā luenga tu sai o le tātou sauni ngā lotu. Ia e maisi o le upfolofolo le nei tai au. E ala mai whionga whaui nā le atua. O se whiau fo i whamalosi. Ia e tō matau i nai fo i le anga i atu le tātou watunu. Le ngata i ngā ruenga o le nei aso, ia e whapia fo i le tāpua inga, i so o se vāenga lava, o ni usile nei malano langi a toa lo tāpua i mai eli tātua tunu o le nei aso. Whamanuia le atua i fuafuanga na whenga iai, whaaftai tele lava. Luas fulona minuti o te enele tu lai fitu si whonga lau mue Wellingtone, o le vi inga o le tua, mai le Kalesia, me totisi, a le matanga luenga, a saina i Samoa, o na whanga solo i leo le tātua Paul Kalame.
Samoa is anti-talang here. Instead of fifi falong ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveao. Sufong alo mo atang le tayao. Batal batul tatu no lete mo le tai au malo se fo manuia malo fo le langi mama le si fo ne la mo Wellington mo le tatu por kalame ata le tai au ta lofa good morning kia ora ta lofa lava ya o le fo nga lu mo le usa tu fue ya wa fo le tu ino le tatu tu no le tai fo ta batu fue malo le usu ya malo foi pa malo si le tai au manaia apea yo e fati monitai so te ya le we malo o me tai ya mo ni fa tai alo ya tai fo le tua wa tu si tai ngo ile apio le ne yaso na le apio lu bingo na tara fo le tu sala wa tangata u mai wa soifu mo fo le wa fa mai le tai au la wi la tu ngo i tono le apio le tu si mo tangata ye au le mai le yaso tine no la pesi apia pa wa me fa tai u tau le yaso ya sa o le ya ai no pois apel te malo fa o to u mai ya le la au dia tai au ya le la tu se toi mo lu tu fu mtasi ya le vo la wa dia man ya so ta to u ma ta to tu no le wa la fa mai fo le tai fo ya ta to fia la ya le ta to dia man le so yo e sa o le ya e sa o el foi tau ve ta mo ti ya so me tau el pito filo tu se fa pe pito ila lo tai ngo ya la ya ta ti ta dia man le ya so yo e se le fisu ya ifolia lo fo le tu ne va ya so le vo va ia winga lang le yo le tau ma vai atu fo ia ti munga ia pe ia fo tau tu ai vo le ta tu e so o fama ma di no ia le fo ni tau ma ia ma lo so fo ma lo fo la le tu ya ma lo ai fa ta lo fa ta tu tu ni tau fo yo ia vi le tu wa ta tu ma fu ta fo ia i lumo no ai le tu le no ia le wa au dia ma ia le ngata le au fa fonga ia mi se fo le au fa nga luenga ya wala fo le tatou maftanga e ala mai le tautua le nei se fonga le laumua ma le tatou le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya fa pe fo i lungo le tatou app le Samoa Capital Radio app o lungo le tatou Facebook ma lungo le tatou YouTube live ya o le mele fa talo fa tuile pa ia mo lungo le tatou tinu suai o fai laungo le tala le so se fata fai taulanga o tu asina sina o tu tausi tama mana tina le malo se le tinu o le tu pulanga tala vau fa na wa onga ia o le autinifu fai lele fo i mapepe fo le nei tai au e fa talo fatu tatou pokalame e le manatu ta fai tusa tatou le lofo le tua ia lo mo e tatou le malosi ia ua fo i le ngata i fe au manga luenga ia e fa pe fo i nei matu o lo tapo i mai tono ainga mai se fo i la to lo tapo i mai fo i tono mo tanga se ngase nei tai au fo pokalame atal tai au mo e tatou fia ia e pangarea ia e
ia fa atai me ala fa mai ni so ainga ia ona ua ai mo la foi ia ni tala ua mo tsia fa fo se il maftanga ia ala malanga mali mo le melea fa ma fan fanatu tato proklame ia ainga umalava ia wa fia foi ona o maftanga mo tsia lo to tele ia fa to tu le to moni sa o le ia o le nganga yo tato proklame o le fa fi atu ia o le tulanga dai o istemi pe e lu itau mai le olanga ia tato ia ma lo lo sai ma lo tatinga ia o te lo le la fanga solo na fa fi nga fa pese e le tato talo le tau fa mrianga wa soifua ia me sfo tato talo me na tupu la langi le yas ia ma watu al tato por kala me telefon talo valu aso lua o tato ia ia le tato te amale afal masina no fi boar ma lo fola si fo le lo mo ia taratu le o fa pese fa isi fa fia ngol ne taya talo falava ia o te whatalo whatu ma whamaloa tu fo i usimei whafonga le tātou tala o le tau. Ia o le tai au nei leo valo i le official vai tau o le alangi le lei le tau le aso le nei. O le aso tai au e langi le lei fo i le tau whapele stofi. O le aso whareile ia whamelo official vai tau e ina i timu e vai lewa le matau le la whape fo i le asto nai e ina i timu e le tele. Ka piti manua tu whanganui matau naki o le matua alangi le lei au le tau le aso le nei. Whapena fo i Wairarapa, Taubo, ma Marlborough. Ia matua ilangi le lei le tau le so Hawke's Bay. Ia ina i timu a matau na kilia malangi le lei le awauli. Maulalo le fua le malulu, o lo ia i le iwa le nule o Marlborough, valu lo ia i Wairarapa. O le ea mawhanwhana le maulunga le ua o te ei luas furu matwhai Marlborough, lu furu tolu lo i Taubo. Au kilani Hamilton, tua langi le lei ia o tau. O le motu i saute, ia e matua i langi le lei le tau. O invakako le tau ia ina i timu e vai e fo le mata le lai nisi o taimi. Maulalo le fua le malulu lo iei le se fulu mo le tasi le nule o invakako fa pia Queenstown. E iwa lo iei plenem. E a mawhan whana o le maulunga le ufa mawina lo i lufu le whae Queenstown. Lufu le tolo lo i invakako. O le au te lenga o le atunu le yaso ia o le ava ia le mata o le lai le te le o vaenga o le atunu. Ia o pia e ina i timu fa mai lufu valu fu le vela lufu lima a lufu lima le ma fana o le angoto i fo le lai le so Wellington e lufu 50 minute te el valu le fia na nei e o so ele la tai au ile to 50 minute le fitu ile tai au o le fu le malulu le fa mawina
ia i Wellington ma lu tua o le sfutasi ma le sfunu ma le lua o le ama fanfana no ia i se fulu tolu su fas fulu lima sfulu ono Wellington ma lu tua oi o le whangota ia manuia whainga whaiva o le awhenga i outou o le tala o le tai Wellington ia pe le tai lata i le se fulu tasi le tai au nei sua le tai le lima le fiafi ia o le toi pe le o le tai i le te ala titi o le se fulu tasi le fiafi na nei po le pōna nei Poli lua sua le tai le se fulu le tai au nei pe le tai te o le whai le au toi sua le tai lufu le tolu miru te ale se fulu le pōna nei tala leo le tau ia ma le tala o le tai mo le silifia le tiro ma lute le ina nei aso mfuafuanga Malova tai o le talo le tupe o le nei aso mo le aula tupe swing o le tupe sa mo le tala ono sfulu ma le 5 sene o le tupe Amerika e ono sfulu ma le 5 sene tupe fiti tala tolu sfulu ma le 2 sene ma le tupe Australia iva sfulu ma le tasi sene tasi tala New Zealand ya mo hailo tupe sa mo le nei aso tala ono sfulu ma le 5 sene manuia lava la foina lo tupe le nei aso ma lo fo ile anga le ina ai ngai Samoa ya la foina se leni Whaamna tuino hasoifua masa whanau lene yaso, whaamna tu atupele tato imeli, ole asa whanau at samocapitalradio.co.nz, ole aso se fulu lima lene ole masina o Februari, ya ele asa whanau lea taunu mai, whaamni atu le asoifua le tama ia Mose Siala, wa ulia le lima se fulu ma le lima tau sanga o lona soifua, ya alo whangia le atua foa ile ola ma le malosi, a wale whiange whiau mga luenga, Whaamaria tele lava le atua ia te o le tama o la whaanga, ia Eleni, Ana, se Nio Esther, Lina, Malome. Monia tele lava o tau a soifua nene yaso, o le tusi whaitau, mai lea i le tusi o ngā luenga o lona mta upu e tolu, whai upu e se furu ma le 5. Ina salamo ia o tau, ma o tau liliu, ina ia solo i esea o tau wangasala, ina ia o mai, o tau sanga e file muai, mai luma o le lii. Ina salamo ia o tau, ma o tau liliu, ina ia solo i esea o tau wangasala. Ina ia o mai, o tau sanga e file muai, mai luma o le lii. Mani a tele lava o tau a soifua, ia o le pesene nei, tai natu ma o tau. One
Tala fatu tato por kalame usi mai fa fonga o se va vai foile ile tala fa sol pito lo langi le yaso me na tupuai ile aso sfulma le limo le masino Februari. Ole aso le nei le tausanga e tasi fitu on fa ia ole taulanga po le nuu leo St. Louis na fa vaina ile so ia ale ua suia nei no nei ngoa o Missouri. Ava pele te ala i Missouri ia ole tasi fitu on fa na fa vaina ile utou nuu ia ole ngoa sa ia o St. Louis suia ia Missouri o ia te minei. Ole tausanga tasi valu tolu lima ile so na tusia ma amatania ile fa vai fou le malo Serbia. Ia e ta ua modern Serbia ia wal te leo whainga malo ia e wha vai tuai na toi teu ia le lao Serbia lana amtari ile solo na wha vai fou tau sanga tasi valu tolu lima. Ole asole nei ile tau sanga tasi valu fitu iwa. Ole presidente o Amerika in lafu teimi o Rutherford Hayes. Na ia sa inia le pili e whaatanga ai ia tamaitai o na fina wina ni mata upu o whaamsinonga i luma o le whaamsinonga maualunga Amerika. O luna winga Amerika lava ia i tausanga ia i tua atu o le tausanga pe ona utaua e whinau i le tūpawa li. Mata upu i luma o le whaamsinonga maualunga. A le pili leana sa inia le presidente i le sol tausanga tasi valu fitu iwa. Whaatanga ai ia lo ia tamaitai o na latou fina wina mata upu i luma o le whaamsinonga maualunga i Amerika. O le sol tausanga tasi iwa lua tolu o Eleni po Greece le nuu muli lava i le atu Europa. O latou whaonga ina le kalenda leo le Gregorian calendar le utatou iai lava le time nei. O le so i le tausanga tasi iwa whaalua le time le taua lona lua lalangi ia whapeo le aso nei na lafu tuina i le nuu leo Singapore, the fall of Singapore. Ina ua maea i os whainga a le malo Japani ia e whapea pea ma le valus furu afe ia fitafita initia ma le tele fitafita pe le tānia ma Australia na avea ma fitafita o le taua i le aso le nei. E whapea mai whamtalanga o le numela tele le neo fitafita pe le tānia ua si ilima i se taua. Whawaina ia po watusia le tala whaasala pito lo langi. O le solta usanga e tasihiva o tolu na tutongi atuai e le malo Australia ia whaamnianga tautupe i la tau e ngā lue whatoanga i le tutoina o le suka, o le tolo, le whaile suka, o le anganga o le pōnesi le malo Australia, ina ia taua nau i tangata papae, e o e whai ngā lue ngā tuto le tolo e maua le suka. O le solta usanga tasihiva o no lima, na amatalia na whao ngā i le fua fau o le malo kānata o lo iei nei, le lanu mumu pae pae, ia le la avu le maple leaf. O le sol tausanga e luafis fulua e pea ma le ono se lau, ma le ono fulu pāngota o le nuu le o Honduras. Na mali liwi le sol tonu o le whale pui pui na ua mū le whale pui pui luafis fulua. O ni usina nei tausanga tasi valu lua na alu ai le vaa mua na ave yuta o ano manufasi wa umana tu aisa na ave lea i pele tānia. E whapea na manuia tau mawhainga o le nei veina o ano manufasi mo le taimi mua.
tausaga lana tasi valuvalulua ia leu tatu iai nei e ave ale mamoe ma isi ano man fase ni usile atunu i fafo ia le taugatā i nei o le aso tausaga tasi iva fitu valu na manu malo ni usila mo le taimi muamua le tataloga kitikiti faavao malo taalo ai maʻegelani sa moe le so o le tagata ma le nuu leo Estonia o Otto Eustavik von Kotzebue e faapea o ia na mauaina le motu le Rose Atoll ia ai na maliu le so le nuu le Estonia ai faapea o ia le faamauina na vatua le laʻaule o le ufi i le tatou atunuu ia e na maliu le so tausaga tasivalu faono o ia mai le nuu o Estonia tatou tala ia toe maua le faapopoga le taimasani faafetai Paia e Samoa, malaulia. O te tau sanga atu nei. Ia li whai rotu. Tua inga e se umai Samoa. O lea tātou si whaftai i le tua. Mo maura tā malo. Lea, la su mai au tau sunga li whai rotu. Taita ia nei Saminga. Ala mo mua. O tuatu o tau finangalo. Ile o le amamoli ia lenei faafetai le atua le alo le atua le agagasā sumai au tosuga i failoti o le amata le tatou sauliga ia le atua e ona falosi pulau ia famanuina losu afamalu navau sanga aso le atua la talo. Ha!
Amen. Le vavianga mai le tu malo fa sale langa ia i le fu al tātou malo sa mo te sanga e ta siva ono lua ia fa pe le po pese mai se si o tou le fa fonga mai ai ia i le ni tai au fa fianga na le tu malo fa sale langa le tātou le tu lai valu ia nei minute lava po nei se kone i on fa fonga le tātou tala mai sa mo ia ma telefon ma si fonga le la mo Wellington ia e manatu ia o lo so long manuia fo ia fe wa inga i runga wala le taimi ia a o ngai fo i to tele mori nei fana wa onga ia i le nei tai au Tala flava alfa apoponga mo mua tala foma le si ufonga le lau mo le nei tau se fululima o Februari lua felua lua. O le toi tasi le minu te le tula es fulma le lua le vai luanga le poa na nei o le ase ei ni usile le phase 2 po le la asanga lona lua le fuafuanga mo le vai ngo le virusi le uata o le Omicron o le afa ITTA le piliota o le fa anofo esea o le tangata la vaia. Na fa alia le pale mia Jacinda Ardern ila na fola sanga ile asoa na nafi o se tūlanga na valo ia lava le o le foi numero tangata ya fia le COVID se fuluiva le tūlanga pei o na iei nei. Ma le atuma waile atunu ile phase 2 po le la asanga lua pe afa ye faa wawai pe le foi numero tangata ngā se ile aso ile vao le afe malili maafe ile o yeise suwinga le polo kalame o moli faa ilo ma e tūma upeo na tatala onga mapisinisi. I lalo le phase 2 po le la asanga lona lua o le afa ititia i mai le se fulu faa aso i le se fulu aso le piliota e faa anofo e se ai le tangata la vaia. Ai o tangata la talata i e faa maoni e le virusi po contacts o le afa ititia mai le se fulu aso i le au fa inga o aso e fitu. O le piliota fo i leo le afa atatau i tangata o ainga po household members. O le fautuanga a Derni le atunuu, ina ia tāpena se fuafuanga le whaanofo e se o le tangata la vaia, ma ia wha mautu le lei, se tangata e mawhaio na mumuli na atuni mea mo mieina, mo le ua whaanofo e sea. Taluai o le asitia pe alfai numero tangata e afia le virusi, o le a le mawhaia i le malona sa ili, ni fale mo tangata umai whaanonofo e se ai mo tangata i lea i lava ni fale nonofo ai, o le atau mawhaile malo e sa ili ni nofuanga, mo i lātou e whaanonofo e se ai le o tutonu o a lātou ta vale. O le phase 2 po le laasanga lua e ama taile polo kalame o su enga e toi fo i tangata i ngā luenga, mo le ama whai e lātou e ngā lulue i au nanga matua mo mia ina ia toi fo i ngā luenga pe a whai e mawhai o na maua pe whai ia so lātou su enga mo le virusi. Le rapid antigen tests o tangata whai ngā luenga umai e saini le polo kalame e mawhaio nanga i au nanga i pio whale mai, i e whai ai tui pui, e mawai a lātou pepalo i eiso su engata i se fulu o le rapid antigen tests, ai ei fo inisi au nanga le atu whaina sao i ai, i e su enga mo le virusi, e fitu te sima le 2 miliona le wha inga su enga ua mawhaio na oka mo New Zealand,
e whaanganga mo le pipisi o le Omicron ua i le atunu o le taimi nei, ai ei fo isi o le atau nu o le vai sa fōu, pe ona saunoa Ardern. A e tasi te sima le 2 miliona le awha inga o tangata uanga wa ale booster po le tuilo na tolu e le i whaia lava o la tui wha au popo. E to eiva se lau valu se fulu tasi tangata fōna wha mauni le COVID-19 iwa mai te tono New Zealand le asoana nafi. I se pepa o wha amatalanga le matanga luenga o saifua maloloina na ta uai. E to o luas fulu tasi i Northland, to o fitu se lau wono se fulu valu i Aukilani, valu se fulu lua i Waikato, o Bay of Plenty e luas fulu tolu, se fulu lua i Lakes, 5 i Hawke's Bay, 5 i Mid Central. Tasi i Taranaki, Taira Fiti e ono, Wellington e ono, to osful Whai Hutt Valley, to osfululua i Wararapa, to lua i Nellisoni Marlborough, Whai Canterbury, South Canterbury e to tasi, male to osefuluiva i le Southern DHB, e to tolusfuluiva o lo tauwhia i whale mai whangarei, Aukilani, Waikato, Rotorua, Wellington e Makalai e stete ono o COVID-19 peitai, e le se tasi le ICU po potu mo ngā se ngā seti ngā aina pe amale 5 tausanga le mātutu o le tele o tangata o lo o tau fia. E to o 5 tangata fōu ino whangai whaanono fo e sea i la tau e taunu o i le atunu o na whaamauni e le COVID o i la tau i e mai initia, Malaysia, ma le isi to os fulfai le o mai lo le taimi nei po fea na ulua i malanga mai ai. Ina ufsilingi el tama ita i bale mia Jacinda Ardern i le asona na fisona fina ngalo. I le solo te iluma le bale mene na ia saunuai i lona manatu, wala a ese i fafo mali tūlanga e te tau ona iai, i mata upu e tau o solo te. Ona wa a fia i nele saunga le mua isi tangata lau tele, ma le mawhaiona whewa i sa oloto isi tangata i te tono Wellington. Na ia saunua, e mana na o tangata ie api luma le bale mene, na ia ave isea umalawa tuunga o lo whaia, mole soifua malolo i nā lau tele, peitai o aia inga ia o lo tau siele saunga le mu o New Zealand. Ua pasi atu fo ili matanga luenga o leo, popo lenga i lea whaina o pisinisi tutono le tau langa, ona o solo te ma ua whaafifia ina o ia ina ua whailo atu leo, o le ua whaia la tau ngā i o inga ave isea i ta avale, ia e pakasise i lungo le awala, ma ua poloka i feo inga masani. Ua tatala atu le avanoa o paka ili malaya ta alo o le Sky Stadium i Wellington, a wata avale tangata TTE, sa tang whaile matanga luenga o leo, e whaatala noa ma wha asufi pia tangata i se awala file mo, e ave i se aita avale tangata TTE, o lo o paka ma poloka i whiwa inga i le awala tele i le vaenga o le taulanga. Ua whaalia pule a onga, e eini se a onga mawhai a onga lo o whaatali inga tuli, pe whaawinga ese fo i le polo a inga, ina ia whaanga e tamaiti a onga tali pupuni o fofonga, mai le tali tonu ina fo i nise o tālo sanga. Ina ia awane ia o fia tamaiti mai tuunga i o mai ona whaatulanga, o tamaiti le visenga whaamalu ngātu, e te tauna whaiala tau tali pupuni o fofonga i tutono whale a onga i le taimi, o whaamamalo e le atunu umatau sia le mōli lanu mua whaailo ilo le whaamai, na whaalia ni pule a onga le leiteo New Zealand. Wala tauno fōuta ma sila fia whaia onga le o whaamalo sia le polo inga i tutono poto a onga peitai, e le o mawhaiun whailo i nau il ilingo i amata aupo, e le ini whaafitau lio li potia e Aukilani, masata ue pule a onga, o matoa whaiti tia laval tūlanga ono pisia o tamaiti a onga mai le COVID, ili pasi atu iei le isi tamaiti tia mai le tasi, ai mai se fo i o tuunga i whaanono fo e se ai, o na sala talata i o whaamaoni e le vairusi. Na ta wale pule a onga kolisi wai mea o le whaawi nganga ya onga o aiainga e matua ese lava ma e manatua inisi e le eise polo ingo tu ina atu e winga ia mata upo e ei fo ia onga lo whailo atu e a lato pule a onga e le whaamalo sia tali pupuni o fufonga. O le amalo lo le pule no Aukilani fiol kof mai upu whai o malo po polkiki, mana i ta ua o le ale toe tau vai le whainga palota, ele nei tau sanga, ma uo ele taimi e pasi atoa le ngā luenga i se taita inga, mai le nei au ngā tupulanga fau, wa siria malfas ful tau sanga, talo na fili o ia mo moli tofinga o le whaipule o Roscoe, ele tasi wawalu tasi, mana ia whaalia o se whaaya yanga mo ia le lua o paya inga, na tūla i mai ia vea mapule nu o Aukilani, sa ia whaafitai e tangata o Aukilani, lo na to o lua malo na ainga, whaapele sui pule nu o Bill Gash moa,
sa avea Phil Kaufman ta ita elvang fa upfai le leipa ina ua mai elfainga palota le na fai ina elvang fa upfai le luaf malvalu sa ia o atu le luaf isfultasi na fa mawai mai le tofinga ta ita ele leipa ina ua fai ina elfainga palota le luaf isfultasi masui tulanga tu ia i David Shearer na tau vama manu malo tofinga pulenu o okilani ile tau sanga luaf isfulwono fa apia i male luaf isfulwiva. Talai ta'alonga, Saman malo le Los Angeles Rams ile po le Super Bowl po le suenga sambino le lakapifa Amerika le asata aloi male Cincinnati Bengals ile asoana nafi. O le sampini mumole le Rams talo malito sanga ta siva iva ai o le tai mumofo ilea talo na fai masui o Los Angeles mai laval tau sanga ta siva li matasi o ai faiu luas fultolu ile luas fulu masa esefo ile nei tau sanga le Super Bowl i tai le afal ta'alonga ono ila tau safa afifie au fie Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, fa bea 50 cents. E manatu inisial fa afifianga pito ilonga lea o lea fo ifa anga tamatele i tutono le United States o Amerika. Tala fa uia male si ufongo le lau mua male nei vahengo le tai au. Toi whaatala whātul tātou tanu le anga le leo le tua, wau lia mai fo le nei aso fau. Ai o le whaopoponga o tātou tala fau mai Samoa, o se mai al whaafonga. E le aisa iso le pāse se le vaalele, e lua se lau fitu se fulma le lua le na tau nu mai le aso to na il whai ungo le vaiaso. Na mau e si amo le whaamai na wa mai ala lātou su enga mua po le test na ua whātu a tau nu mai whaleolo. Wa vai atu nei lanto i tue no whanga i whaanofo e se ai, ma mata i tua i siaki whaaua o le matanga ruenga o le soi whamalo ina. E se lau tolu se whamale whāsamua au le whaatalingo le nei whainga malanga, o nei tangata whainga ruenga sa au pitu sili o na vāvāna lata mai lanto na whaimalanga mai, ai sa maru pui alawai pui nga umatala whengai i o lato la ei ma mea whainga ruenga sa whaonga ina. E fitu se fumale lua i tū lai whaanofo i se ai le au whainga ruenga lea lea tunuu, pe a whai le ai se whaama e ono tū lai mai i se isi o le pāsese. O le se lau tōtu se fumale wha lea e au fie iei fo mai tau si soi fua, o le au whainga ruenga lo fiso whemalanga inga, o le ofiso le tiute, o le vaenga o le whaasu, au whainga ruenga le malai vaalele, le au whainga ruenga le Samoa Airways, ma tātou aveta vale. O tātou tangata to o lima na whaanofo i se whaleolo, ma le to o lua u whaanofo i se le no whanga whaapitoa i mato o tua, sa wha matu watu i o lātou a ngai na ua mawai su enga so e tolu, o loo tū mau pēlo lātou manuia. O le aso to na i le ente nei raso se fulmaliru o Februari, sa mawhai on to e wha matu watu i lātou i o lātou a inga, i lano whautua ngal matanga ruenga o le soifua malolo ina. Peitai o isi umol pasese au fie fo i melato na a fia le whai malanga mai le aso se fulmaliva le masino Januari. O loo manuia ma o loo tausia pe no whanga o whaanofo e se ai. E whaona toi whaopopo pe whaai titia fo i le whaitaua o whaai o malu le malo o loo masano mia. E whala au whaasaena ai pe a mai ai loi longa o loo whaanga solo pea. O na whaamautu mai le se aso o le vai aso nei. O whaamau ni mai le sui komisina o leo le ian tawa Samuel Wafa Masanga. O lo amata mai so enga mai nisi o leo si nia. Ma nga ia nei so enga i le isi to o lua se fulu malo le malo. Lea o lo o fiai i to tonu o Yesu enga. O whaaria whalawe tele popolengo nisi o mātua i le saonga le mū leo whanau laiti. E lantou ia e le ianga vaa le tui pui al whaama i o le COVID se fulwiva. Ai mai se lewa le mātutua ne mai le 5 tausanga nga i le se fulmalitasi tausanga le mātutua. O se tasi o tamale i wailonga lan tautua il tūlanga tau whaia onga le atunuu, le sunga e au Chris Hazelman. Na ia whaadia i lana i tūlau e 7% i le 8% o le au whai i o whanau wa onga e le i whai o lātu tui pui.
Ona ele I maua mai tui pui pui, o se tūlanga le ua tala whenga I eile popole o mātua, e lungo apio fōlinga o whaali e tusinga nisi, le te taule o na wawea e a onga le mātutua lava lea, se I vanga nā ua au mai tui pui pui mai New Zealand. Peita iu wha amau nia le fionga le te mai tai pāle mia, fia me Naomi mata awha, o loo whaia ngā yo inga tala whenga I le au mai leo tui pui pui o le whaisa, mō whanau la aiti e peona tā ua I tau sanga I e 5 anga I le se fulma le tasi le mātutua. Ma o le teimi e tau nu mai I Samoa, o le awha ngā solo I le mutuinga I to tonu a onga. O le malo New Zealand, o lo whamoe mo I Samoa mō tuinga o le whanau la aiti, Lena whaamaunia mai al nai komisina o malo New Zealand I Samoa nei, Dr. Trevor Matheson, wa nofo sauni New Zealand au mai tui pui pui o le whanau lea, mai o lo tau whaamae a vaenga te tau o na whaia I tui, o na whato au mai le I Samoa. E silia I le se lau tau se fulua o ngai te tonu lea tanu, e te tau o na whaasopolia o mai tuinga o whanau laiti pe a tau no mai tui. O tali atu le whaurulungo le lakapi Samoa le fionga whanau vaenga Vincent te whipulea ai, e tawala I se tusi anga I le tusi watu I na mai mawhautuanga, mai le whaalapo putonga tamata alo lakapi I le Pasifika, e na ia silisila tutoa I le tusi o whaase a nisi o tamata alo lakapi Samoa, le ua whaalau I luam whaasala lau solo I lungo penga te whaailangi, ma sila fo I aile lakapi le lonolangi I lona tūlanga I te tau on te otoai, e fua tūlanga le manuia wa whaalia I lia tamata alo Samoa, na whaia e le pūlenga o le aulaka pia le taito fitu Samoa ia I la tau. Sau nofe puleai, wa au whaatasi whaalapo putonga tamata alo laka pia le Pasifika ma le laka pia Samoa, e tu I nātu sa isu enga I le whaalapo putonga tamata alo laka pia le Pasifika, e lantou te au ili ina ia whaasea ana tu ina mai ia tamata alo, ma toi reporti mai ai I le laka pia Samoa sa lantou whaai unga, ta ue whale o mawaenga le pepo whaamtalanga, o loo amana ia le laka pia Samoa whaasea watu ina mai I la ua ia, mai o se tūlanga e te tau o na sila tutoa iai. Ai mai se foi, o vai tau le nei te tau o nāmana I aila ngono I lantou uma, a wā o loo iai le larolangi tūlanga pangatia, o le a fia I le whaamai o le COVID-19. O tala fawia mai Samoa mo le ni aso, whasoi foia. Whamalofa taile whafunga mai le tunu se 40 minute o te nei le tulai valu mai atu le whaponga mo mua tala fau o nei tai au pe on tapene na Savina Casiano mai se tala mai Samoa pe ona o mai tasesa mai Samoa te whafunga i le tulai le whaponga ya ai to whamalo atu le tai milunga le awala I la tau nei matua na wanga e mori nei whanau haonga ia whanau pa pe ona whanonga mai o tau le whale na e tapena le aonga manuia lava aonga le awhenga I mo tau le yaso tama lei matei ne lei ia mawai whaamai, naua, pesit whaamai tātou Wellington. Sao le leia, o le tūlanga nā le wai ai, o le umana mai fui tātou telefou, msalo staimio li tai au, e te tonu o le a tātala noa tua I whamanino le phase 2, po le vāenga luna lua o le tātou iai tonu o le whaamai, o le Omicron. E le leia anu manino leo tātou a inga le vāenga lea. E fui ia onga I e tapuni lea so le nei, isi o a onga I waiwi rapa. La onga St. Pat's, Malaysia onga o Masterton. E le o St. Pat's le I Silver Stream po o taulanga. Ia o sea onga o I Wairarapa. Ia po ingi, moa ini case. O tele tamaiti o maua I cases I tonu a onga ia. Ia la manatu el pule a onga tapuni. Ia o mea lava ia o ia onga e pe an tatala noa. E le to e lockdown pe loka New Zealand. Ia mo. E o le tūlanga le la iai. Ia o le iai o fuanga fo ile le whaapito nuu. Whai le a onga manangaluenga. Ia e le to loka le tunu ato se va na auto isi so fa inga manistanga te avel falma awa o le alu lunga ia le fa tanga te mawal fa ma ai ele ma stanga to va to tonu potu tinga ina ve tau le ICU te tu le na ia o le tu le na mo ia la wa si lunga do ti o le afe tanga tau mo ia se tu le na le stanga to tinga inga sa o le no winga o le telo tanga ta ia wa ta fia nei il fale mai o tanga te mo na fai tu ta ilua for leo sisi ai le telefon tanga tanga tele tanga ye na on a positive pe la fa ma ni mo fa ma ala no for fale la ile isi tu
E mana i fo i sisi o whaafonga me tātou tunu ua la ua maua langa test ua positive, lau wha mau ni maua le wha mai. O sa na ua polo nai. Mana i whelo vili mai tātou whaasoa pa o a mai ia. Ia, me se le umana whai tu e lua. Wa na maua ni tangata i le ini tui. Ta whewhe se ti ngā ina to tumu whai mai. Sa o le lei. Tumu mana ICU. Ia, peo se tala na o le ua tātou wa ia. O le walu i lunga numela o le ato maua le wha mai tātou. Tino, ia le se me tātou to pole. Pe i waso i le lua tau sanga taurua. Sole. Ala ta umai a tasi le tangata. Te mi mua. Pole o tangata. Ona na fila. O le whai si umi na o le kiu o tā vale i le vaianga le... Kenneth Creek. Iyo, Kenneth Creek le mele whai i test po so suenga o le whaama. O le umi o le kiu, umi o le kiu a o le umi fo i o solo. Le lei te le tangata o le whaisiaki, Le whaisiaki. Tu te wha au te loa o le la ta se ea tu se whawhiwhianga vai fo i. Ia. Fo i mai loa ta wha asoa loa lea i le phase 2. Ia. Ia po o le vaianga lo na lua. O fuafuanga le malo le a mata na le to tase minute se fulua mana ia to fa na tele atu fa manatu atu te ua ngalo se si ia vaenga ia ia le tau te mine na se mata fu se o le tau ala le fai mata le iso au tele le mata le to au wala o la u fai vana ya sola e mo fa mai se o le fai vo tina mata mai ta ia ele ai le stu la fono tu spai male ma sa mo se fai vo sta mai ta o ta tu fa na utama tau jo so soni ta tu tina la u mai ia mata le yuta a me se la te vo le tu i le amu vo le tau fa anuti o fai vana le mtua ma so fa so manga so ale a fo ya le o se la ta o se ia mele bele o se ngota Fingota. An matale. Se le manongia. Na tonua. Pe fai mai le voli se lau mita pe lu se lau mita la fai le voli o ile ku kala. A te lo la tu o tele ai le leisa ai le matale pe a mai loa fa fai ai loa se turoa. O au se longa vale le tu morisi aso. Tau fa au sila le niu. Tamala na ma. Ja ai le matale vole le mai loa fa fai ai loa. Esa. Io, tau fa mo ala tama e to fa fa ai lisi sa fa sin neu. Ia, o mo. Te lo tele lo ngatu pulanga la itile ne ile tofo ia ile iba ai fai na fai vale. Sa ole. Au ia tu la i fodingo le aso. Se ole aso fai matal le iso. Ia la. Ia anga ilo sa mi fai matal. Wa tofo la ile lumani. Wa ia matal le ese lumani. O tele tofo lumani. O le matal le ia. Oh, ia tai tu sale luana. Oh, e fa fai ai fo. Fa fai tu sale fai nga. Pa ole se ngol matal le fai sinini. A lumani la po la po. Oh. Ia pi i foi le am. Ai ona foi la. Tu sale le ia ona foi ia. Se longa fa vela le ia wa se le amu me uma. Awa pe ola tanga luenga le fai aso la pe a fai matal le. Ole am mo mai mat ole a o foi la venga matal le lu i ato. Sa vali mai awala. Ia na mai lo le wa pe fai tina ma mai ta. Ola tanga luenga le am mo mai le mu tini ole la. Ia wa le ngoto fai si mama mar sa mi pe. Fai si mama mar sa. Ma tu la le no for sa mi la fai ai lunga sa mi le. Oi, Ai sa. Ia tu la na tau ne yaso. Ia. Manu ia nga fai vol ne yaso ia fa sa so manga uso na. Tu ia. Na mo se se avela uno sa na fiole. Valentine. Le ai. Ni le mo lis. Ile isi na. Ma tala no ma sto ina na fi o vilia tu nei o fa matala tu fa mai. Ti lo ali ta sil ma rie vo el ma ainga ma lo tu. Fa toa. Se ola na vili mai le silo matu o matu lo tu fa manuia mai le Valentine ya ma o ma lo matu. Alala tu sala fa lo malti nai tu o mkuka. O le tala no alto ina malti na lo tu. Ya na vile tu astina lo tu ya hello malto ina fa ya manuia Valentine. Ola la fa pelo matua. O le vili atu le tina lo tu to ina. Fole le fa manuia le la Valentine fole le ita lo malo matua. Oh so. Io, wa tu la lo telefoni wa va ventu la lo telefoni tina lo tu. Ya, sa vala au mai lo mal. Oi la na vili mai. Ya ta wa tu lo silo tu. Ya silo matua le na vili mai fa manuia le Valentine. Fa mai lo malo matua le tu. Oi na fa manuia mai. O dua pe ele ve atu ma. Ai sa tina, sa to lu to ina. Ai ja. Ai sa ta tau na vili le lo matua le lo tu vili tina le ainga. A ole vili fu ta malo. Ai ma tau dia foi danga o le telefoni lai au tafa lai sa fa el to ina au tafa. E tau fa pe. Fe no tal no tu lo matua. Ya. Tu lo le telefoni lo matua va ya. O vili atu fa Manuel lo Valentine mo to ina. O uma ni na ma tal no ata va le tu le te fa pe.
E luna na winga e una fe se ali tina le lo si to lu. A fai pese fa ta si lo winga na tia tu lu tina. Esa ai o tava fe fam si no esa. Pe foi molto malo e vili e se fale o se ai. Yeah. E le tau na vili tu no fin te vide tu afsi o fe e toin. A fa pe me le alu ia tu vili atu la. E o no vol va fine. A vili vol fine el fale o le se ai. Yeah. Te vidi si o fe e si o faltua. A o e si tala no vol tamalo. So el finga sa o nga na me. Oi sole. Ile ai la. Esa velo tala le si lo matua. Esa lo tu Valentine of mai. Vai o tau tina sa fatali si au la sa tina lo Valentine. Mena fe tu pulang tal voi. Ya ma duia tai au 2 minutos te ne valu si fonga ne lo moa.
Paasilasilanga mai le kapelanisia Samoa pule anga whaaki e pikpo e Kalesia Katoliko i Wellingtone. Paasolongo le sinoti lua lua. E mātou te whaatula watu i le pa ia male mamalu le whaafonga anga Samoa i le tautua male au nanga ale si ufongo le laumua. Ai ole nei faasilasilanga e patino tonu i le kapelanisia Samoa le Kalesia Katoliko i le laumua i Wellingtone. Wale o toi pose lilo i le silafia o la tātou kapelanisia ai maise o taitaifono malau au lotu taitasi. I le finangalo lo tātou tamaka atinale o le aki e pikpole pule anga Katoliko Wellingtone John Dew. E vala awinai ma le whaaloalo tangata lotu uma mo le tuina maioni o outou finangalo e lango ma whaatino i naini suinga i le malanga whaasinoti ale e Kalesia mo le anga i luma. Ua whaatulanga ina i nei le kapelanisia Samoa ni feilo inga whaasolo i palisi taitasi o la tātou kapelanisia i Wellingtone mo le whaamao poponga o manatu mawhinangalo ese o le amawhaiona tuina mai e le mamalu ese o a tātou au lotu o ia fuafuanga o se vaenga le malanga whaasinoti a la tātou pule anga e pe ona tōwha i eile au le Kalesia Katoliko i Roma. Le fionga li tupusa ia pope falanisisi e pe ona whaanga solo i nei whaatasinga ma whanotanga whaasinoti i tu ese o le lalangi o finangalo mamanatu le a whaamau popoina mai i nei whaatasinga whaasinoti o le au fie se manatu alo ia submission a la tātou kapelanisia Samoa e tu inatu i le sinoti le au epic po Bishops Conference Synod i Roma e pe ona whaatulanga mai e taitai o le Kalesia wao. E awanua mo nei wheiloa inga so se tasi o lo tātou atunu e fia whaali e sona finangalo e tusa pe le whai au lotu a fia mai matala mai a ao tātou wheiloa iai. O le whaasolonga le nei o wheiloa inga whaasinoti mo le nei whaamoe. Au lotu a taita, lo wahat, ma avaloni, o le asosalua 10 Februari, i le 10 lua i le awauli, palisi te wairua tapu, asosa lua 10 Februari, i le 10 lua i le awauli, au lotu Newtown, Masitun, asosa ono mati, i le 10 lua i le awauli, palisi Holy Family Porirua, asosa 10 mati, i le 10 lua i le awauli, palisi ti Tahipei, Matawa, asosa lua 10 mati i le 10 lua i le awauli, au lotu a Stokes Valley manaenai, asosa lua 10 mati i le lua i le awauli. O le atoe fonga i nātu i se taimi vave, no fuanga tono e whaiei wheloa inga umanei o la tātou sinoti. A tātou tatalo ina ia moli atu i ailo o tau soifua ma so mātou wola, a wānei fuafuanga tāua whaasinoti a la tātou kapelanisia. Whaia male awa tele, komiti whaafoia le kapelanisia mo le sinoti. Malo waftai, leo watu e luas fulfitu minuti ona tāleo le tu la iwa. E ilfa silanga le fia una tulu teimine nei, o le vai aso nei le asto na ila aso sifuru iwa o Februari. Ia leo le afa tunu nai ia tui pui i le Kalesia le Assembly of God, Church of Samoa, le tuatusi numero 5 sifuru ma le tolu Castor Crescent. Ilfa moe le mo tui pui ia mo tato umarawe ia me se fo i le tulanga e pe ona i fo ia la to i fiam na umiel tu i le pusta. Ia ona i whanau fo i le va o le lima, i le sfultasi tau sanga le matua. Le hafa tonu inu le wha moe le la stona i nei. Ia, mo le se fia le tato tunu. O lo te vai nei atuai e mo mai no le news ilunga le Radio New Zealand. Ia. O lo iele popo lenga o le to tele o la ufai tō whai le tūlanga o le whamai. Ia ono la ititi o le nu mela o le ato whai la tō pusta po le tui no tonu. Ia e fitau le le ala mal fa moe le ina sto na tatou porirua. Ia wone imisia o le hall le fai ai. Ia. E tatala le va no i so seis longo atu a inga o ele to inga tangata o la ngana. Tatala le va no a wa ole fa moe foi le mo la to sfuru valu tau sanga idu. O la to na ya nga ale pusta sfuru valu tau sanga idu. O tamaiti e 5 tau sanga sfutasi. Ia wanga va ala tau le tui mua. Ia. A fa pe foi le fa yelo tui mua po le lua ia mua leva no ile stona. Te mina se furu le tau le fai le fiafi. Ia o le numela fas furu tolu. Ia. Castor Crescent i polirua. Ai tangone vili sau appointment e fai sau tui le taimine nei. Ia. E pe va yaso ato e fatali le appointment. Ia, na vili foi le tui ia o le va yaso le fai. Alo fitau le ala mal fa mo le stona. Ia, a mai e lo a inga mo mai i e fai tui e. Ia, te atu ai ma le tau fai le appointment. E halu te teimi fatali e. Na,
Ya me se foi la tau ia fai ngā luenga mana mai wa tapuni ia fale ia fai tui. Fa va noa la le taimi le stona ia wala le popole. Na ia va noa le stona i taimi a to le stona ia nga i malu a inga e fa pole o i te ufana tinati lo ngā luenga i aso to le neva yaso. Ia le ala maua ia le va noa fai tui le stona nei ia i le kalesia le Assembly of God Church of Samoa numero Fastful Tolcaster Crescent. Polua. Ole phase 2 po le vaenga lua o le ta fa mai ia le fasi sila mel palmia na nei de la amata fata o le vaenga le a mau le tanga tal fa mai ole ale se fulu fa so e fa no fo se ai ai ole tu mai le lo se fulu o le fata tainga va pele o mau le sipika le fa mai i lalo ia inga le amata na nei le ta le fulu le ta fulu po to tasi minuto se fulu ia na ole se fulu aso fa no fo se ai ia umalo na taimi fa no fo se o le tangata fo ia mau fa mai la mata le pona nei le phase 2 o le ale to e vili atu so fo malo lo ina ya o e pe vili mai tia por me masani ai por me masani o le ala foto de text la le luingo le tala na pe fa pe positive o le ale positive matoria o le mela va sai ai talu na sau fa ma a negative e le fa maunia e la foto fe auto stu si el telefone text message a positive e vili atu me foula le amatanale ele to ise vili text uma ava pe foila le o maua seisio tatou fa mai ia o mauti no tangata le furua so isolated o ila tou sa lata i ate ia o le ale se furua so isolated ai o le afitu ai fa fe la tangata la le wa fia le tangata le fa pe wa o le wa fia ia tangata fa fe ona lo e longo la tou pe longo ya e longo la oi ava pe ia la fight tainga ta ua ava pe o le ua mai nei ua fa maonia la test ia wa ula fernga luenga e longo oi longo ia tato ofisa longo lo a inga longo tangata sa matou fe lo i taimi wa u fernga luenga ele to fa ia vaenga ia na isolate le pe fa no fo se tangata na mole se furuaso fitu aso awa u es furuaso a fa pela e fa maonia fo i test lo a inga matangata ila tala tete ua mau mai la to test ua positive e se furu aso e fa no fo se ai tangata foi la ia e toi longo i tangata pe ele tato fe lo ai lo tu le sa le tato fe lo ai o fa kofe so le fainga na fa ia ia ai o le si va nga le fa tau ia fai se plan mo se fu fuanga lo ai o le ale fu fuanga lo ai nga pe a mo le to ai nga le fa mai fa tainga fa pe o tato ai nga tato no fu la no o to mama to fa na ustal fa te ta ia o man fai lo plan va pe mai tu fu ia mo tato fa mai o tangata le tau te vili ai e fa tato fa tau transfer pe ave tu pe la account ia o ia la tato plan mai no me vole le ole wa isolate mo la ainga to ono ole lo poi fa ele lo poi so ta ia mela na ma na ainga sa mo wa ia ka le si no tu ai ia ainga poto ia mela le lo si ai me vole le to anga lotu wa la vilia tu le fa po ni so la lotu la fa pe oi ta to lotu ai fa pe vilia tu fa pe fa se wa ngalo lo ngo ai fa oi foi lo ngo ngalo le fa le ngo ai ta to ngai le ngalo wala ma tu ta talo ni ia o tau nei so fuanga fa pena uso le winga ton one na le face 2 por va ngalua fo fuanga ile amata le pona nei o no le mai tau ina ele to ya lula lo numero fa ma o le lunga le lo pe o tilonga tono mati o fies fu afe e walo angana ia lo pe fa matato ifo ila lo po ape vila po me ia tau tia lu fa pe sa ngai tau na le plan ata tia le bonga ia va pe o mato fa na o le motive tua o el tama ile ia masau fu nga fa ia mato fa tu te va tu na te la ru mi Facebook ale ste mi fa se plan ata tu ai ia tau fa tu langa le po ai ia na fa ilo fu ana ia o le nga fu na fa na va pe o tu ai tama poltina ia o lo mo fa na ia fa ma va nga ia va tu litio ia na fa pe ta le na ta no mai tu fu me ta si o tau fu sa un sta tu fu nga mo ele mo ta tu fa mai vidia anti pe vai na la tu fa ta tu fa tau pe ta tu mo fa mai
sa o le ia wa le si vai nga ma le foi longo e wa o ia inga foi la mau tu le ia fa tau ngol vai aso ia va tu le ia le o le laisa o le suka fa la mata o vai mo mia yo na apa foi e tu wa le fale ia va tasi ma penados for la masan na vai nga masan ia ele va pela tatu la u mai ia si le tu ta pena na ilo le sa o le o le pe tu tatu tau pou ia to lima ia le sa ana ia fa mala tu tai au ia ma au foi popole tu fa pesos soli tu fa popole mai ta tu e wali ia talo au popole e ma fu na pole ona le fa yo tui ai fa pe o mo lo tui no na lua na po o mo foi lo tui lo to ia ai ma se mete pole la tatu fa so le tai au le ele isi anga foi le tatu fa so e tau le pua ma la foi le au so te ale fisili o afia ni au fu ngata le so te le fa tai Wellington ia wa ni afianga o por kalame mau fuanga ia nga itai i le tulanga so te ia o le afo isa uva ai le fa foi ina ni usila ma le mtanga le ngo leo ia o le solo te wa va nga ile mai tau tu la wo fo ia le paka le Westpac Stadium o la foi ngone stadium Sky Stadium ia o fo ile va nga paka ita vale e to tongi la leo paka o so le mana ia se vel fa nga leo ia e to iti la to talia le fo au i to tele ala paka se ai tai o le ia fo ta maiti ile va nga la fa te la fa ti mo ta maiti tai o le ia fa mele mau ila to o le mafuanga ina ia le tele ile la to mau o isi ta maiti o le fa ta alo la ka pi 15 wa le se o no o le ni tu ye fa ia ia fa mai fo le mau isi tanga tele ia tai e tele o latou aiga mau o ua fāina galuega ona le fai o tui o le pei o le uiga na o le iai tai o lala e fai mai manatou isi tagata lau fai polokeki atuai a niusila ana ua saulu palemia e fai saunoaga tagata i ua taape a le vai atu e leai o la e fai fuafuaga le malo o lo fa ngaso lo fuafuaga le malo ma foi puinga le faama o le si vaega mai tau foi pe on faalia na iniso fana ua o ngai tai ia e o ia la tau fo ile te mi le sa vali me utu wa onga pole anga fo ia onga e u ia tu au ta fai I ma fai la tau mask so le fo ile e fai ai tala le fetau ia tangata le au solo te mon ina tangata ina tamiti ia onga I fa fefe ma fa pena sa ava pe te anga e fai lo tu so la ni yaso ya marero walu le ia ya au te lo feng ta fo le lu tu in pe ma maul me la ya kolosi lu mon me la wali sa la fo upu tangata tolu maru lima no fatasi tatou tal no foi faso ni tai mana ia la poani fu nga wa fia tal so te la foi so va ai fatu tai ele tanga vengo leo ya mal malo ni usila ya so te va ya tu ne le pepa le tai nei e ia le au foi newspaper le Dominion Post no fatala no tanga ta voi lu mola wa a fa mal mana to le tanga tale alo stumu le au lu mo le White House White House le fan pa America e se la meta tu vai ele fa pe sa me fa nga iso lo sortite fengale a mi America a New Zealand o le file mu na le se fa nga New Zealand sa o le te le ala mala fa tala noa fai fa tala no fai le mali ai pa walo na ele no po ele te yerso Yo fa vita ni na le. Ja wa. Ai lo po ata mal tanga tele tu solo te tu nei tanga te ya ai pa me ya una ya fieso I fu. Ya le wa tam fai meta tu va au. Ja, malo. Ja. Tan fa ni tatu va au fu. Ja, ba lo so I fu ta lo fa lava. Fa ka lo fa ku le nga fa lo yo du sunga li ya. Oi. Lo so tu fu metasi. Ma lo se fu. Lo so fu mo man langimba. Se fu maua tafa ya malo o de o ka wala va ku fole mele o de le se kai kai kasi na fa fika o di o mele o ngai sa ko ngel o ma o di nga fi mele ile ka o ka nga se kai kai wai ma o no kai kai o nga le nga ise mele o le mo dia sa ola iyo o ka mai ki nga ama ku ka o le fa e ka ngolo le le ka mai ki e ke wa fa inga ka mai ki o inga mo dia fa ina le e fa inga e so on fa ye ka le me ai
ku foi ma tasi sa foi le professor foi de ia ma ko o nga ma ko kare si le sa ia e ko fa manga ku ma ia ma fa ma lo si mai ka ka de kui al vesidi de ava penge kanga inga le soro ke o fai o de ele kuia kanga o le ala le me fai ka ko ngi o manga kui fa ko kanga ma ko ia ai o se va inga fo le le aku mama inga me mea e kanga ye o ka ikasi kui pe o le ale si kui pe afa penge ye e avele mo kanga le o e soro ke mo awa o le mele la fne o uma kui ka ko e me le si mele ma lo le o fai o nga o mai sika maki o ma ko mai o kilangi le kuia ai wa mai fa kanga nga o mai fa kanga nga o mai e la lo nei o le ale winga le mea a fai pere o le o e si fai kui o si fio a le o ye le ma ngo kanga yo e au mai e fa kanga e fio ye ngo mai le lo nei mai o kilang da u fo ya a fa mana tu o la fa wesa o le fa tanga na fe wa itanga te le ni tui ia lo fa tanga ia na fa tanga nei o le su fitu o ia nuari fa tanga i lo fe wa itanga te le ni tui fe ko si ai solo ia tua o yu sila okay ia o fa tanga ai e fa sala vai pisinisi na o tono fa le kofe fa le tifanga fa le fa fia fa le ainga tu se o tu te na mai pe le ni pas ia o ai pe o le fa mo o le kui o le komalanga ku maru samo e ma fa ingo samo ka na tu tonu o ni sila le fa tanga o samo e fa yo me tonu a fa me samo le ai le ai okay ia le ngala ia le yo le winga nga wa fa pen fa no fio e fa in kui ia o fo na ko si kui a le me le ngala ino a wa ka si de me ia man me vo le fa pe a ko kui ia e kiki le fa ino ka wa ko kui ia pe le winga nga u fa lo no ku po kala me o le o pa i wa ku ngalu ma ko le me nga fo le fa nga ia o ko o wa le nga fa ia o ko fa ka pe a le me nga o nga su e po ia ka ia e le fa ka o le wa nga ka ia le me nga o mo ri ai lo tai e ma wa lo o ka pe o le di fo nga o ale tesni ya va pe nga ia o sa o nga va na wa man wi alto to bitonu ia manguia awa o le sa fa do sa se por le wingo le me o le votu Phase 2 il phase 2 le o ka ko ye ngala a fa pe nei la u ya tu fu ma fa pe nei e ma wa o ma ya o ke le fika o se o le ala wa le o do sa ngo mai a na via lor ka ngo nga ka le ka u ya ku diska ya mango ka ko ye le me nga e fa su mo ka mu fo de si va pe a ye ka o ku fo ye ro o ma winga fa pe na tato yo o ya tu winga o lo ai nga ma o ma la le ta o ya sa fo yo ya na la o manino mai na la o manino mai phase 2 ya ole se furu waso ma le fiku waso pe ma o tanga fa mai e text atu le so fo balo lo ina ile to viliato ai faiti el se furu aso isolate ai a o tagata la talata ya oe faiti el fitu aso isolate fai ma se plan ale ainga ma lo ko long fa kai mo nga buela sika tai lava tele lava tai ngam tava le luaso ne fa ne aso fa sa lo ile tanini le salva la ya mo yo ole si me fia family ole sole te ele fai Wellington ele fa pero tangata Wellington mo tangata ma i ma o ni usila a walan fai Wellington o ile il palmene sa so le fai lu palmene le o ti mo fa pe o to Wellington le e tangata mai si vai ngoni usila ya ole tangata o fa tasi ma i ma o le o mai a walan fit Wellington o no ile tu palmene il family no la titi na te ua tau ai tātou Wellington e siaso pēr tātou. Ia, le si vāenga le nai wha mamala mai nei le whtaningam tā whātu fuo
o le whaatanga na whewha i tangata i New Zealand i so si vaenga. Ai mo le anga i fo le isia tunu, le e whaasawa e whaari lau pasi fo le ana, ia ma e sa fo oe, e whai fo e whai ngā ruenga ma whare ainga ia pe whaatanga ina oe na ia li tonu e ala le whaari ari o lau pasi. Tā o le le. Au mea i o lau o te tālaa wheo i tangata. Tālaa wheo, po whea te whia lo New Zealand, tanga. Pe whailo tui pe le whaia, tanga. Ia, na. Ngana le ua tatu e te minei. Ia e o tāpenanga ia le mahalo whailo mai. Ia walau mai, o a fo se plan, o ani fuanga whaatatia lo wainga. Pe o na mai tono le wainga lua po le phase 2 o le mahalo. Ia mana i fo i whaasoa. O ia te au ia no whanongo lo le wainga leo whapea. O i whaktai ale to telena i wainga i Wellington e. Whano maa uho na no. Tasi, e whana maine o tanga leisa se wanu. Mea foi le ia vai lá, le mutu tupu mai pe fe mai fa pe ole. E on pupu ngon fa mai. Ia a fa pe o e fiu le sa vili mai o e tole. Vai tato tan noanga le faina ne. Wa to le lu tau sanga le to do e sa. Ia to vi atu sa fa lo fa to fa pe sa. Le e se le ainga no. Ale fa lo fa to. Ia no vi gatas. Mo mia tanga suka na se lima mani. Tanga hola mat se valu na se mai lo fan. Ele ali vida de lista aí muito pena o telefone. Tala bel tanto leina. Mai. Ja, maar wij voor staat van Vivianga. Hij tele taina le best. Ja. Over wij hier to Ivalo anga Joe Biden. Maar Joe Biden no e non tanto nunga le fa ngol vai aso nei ola mtanga le aso fo le aso fa ye lo Russia Ukraine. O so fa ye Russia Ukraine. Yo. Oh. O so fa ye lo ngol la pulu ta wingal vale. Au vai tu tape nanga Ukraine. So le o lo matua so le wa o fanga ino fana. Oh, so. Yo ita mai ti veta i lima tausa. Wa o le utunga o pulu tono fana. So. Ya fa mai tala tata Ukraine. Ile le yal tape na. Ja. So tu wala au. Ja, wil is vrouw. Daarom van wala au. Ja. Sei ko mo ai. No sunga ni ka ya fo. Oi. Daarom va. Sila. Sunga pule no lo hat. Apa hat. Malo, saya kemudian ni cai au. Sei ko mo ai. Ya, o me to bitonu. Oro manguia na fa kai de lo foreri, ma ngai su na ni ka ya fo. Ile, lo al fola. Malo. Oi, nga manga ko a ba i ngai ka ya o su lo la. Ah, ule. Ta fa kai ya ngai de di o de. Fa lo ngo ku va vea o fi I mangu ia ai ka fa mai ya ko das fo. Mon. Ya, o de ngale o le. O le vela o saka mo e po saka pa ko mo ka ku fa yo ka in. Ah. Eu não sa ngo e kai mingi. Ja. E de ai ma se fa fa ku ka pa ka va sole. Yo o de o ko poku ai dei sa me ai. Esa. Na. Ja. Ma lo fai tamai. Vela me ai ma ku fa mai. Ja. Ya, na de sa o ina na so mo ngari ku fu. Ora video fa pa mai. Oi, foi muito forte. Wa ngalo le ngo. Essa mulher foi deixa não quer pôr. Eu não vou pôr makele leu. Wai. Nem aro ka fa lo, e peilar ka karanga fa lo kwa ora ga wo lo. le ya. Esse fincar ni vai kan. Mon. O que kilo ia so uma vou dizer que maka de mere ku pui kai. O lo mga ku fa pe ai ka per mere de sa. Ja. Ole ale o vai ku ere malu lo ko kanga. Ja, ule. Ole ang la finga kana ngarme. E fiu isi kau puki aku wa fa pele aku le ngai fa ma. Ia ai si ai de mfai de anga i finka si le me le loko nga kaskasium. Ja. Ja. E ni se na yo walo o afaina polo wa inga i fu i Wellington o afaina i le so tele. Fio inga me fa pena. Le ai. Oh. Na pawa nga o le wo fa ngo wa ia ku I fa sa nga fo ide yo manga ala lai
Ia. Wale ai masia so ka ke la ko si vai po ai sei ai kai sei kuro fa fonga. Ia sa. O lunga wala le keringa makofa nga kuam. Ndela ungo fongo foi ya di farlen. Sa. Ai yeki mako ai nga o mai de ile va vea o lesko nga I melunga. Mai da fam kala ia kulo foi fa mai. La ko fe de si pamule kala ko ku I wala ka mai nge ya ka ko. Ai mai la ngala ko mai fa ka sia ma vengi lua mai lunga. Da wo fa ye le la karnga o vengi ra vanga ka ko sa mo. Ya o si de kwala ye le ye yo ra wori. Ko ke o se far na ve pe se ko ka fo. A se met pam karanga ka. Nei mo ke o lo le sor ke ele fa le lo I kopi kongo. O fa ngo ai fa nga me ngore kat. O lo sa ngo mai ngai la nga fi I le pu sa more ngo mai kai. O fa pe le lo po vengi ngai de nga fa mai ngo mai lunga mai de sor ke ele wo ngo mai de fu ade. E ko fa ngo ai ngi me. Ya ai so ye la ngai e luaiku o le luaku mai re di le loko fai karier kanga. Tawar me ka te lo fawangi ya fai ngai o lo fai ka mai ki munga ngai de sa so le. Ba ai ya ku ya wa fa o ngai ka mai ki ka lo fai ka mai. Ye mau ka fai ungar malo ka ave ka mai ki ngai daunga. Ka ba se mai ka mai ki ma ka long fai se fuanga. Anga fa ko le ye so le kai de media o fa ko le a makarong fa nga yo to truck ya ba se ma ka vale la o mar fa velave e de por nga ave ko so mar me ku wai ka vale kai karia de or kanga ka ke a mar ko kongi lo se la UP fia a mai ko lang ka vale so yo nga ngai ko le uska e se ale file mu o whainga ni usila o sorte te e pea fua isi atunu wana isi atunu nga foli ami malo si anga o leo leo po ingo aku kama fo ie fai pulo ki o aka e ia bai ferme de ia ai nga fo ia le wa nga fo i de kargo menika ia la fa kulanga fo se ben la ko ia la inga ma Mawanga o memanga o mi ai de aso fai so o tonga ka te pina iai ma e sa foi sa wang tonga yengi fuala au ma me fa pengai ia fa kai o nga ku I la lole de umie ngofo se ai ko to amba wai ia nga wa se fulu ia mare fiku ia moni ia o la pai nga karngo aku de ka ko por kalame por me ka ko loko kele ma fa moi deri moni na ni ya vengi me ma me fa fefe ya kako ya o timinga ile ya la fe me a kupu mengi ya fa ya rungo kako uru no ya ku ki pungo la lo kako fa fefe ngi me mon ai kalo fa kasi deri ile ya kako surfa inga o deri na va ke o mai fa malo longa ilo ko soifua ia ma se o lo ngi ko ina te lole o le vaenga le manui ai tatou nei ke usiano e il tatou fa moi o mai te fa pela tatou fa moi le tu au stangata na o me ia fe me ai no wole lo po le alme tasi afa sa o le se senga na le se senga na ia ai na lo la va tau lo na lo nga du e ko pisa na musu mai tasi e wole to e fa longo I lo leo fa mai pe o vai o mala o to move Australia fa tu le ai ke longa u ta fe media mar telefoni e fa tai le to e morso tainga pe ya ko ia bai Tawa ya kan Manga ya ko kui mai ya sika mo uma. Malu ya lo fai va le ya so a to fai va. Ana lo sungari ku foi. Ayanga lua sa ngo mai fa pe ai wo walu ngai au kilangi o ke fa ku I
Awa. Yeah. E ai masa fuafuanga fa pe o ke fiadu au skadi. Asa. O le o ke ngofo ai le mea au mai au ele la vai se mai ia o ele I Masamoa. O ke sau ingi usila wakuru mga i o mako ainga. Sa maloa. Ia. Kako mangkuan para ko lele fa mai na. Kau ngau fa mai lai mau o. Ia mo. Dan men kupuai. Ia ini kau fam kalan nga kalak. Ia. Dan lan nga o kiri ia wa o le melo wa ye mo ko tio mai. Ia ai pi bo ye nga fo ye piwa kau la longa le matia si foi ko mai o nga fa mai nga o nga e mau ma E mai whainga tā fo e nau I le atu nu umane atu nu upe awha pe inso tu la fono I le atu nu le ta te no fo se vanga na ua mavo I lele po ni ta lafu po ni so tu la fono fa to am whaina u ia manuia lava ni ta o si Ia mai ni ta o ia e muringa fo le mamma fo na makadeinga la le mamma fo na me wa ko ni mai Malo, lo va tu mo chila. Ya, lo va mo rua no ia ne ta ko potram. Dai lava. Dai. Voia. Sai voa. Ja, tala mai samo. Tala mai samo. Ia se mai fa fonga. Toi whaatala whātul tātou tunu le anga le leo le tua, wau lia mai foi le nia so fau. Ai o le whaopoponga o tātou tala fau mai Samoa, o se mai al whaafonga. E le aise iso le pāse se le vaalele, e lua se lau fitu se fulma le lua le na tau nu mai le aso to na il whae unga le vaiaso, na mau e siya mo le whaamai na wa mai ala lātou su enga mua po le test na ua whaato a tau nu mai whaleolo. Wa vai atu nei lātou I tue no whanga I whaanofo e seai, ma mata I tuai siaki whaaua o le matanga ruenga o le soi whamalolo ina. E se lau tolu se whamale Samoa au le whaatalingo le nei whainga malanga, o nei tangata whainga ruenga sa pitu sili o na vāvāna lata mai lātou na whaimalanga mai, ai sa marupui pui alawai pui nga umatala whengai I o lātou la ei ma mea whainga ruenga sa whaonga ina. E fitu se fumale lua I tu lai whaanofo e se ai le au whainga ruenga lea lea tunuu, pe a whai le ai se wha ma e ono tūla I mai I se isi o le pasese. O le se lau tōtu se fumale wha lea e au fia iei fo mai tau si soi fua, o le au whainga ruenga lo fiso whemalanga inga, o le ofiso le tiute, o le vaenga o le wha asu, au whainga ruenga le malai wa lele, le au whainga ruenga le Samoa Airways, ma tātou aveta vale. O tātou tangata to o lima na whaanofo I se whaleolo, ma le to o lua u whaanofo I se le no whanga whaapitoa I mato o tua, sa wha matu watu I o lātou a ngai na ua mawai su enga so e tolu, o loo tu mau pelo lātou manuia. O le aso to na I le ente nei la so se fulma liwa Februari, sa mawhai on to e wha matu watu I lātou I o lātou a inga, I lano whautua ngal matanga ruenga o le soifua malolo ina. Peitai o isi umol pasese au fie fo I melato na afia le fai malanga mai le aso se fulmaliva le masino Januari. O lo manuia ma o lo tausia pe no fanga o whaanofo e se ai. E whaona toi whaopopo pe whaai titia fo I le whaitaua o whaai o malu le malo o lo masano mia. E whala au whaasaina ai pe amai ai loi longa o lo whaanga solo pea. O na whaamautu mai le se aso o le vai aso nei. O whaamaunia mai le sui komisina o leo le iantawa Samuelu a whamasanga. O lo amata mai so enga mai nisi o leo sinia. Ma nga ia nei so enga I le isi to o lua se fulu malo le malo. Lea o lo o fiai I to tonu o Yesu enga. O whaaria whalawe tele popolengo nisi o mātua I le saonga le mū leo whanau la iti. E lantou ia e le ianga vaa le tuipui o le whaama I o le COVID-19. Ai mai se lewa le mātutua ne mai le 5 tausanga nga I le se fulmalitasi tausanga le mātutua. O se tasi o tamale I wai longa lan tautua il tūlanga tau whaia onga le atunuu, le sunga e au Chris Hazelman. Na ia whaalia I lana I tūlau e 7% I le 8% o le au whai I o whanau a onga e le I whai o lātu tuipui ona ele I maua mai tui pui pui,
o se tūlanga le ua tala whenga iei le popole o mātua, e lungo apio fōlinga ua whaali ei tusinga nisi, le te taule o na vavea e a onga le mātutua lava lea, se i vanga nā ua au mai tui pui mai ni sila. Peita iu wha amau nia le fionga le te maitai pāle mia, fia me Naomi mata afa, o loo whaia ngā yo inga tala whenga i le au mai leo tui pui o le whaisa. Mō whanau la eiti e peo na tā ua i tau sanga i e 5 anga i le se fulma le tasi le mātutua. Ma o le teimi e tau nuu mai i Samoa, o le awha ngā solo i le mutuinga i to tonu a onga. O le māloni usila, o lo whamoe mo i Samoa mō tuinga o le whanau la eiti. Lena whaamaunia mai al nai komisina o māloni usila i Samoa nei, Dr. Trevor Matheson, wa nofo sauni ni usila e au mai tui pui o le whanau lea, mai o lo tau whaamae a vaenga e te tau o na whia i tui, o na whato au mai le i Samoa. E silia ili se lau tau se fulua o ngai te tonu le atanu, e te tau o na whaasopolia o mai tuinga o whanau laiti pe a tau no mai tui. O tali atu le whaurulungo le lakapi Samoa le fionga whanau vaenga Vincent te whipulea ai, e tawala i se tusi a ngai i le tusi watu i na mai mawhautuanga, mai le whaalapo putonga tamata alo lakapi i le Pasifika, e na ia silisila te toa i le tusi o whaase a nisi o tamata alo lakapi a Samoa, le ua whaalau i luam whaasala lau solo i lungo penga te whaailangi, ma sila fo i aile lakapi le lonolangi i lona tūlanga i te tau on te otoai, e fuai tūlanga le maduia wa whaalia i lia tamata alo Samoa, na whaia e le pūlenga le au lakapi le taito fitu a Samoa ia i la tau. Sau nofe puleai, wa au whaatasi whaalapo putonga tamata alo lakapi le Pasifika ma le lakapi Samoa. E tu i nātu se isu enga i le whaalapo putonga tamata alo lakapi le Pasifika. E lantou te au ili ina i a whaasea ana tu ina mai ia tamata alo. Ma toi reporti mai ai i le lakapi Samoa se lantou whaai unga. Ta ue whale o mawaenga le pepo whaamtalanga. O lo amana ia le lakapi Samoa whaasea watu ina mai i la ua ia. Mai o se tūlanga e te tau o na sila te toa iai. Ai mai se foi, o vai tau le nei te tau o nāmana i aila ngono i lantou uma, a wā o loo iai le larolangi tūlanga pangatia, o le a fia il whaamai o le COVID-19. O tala fawia mai Samoa mo le ni yaso, whasoi foia. Toi whaatala whātol whapoponga o talafoma le si ufonga le lau muamole nei vaenga o le tae au. E eile malo si anga whaalto la fono i leo e taloka ma ave se tangata tite eilu mal palemene, pe ona whaalia lau whaito whaalto la fono, pei tai, o la tau whaisa filifili ngai le whaatino i nai. Lo la tau malo si anga ina ia tau mamao ese mai ai maleono whaatuptupla i ai peol whai numero tangata tite e, le ua valu aso o whaanga solo pea i lumal palemene. O whaatuptele ina le fifio nisi le solo tite e le ngātau lau whai pisi nisi le lava vaenga o le taulanga e whaapea fo ia o ngai universite whaapea ma leo whaatase ma whai pule o whaaleo la tau finangalo e winga i tūlanga o whaalavelave le solo tite e le soifuanga maasani o tangata ia vaenga o le taulanga Wellington o le aso tofi taluai to se laulua sifululua tangata tite e na loka ina leo. Mato e tatala e whaatalia ia lato mata upo, o lo wa aia fo ita maiti pepe i tono lea solo tite e, na ta o fo isa tasio ave pasi, le feano se tasio tangata tite e o na fōlinga, i le fifie le ui ato le pasi i Lambton ki. Na ia ta ua, wana o io se ave pasi, e le o io le fili, mai le fitau i le ato langa, o le asto na ina toi so ia isi mga ala o pasi, o na otu langa a fio ave ta vale, whaapea i mapa sese. O le toi tasile minu te le tu las fulma le lua le vailuanga le poa na nei o le ase e ni usile le phase 2 po le la asanga lona lua le fuafuanga mo le vaenga o le virusi le uata o le Omicron o le afa ititi le piliota o le whaanofo ese o le tangata la vaia. Na whaalia le pālemia Jacinda Ardern i lana fola sanga
i le aso na nafi o se tūlanga na valo i a lava le o le foi numero tangata ya fia le COVID se fuluiva le tūlanga pei o na iei nei. Ma le atuma waile atunu i le phase 2 po le la asanga lua pe awha i faa wawai pe le foi numero tangata ngase i le aso i le vao le afe ma le lima afe. I le o yeise suinga le polo kalame o moli faa ilo ma e tū maupe o na tatala onga ma pisinisi. I lalo le phase 2 po le la asanga lona lua o le awha ititia i mai le se fulu faa aso i le se fulu aso le piliota e faa anofo e se ai le tangata la vaia. Ai o tangata la talata i e faa mauni le virusi po contacts o le awha ititia mai le se fulu aso i le awha inga o aso e fitu. O le piliota fo i leo le awha atatau i tangata o ainga po household members. O le fautuanga a Dern i le atunuu, ina ia tāpena se fuwhanga le whaanofo e se o le tangata la vaia, ma ia wha mautu le lei, se tangata e mawhaio na mumuli na atuni mea mo mieina, mo le ua whaanofo e sea. Taluai o le asitia pe alfai numero tangata e afia le virusi, o le a le mawhaia i le malona sa ili, ni fale mo tangata umai whaanonofo e se ai mo tangata i lea i lava ni fale nonofo ai, o le atau mawhaile malo e sa ili ni nofuanga, mo i lātou e whaanonofo e se ai le o tutonu o a lātou ta vale. O le phase 2 po le laasanga lua e ama taile polo kalame o suenga e toi fo i tangata i ngā luenga, mo le ama whaie i lātou e ngā lulue i au nanga matua mo miaina. Ina ia toi fo i ngā luenga pe a whai e mawhai o na maua pe whai ia so lātou suenga mo le virusi. Le rapid antigen tests o tangata whai ngā luenga umai e saini le polo kalame e mawhai o nanga i au nanga i pe o whale mai, i e whai ai tui pui, e mawai a lātou pepolo i eiso suenga ta i se fulu o le rapid antigen tests, ai ei fo inisi au nanga le atu whaina sao iai, i e suenga mo le virusi, e fitu te sima le 2 miliona le whainga o suenga ua mawhai o na oka mo New Zealand. E whaanganga mo le pipisi o le Omicron ua i le atunu o le taimi nei, ai ei fo isi o le ataunu o le vai sofou, pe ona saunoa a Dern, ai tasi te sima le 2 miliona le whainga o tangata ua ngava a le booster po le tuilo na tolu, e le i whaia lava o la tui wha au popo. E to iwa se lau walu se fulu tasi tangata fauna wha mauni le COVID se fulu iwa mai te tono New Zealand le asoana nafi. I se pepa wha amatalanga le matanga luenga o seifua maloloina na ta wai. E to olua se fulu tasi i Northland, to o fitu se lau wano se fulu walu i Aukilani, walu se fulu lua i Waikato, o Bay of Plenty e lua se fulu tolu, se fulu lua i Lakes, 5 i Hawke's Bay, 5 i Mid Central. Tasi i Taranaki, Taira Fiti e ono, Wellington e ono, to osful Whai Hat Valley, to osfululua i Wararapa, to lua i Nelson i Marlborough, Whai Canterbury, South Canterbury e to tasi, male to osfuluiva i le Southern DHB, e to tolusfuluiva lo tauwhia i whale mai whangarei, Aukilani, Waikato, Rotorua, Wellington e Makalai e stete ono ol COVID peitai, e le ise tasi le ICU po potu mo ngā se ngā seti ngā aina pe a mali 5 tau sanga le mātutu o le tele o tangata o lo o tau fia. E to o 5 tangata fau ino whangai whaanono fo ese ai la tau e taunu o ile atunu o na wha mauni e le COVID o ile atau i e mai initia, Malaysia, ma le isi to o 5 le o mai lo le taimi nei po whea na ulua i malanga mai ai. Ina ufsiling el tama i tai bale mia Jacinda Ardern i le asona na fisona fina ngalo. I le solo te iluma le bale mene na ia sauno ai i lona manatu, wala a ese i fafo mali tūlanga e te tau na iai, i mata upu e tau o solo te. Ona wa a fia i nele saunga le mua isi tangata lau tele, ma le mawhaiona whewa i sa oloto isi tangata i te tono Wellington na ia saunoa, e mana na o tangata ie api iluma le bale mene, ina ia ave isea umalava tu ungolo o whaia, mole soifua malolo i nā lau tele, peitai o aia inga ia o lo o tau siele saunga le mu o New Zealand, o pasi atu fo ili matanga luenga o leo, popo lenga i lea whaina o pisinisi tutono le tau langa, o na o solo te ma ua whaafifia ina o ieina ua whailo atu leo, o le ua whaia la tau ngā i o inga ave isea i ta avale, ia e pakasise i lungo le awala, ma ua poloka i feo inga masani. Ua tatala atu le avanoa o paka i le malaita alo o le Sky Stadium i Wellington a wata avale tangata TTE sa tang whaile matanga luenga o leo e whaatala noa ma whaasufi pia tangata i se awala file mo.
e ave se ai ta avale tanga titite o lo paka mapoloka i whio inga i le awale tele i le vaenga o le taulanga. Ua whaalia pule a onga e eini se a onga mawhai a onga lo o whaatalinga tuli pe whaawinga ese fo i le polo a inga ina ia whaonga e tamaiti a onga talipupuni o fofonga mai le tali tonu ina fo i nise o talo sanga. Ina ia awane ia o fia tamaiti mai tuunga ia o mai ona whaatulanga o tamaiti le visenga whaamalunga atu e te tauna whaiala tau talipupuni o fofonga i tutono whale a onga i le taimi o whaamamalo e le atunu umatau sia le mōli lanu mua whaailo ilo le whaamai. Na whaalia ni pule a onga le leite o New Zealand. Wala tauno fōuta ma sila fia whaia onga e le o whaamalo sia le polo inga i tutono potua onga peitai e le o mawhaiun whailo inau ilingo ia mata aupo. E le ini whaafitau lio li potia e au kelani masata ue pule a onga o matoa whaiti tia level tūlanga ono pisi o tamaitia onga maile COVID ili pasi atu ia le isi tamaiti tia maile tasi ai mai se fo i o tuunga i whaanono fo ese ai o na sala talata i o whaamaonia le virusi. Na ta wale pule a onga kolisi wai mea o le whaawi nganga ya onga a iainga e matua ese lava mai manatua inisi e le eise polo ingo tu ina atu e winga ia mata upo e iei fo ia onga lo whailo atu e a lato pule a onga e le whaamalo sia tali pupuni o fufonga. O le amalo lo le pule nua o kilani fiol kof mai upufai o malo po polkiki, mana ia ta ua o le ale toe tau vai le whainga palota, ele nei tau sanga, ma ua ele taimi e pasi a toi le ngā luenga i se taita inga, mai le nei au ngā tupulanga fau, o siria malfas ful tau sanga, talo na fili o ia mo le tofinga o le whaipule o Roscoe, ele tasi vavalu tasi, mana ia whaalia o se whaaya yanga mo ia le lua o paya inga, na tūla i mai ia vea mapule nu o Aukilani, sa ia whaafitai tangata o Aukilani, lo na to olua malo na ainga, whaapele sui pule nu o Bill Cash Moa, sa avea feel cough mataita elvanga whaupwhai le leipa, ina ua mai elwhai ngā pālota, nena whaia ina elvanga whaupwhai le luaf malvalu, sa ia o atu le luafis fultasi, na whaamawai mai le tofinga taita le leipa, ina ua whaia ina elwhai ngā pālota le luafis fultasi, masui tūlanga atu ia i David Shearer, na tau vāma manu malo le tofinga pule nu o Aukilani, ile tau sangai luafis fulwono, whaapea i male luafis fulwiva. Ita alonga, Wofi atu le tamaita i New Zealand soi Sadowski Sinot, ile su engole pine auro ile vaenga le taalonga le whaase eilunga le aisa, ile snowboard, e ta wale big air, ina uanu meretasio na makamai le asoa na nafi, e lua iaia na pine auro i taalonga le Olimpeka i Saina, pe awhai e manu malo. O le Olimpeka i Pyeongchang, ile lua fisfulvalo, sa pine apa me mea iso i lea lava taalonga. O le asoa tai au le whaiele su e ngā siampini o lea lava taalonga. Tala whauia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ai se I moe ane loa, la ia ma se tine sa roa. Venga wia I mai au I tu tino uma e mamai. Sila noa o le au mai moa, fesilita ma po ai le igoa. Le pese I se seva e ngane I le atoa. Se o fulaula au a ila, I se una te uina, te taupo tapa o na vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe il tau felei. Ia fia ngai a whaasa mo wala widoa. Pati ma pole au mai moa, me mo ole pese tu sapele ino, le au matonu lea, o fia ma whaasa moa. E pule lava o e ini au ta, e whaato sina ai o tangata. Ai a mana tua, olo o iai e matutua.
se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whamafua se ainga E whana ua tau whetuli ale Tau mawhai e tau ave I le whare E tupe aia o anga lava o le fia fia Le taimi la o le tau aluma Ua tau au ina sisi wa uma Wa ai malo e wala au mai lunga Tala tala o se lo matua Whapa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tawhia whale a lilifua Tupulanga e ia e mana tua Lau fia fia ngai a le sualua Isiva mai whako To a angani si e hapo Sili na valo pa amasani Fia fia ngau amasani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai Whawhiwhianga mai le matangi mai sae o le siva Samoa e nai whamatala umatu lava i le pese le la. Ia le whainga o le siva Samoa. Lo matua e sasa mai ia tua o pou ma a. Ia au le siva uu. Al Maria le risi whai upo le pese le o te whanau toi le isi leina na ia. Mai o o le whai unga o le siva Samoa. Toi toi a siva uma tangata. Ia, e sa o le nei. O tau le intangata mata a siva uma. E sa o a pe o por tusi a Maria le pese o ese a le fia siva. Sa o le. Ia Maria fo sa anga tutu uma tangata i lunga ese siva. Ma uai il wha moi moi. E pwela nei tai au. Ia. Tato por kalame le ata tai au ele lau tau. Ia. O le au ai uma mai lau whafonga i so se vai ngana langi. Io. Ia mali usila nei le tai tu tau tua. Ia mali tu le whaftai tali ina le tau tua. Ia tua, ia share tato Facebook. Io. Ia o le tu ngana lau Facebook. Ia ona e matamatai le te reo taimi. Tala fia fia. Ia. O le tele o le sao tato e whafo i le tamau a inga o Samoa. Nare winga o fia fia i e whai tauli potia mai le whale tupe tūtutonu o Samoa. O le kuata whaare tausanga lea na le lopo le na whai ui a te se malo ingo. O pe amata mai a... Oktopa. Oktopa, Novemba, po se tema. O se tema. Wai whakuata ia. Se tema, Oktopa, Novemba, te se. O le whai a tol se le ni le sau i se la uono sful whaate se mal wha miliona tala. Ora. Remittances, tupe la fwa tui whafo wha modi. Tangata Samoa. Ia, e lua te se mal 5 miliona o sili atua i pe a fua le... Wata whai o lua whedu sfo. E halu lunga le si itia le. Wa wha maunga i na maua nei le lockdown o Samoa. Mata utia le sele ni ne na lafo tato o Samoa. Il ta i lusu whai tū la le sa lockdown. Ia, whasu walu i tū la le na. Ia, ma lo langa le. Ia wai, o i nei whafo inu i tau te iei o le tele i o me tong. E se le lewa na whai le tato o tunu o le mele o le lafo tupe i Samoa. Ni tato la iti ai Samoa. Whaalongolongo i tupe tātu, ta i 5 tātu tausanga, tau te whaalongo awa, alu to i nei salolonga. Tala le tupe. Ia leu tātou mai tātou mātutua i nei. Ia, la e lafo ale tupe. Ana toi lau le lisi o tupe pe o aso ia. Ia. E whiu le tu e pia lau se lisi. E moi. Lau oi lava Sa lau oi. o le lei. Au te mine ule o toi lau ua. Ia ua tangata. O le wha maoni ngole tala. E kiu whale tupe la iti a iaso uma. Ia. Ai mai se aso whapito voi o tina, ta maiti, aso whapito. E whaile kiu mea au tono tana tupi. O vaila le au mafula o tangata. Mo. Nei se taluna na ola, nei se tangata while na lafa se tupe ya o lau ainga nei. Taimi o e Samoa, na tāturo i ngō le lisi o le whale tupe. Ngō au. Ia. Ele tātula. Na iau mātua. Ia, na vili atu ele pea ele ese me papena. Ia. Ia e tele i o tangata al mato nuu. E wal faso longo le lisi amatele Ia, sa. E o lo lai le la. So le watu le lisi o le alo lofo tangata al mato nuu. So le lato a inga le sa mo. Lutu anu. La lutu anu. Ia wa so.
Awa ula. Alo te mana ele tātua na le tasi a le tātu ngolo ingoa ile lisi o tupe. Alo te mana tua tau sanga. A te iro le te infore le tau fasese. O le mela na ula vea ina le mela. Au ina watu ele iloa la tanga. Le hai tusa ele tātua lo ingoa ile o ile lisi. Ile lisi. Au te usu mai le haonga. Le aso tonu a le alo te mana tua tau sanga. Sumo muaberila. Sumo muaberila tau sanga tasi iwa varu iwa. So, ai sa ue o fatu ya we. O le sieri ina na matu vasenga. O la tala fatu. Mai sole. Na fala ngona ngora le sa tamu ya po le lisi o tupe ai ni usi tonga fo fo. Ia. Fatu le ai. Ya, mai. Alu ia. Tana ona usawa I fatu le pasi o halu mo la lava onga. Ile time yale na. Ile time yale na. Sa lava so passes. Yoi. Lava pa time na ra e pita fitu tala e le. Au la tulo tuli lo le va. Sole. O te la tula. Wa kiu ai ni usi le fale vole le fale sto ina. E tau nu lo ta se fia. Tau nu wa tele. O le wa uli. Ia o le uli la tar su lua. O walu lo. Pasi fa malu. O walu lo so le datu. O kasectiu. O tu ya na ia vole ile. O lo ya we. O ta so le no o tu e luma fisili malto ina. Ya, o no ngoa. Ta o tu ngoa. Su e fere nu. Sara I lua. Su. Mai. Le wa te asa ngone. Ia te aia. O ia sa musu. Sa mata. O sa le longa. Sa mata sa longa. Sara I lua. Le ai. E pe to lua tangata mata nu. Le ai ngoa I le na longa. Ta o tu ro ngomro mai ia sto ina. Ele ai na so ngoa ina. Fai atu. Se o sa le onga ai. Ia. A family si tamita mato fasenga o le sole fai mai lo male o vato ia lese me ia ile la o to lo po se fa lo mo ta fia li u loi al taimin ai wole ki u ale o lu tira tu mo la va o ngisa va ia o sa la suna to ya lu sa no to ya lu ale tu le va mo mau o uso mai lo na onga le sina so o tamina la o tama matua le au wa ilo ala le ile le mela tu ile ia onga Fato a husua tu le sia so. La. Ia, ai ona o ta mo vole nganga vole le ole. Ole aso tau fa se. Le no fai ele me o fai lo I vai. O to fai. O to fai la ngai o le mamao te le me no. O ina ma fa le fa tu pe. Ia, o to te le ai ngai nei. O la fa pe la o. Ia, te le ai ngai nei fa pe sole. O matua ma na yo to lucky a sole. Ta lo fai Ia, o le tala na. Ele fai ngofie me na e hui mai ai sori. Fai tare ala. Ai. Ava tai sori. Al me silile ya. Malo, ya, malo la bala ngal. Saul al fali to pete lo mo sume. Leo le ma mai fali le tu ma tanga lu mo ita. El proclama soy fu malo loina. Ta tono se fulu ta ya nei. Ai o vetu in ulo Mexico. Ia. E malo si tele Mexico ave avoka o America. E ya la li si una avoka. E ia le si una in Mexico le peo poridua. Peo inae fa pito ala vala te vele avoka America. O fa sala America o ta fi termine. Ia. Ai istanga ta America fenga ruenga to tono Mexico la na yele nga ruenga sia kinga avoka. O fa fe tanga to nule. Sol. E uto pule fa o yol mari. Ia, o vo le nule o Mexico le. Wa ile termino vai fa to anga Mexico, fa to anga in Mexico. O le wuri ifo isa ma sa nina to o le kokole mo le koke. Ia. Ia mo to lela sa men. Ia. E o le liu lo tamai fa to anga avoka. O fa to le fua o le la au le atu no usole. Ka le tau fui va ai tonga avoka e nimo lo va fa to. Sol. Ia al mele fa tai. Wa tele le avoka mana o mi le Super Bowl na fi. Fa mai la avoka la wito tonu la na tanga al temi le poroka. Wala tata no le tango fiela avoka ni usila ni te. Ta si sta pe pa avoka ya pe di matala. E mo, termine. O sol. Me se ba to fi voilà. Ila me sila na fetau ya lo fai mai ai mo avoka na fi. E mo na o le fa tonu pe pa avoka.
Ia, o leisi tala foi mai fafoa le la tutatu tala o talo. Se fulu 5 miliona tala le usila le wofo le maro Amerika. E su e le tangata si ni al Islamic State le na ia fatupua le faavlavele na mali li wei tangata le maleva le o suria ia po le tausaga tenei a au kuso se lau valu sefulu tangata na mali li wei le lau mauti no ale ingoa le tangata le lau ofo e Amerika tu se fulu miliona tala Amerika pe se fulu 5 miliona tala New Zealand o ai tangata nu ua le tunu le io e po ai le tangata na te mawaina o le tauwi le na ia lo no winga le lasu e oti wa le mana o tangata le tupi e le tai fo i le tai si nia le vaanga ne o le ISIS na li olo e Amerika lo na fale i Nigeria fa pa lo le tangata ia le fale no foi manona ainga atoa to sfultolu e na ainga le na malu fatas po le vaso ele po le vaso ia sa ia na maua lo Amerika li o le fale ia no folo le li fa u mal mali ia manona ainga atoa sole io ia le lau fa solo tui o valo anga pe no foi atu la e sa uni fo Ukraine tele tangata New Zealand pe e ai tangata New Zealand tono Ukraine ya la wo ese ma Ukraine te mine la wo avel polo ingal malo to no ese ya sta to no se atu le talo talonga o tala fia le mo la kapia teine New Zealand wa ai mal fano no New Zealand melena le ise malo na aule na lui le tuale na lui fa ko tau sangante sa i Bertani le lau fata oto e luas fulu ma le iva ia teine la kapile o fa ko kala teine usila mo lua fe lua ua mawhaina o atu tutongi o le teine i le se lau tolus fulu afe le tausa se lau tolus fulu afe tala ni usila le tausa o stala fata i ta e ile teine le ta alo le Black Ferns i le teime nei e ta e nofo e aukilani e whainga luenga la le District Court in Offshore e le Famsidonga fai tu malo no fsio. E fa peta la stini, e tau fa so le taimi la luenga, koleninga, taimi neila. E a le la tu nga luenga nga lue full time in la pi. Ia se longa o mano longa la kapito atu e fo nga lue. Pe le se nga na taine ye nei fai tu langi nei. Ia ma taine la o i ula. Ma tu a full time ala to nga luenga yo. Sa o le la u mawai. Luas fruiva o le tele la ula toui au tu e kon kalate ma faina o se la tolus furu afe de tongi tau sanga kon kalate o isi teine e tolu li mafe e fu ala vai ile au fa o teine mo mia ile au o isi teine le ta o le part time furu afe le luas furu afe tong e ma faina fa alu e New Zealand 2 miliona la kapia New Zealand 2 miliona kon kalate la teine le mana ia tele le tulanga le wa matau na mo na i tama i la kapia le na se le ni so so ni foi la tu ai na i lo le mesa ye mo mo e le ya ole tulanga foi le ole Super Bowl wow el tanga te fia tele le Super Bowl a America le na foi enough ma to yo fia la pile America so ole vana e fia le talonga le tu se ma se no tu o tu ila ya so ia wow ia o te vai fia tata tu ila talo ai le im so fia ai te ia walu wa te au fia talo ona wa mata na mala malama i le fingol talo ya mata lo da malama tu la fo ya ai o ona na fila pe o dai vai kam tu tia i ona pe o tamo rock so to le foi i tono le mai fusu ele di America le fasana laua le tau le ring announcer le tau let's get ready to run o rock la le na vala u ta longa nafi por tai mo le vala u sa ta ta lo lo sa uni au la ta e au tau le ya tai min tau ta la rock na le 2 minute e te lo ta la rock na fai ia tau fa ta la au e lua tau fa ta la au le Cincinnati ma au le Los Angeles ia fa ta la ia pe vole le tango fa tainga fa pe tamafusu ta si mai va se la ilu se va pe tango si ilu oe ia na ri pe ia ai yosi ero tu ele ai sto pe mo mo lua fu su anga lua fa ina le au a pe na la si ilu ngari si au si si au Kamaro rock na vala urtalo sa ala ma o pa pe LA le fa le talo Los Angeles tele salo la sa ia ta lo le afa o te mo le fa ngai tanga te hip hop singers ka te le rap
Se fa nga tangata I talonga le afa. So ala na tao le afa so le me te ofo I vole le fa vifianga a Amerika. Ole vavle Na to so ma ia tape nanga o le malai. Sta ma I taimi ana fofola I e kava le malai. Ai o mai loli te tele a to so mai I fale te tele ian fa nga fa vifianga. O loli to so mai to. O mai o loli fa tu langa. E connecti uma me uma o moli e lungo le stadium. A e mole moli e mo mai fo lungo. Ona winga pe masina to na fai fo fo. Ia. Sa tu le. Lungo fale o mai la lo fale. Ah, fai ngo va vifia. Ai uma fo la va vifia. Te mi to e ao se ia e mo me ia ka vale malai. Pe ia le se mena na fai to. Ah, vai le tu pe le fa lui. E ai tala fatu stu sa istanga tano fo matu si tu pe fa lu Super Bowl. E ma faina fa fanga fa lu ai ta mai ti fia ai le la lolangi. Ja. A fu la fa sa longa na va isi ads na ai mo fa sa longa fa business. Tai todos fu se kone as fu million na le fas. Fas la retas. O to tongi fo rock ma la fa fia na ai pe fies million na lu. Sa. Ole tu na o tele lo pe fa ngo fia na mo ni pe por Super Bowl le fa fo ma la o America. Ai por la fo ta wel te mino vai lisi ta longa tolu wa feta la America le pepa ta si lisi ta longa. A tangata fo ila ia mata. So le tele tangata mo tangata ta u fo ita longa ma ta ti fanga ma. Tangata pese. Sa ole liso. Ya, o ta longa la millionaire. Se millionaire tangata ta alo tangata fo ia ta fo mala pe valus fu wa fe. Tangata fo ma tupe. Ya. Ole au mata o millionaire fo ila mata ta. Oila au enta alon na fi oila man malo. Ole au Cincinnati Bengals ya male au al Los Angeles Rams. Ya igual ta longa luz fu tolu la Los Angeles ya luz fu la Cincinnati. Ui man yo man nei yo talo. O ma fa ana ta longa le a ma lo si ni usila. Ya. Yo te lo fo ye lunga fo yo au ni usila. Ai sa wa. Ia la ngota longa ye malo si Amerika, le malo lo si o tangata. Na na ye o ta longa pa da mata na e mal malama ye. Mal malama lo ya le fa fo me ba Amerika fa sa o mata wa. O le si tala te le lo pena e mo sa no te mata I tau fonga o tama kirikiti a IPL la initia. Na le tasia le tama New Zealand o fa mawia no mata. Tama na le o Bolt. Tu sa tu ti ape lua so ato le na sawo ile. So le tau fonga. Tau fonga. Ama ne fo ya ki lo TV se aso mo la fa fonga tato. A sa tau fonga le o tama le pia. Ma le fo ki TV e fo ina va ai me. So. Tonu le potu te le po le hotel le na fai. E o millionaire o mana intia na no fo mai fa pela o tato o Hurricanes. E o tato lau a toale. E o tama sa o mal Hurricanes. Yeah. Lau mele le ngol tangata I luma. Ia tu ngol tata wofo. So, pe yo tau fonga fale fa tau ri le fonga. Ia. O ma fo fa tau ngo polonga tu lo te o se sa tala. Fa pe so fa tau ngala uri o tangata. Ale tula no fa no tau fonga le. E ye le tama over mal miliona le tau. E le tama na lima sfuru afe tau. Ole vala ye ole. Ia o tama ni usila ye na tau lia tau fonga. Le la watu. O Kane Williamson o te kapteni le Black Caps. Yeah. Lua te si ma le valu miliona ta lalo na tau. Tu mau lava la le auna Sunrisers. O le tamana so o ai o Lockie Ferguson. Lua miliona ta lalo na tau. A tam di sanga le pe... Lua eva yaso. Ia, pe sulu se pe na va yaso e fai. A vai le tutongi ala uria. Le stamani usila o Trent Bolt. Taste si ma le ono miliona ta la. O tupe ni usila. Tupe ni usila. Ia fa solo mai lo lisia woli ia o Finn Allen se la uno sfuafe ta la no tau Devon Conway le ni Afrika le utalo Black Caps le anga vale e lua se la uafe no na tau o Mitchell Sedna e tolu se la uvalu sfuafe no na tau Adam Milne ia tolu se la uvalu sfuafe no na tau o Darrell Mitchell se la ulima sfuafe le tau le lilia Jimmy Neesham tolu se la uafe no na tau Team Southie, tolu se la wafe ta la. Ia o Team Salford, se la wafe ta la. Glenn Phillips, tolu se la wafe ta la. Ia, tama umana ni usila len tau lias futasi. Te loa le tangotau le tamana o Kane Williamson. E lopo ia na la kapteni sisi au. Ia.
Le awala sunrise sai ai. Ale foto ya le foi. Ya. A vai le fingola tano tu ingo tino tamai ta alo la pi ma le tu ingo tino. Wala le tama kirkiti. Ya. Ele a pese furu vai aso fel tamil sanga le lu tesi ma le valu miliona ta la New Zealand. Ese senga. Se senga so. Me vela fa malu si awi tat ele fa pe tat fa malu sta mai tio su nga tupe. Ya. Ai se sta longa ese mai fo ile tu yo tino la pi ma le liki. Mana ai ta longa le ta polo, ai ta longa le kirkiti. Tel le ta to mai tele le kirkiti. Sa ole le. Wa wa ni lau fa te ale tu fu ai alu tau fonga le fai i foi i Pakistan. O te lo fea Intia. O India. O te loa po se meo le tolu te sima se 1 miliona le pe o vai le fainga lo fa te. Lo fa te vivili. Ai le mau ya ai news. Tōne ele pese voi lele. Pese voi lele. Au lele tele ua lua tala luna tau. Tanguari tu ila lo ta uari ta ta. Le tele tu ila lo ta ua lo fetu. Le fetu le te fetu sa o le lango vai le mimi longo na o lo ta pulima. Vai vai. Ia, o le vai aso nei le a matai hele tamil sanga supa la kapi. Stala fa no lava statu au le Mona Pasifika. Ia wa afia nisi o le awa. Ma nei fo ile to ili o le to farmer fa utanga ye pule au. Lo po tele le temi no community le u ta ilu ye. Ye wa afia sei ya tal sia ye to so lo le nei tama wa la to tala tamil sanga le vaso nei. La to mo le blues. Ya le ta tele to va to swinga po la tu longa mo ye. Sa vele o fili fa un captain of Hurricanes. Mana ia. Adi. Yo. Ele o fili sunga adi ya o ia le la ta o ve volta to fu o ne to sa. Pa wale o ai tatu au le Mona Pasifika. Pe mani tau fa iti tia le o vule fa fianga ma o nga pese ma vai ma pena ai tau la i kole ninga. Tasi mea lai mana ia fo ile o e fa filo i community o le la o le au tu alta lo. Au tu alta lo. Tele na te mio na tama tau fa ilo atu la tu ma nganu ya pangale ya. Ta longa UFC man malo le alo sa mo Carlos Ulberg ya le na la tu vo telefone le so naf. Man malo fo le sa mo le Titan wasa. Man malo ai fa ina le stama afa sa mo le Whitaker. Le fusu mo stani. Ya me ta wina le fo ile ta ua tele o sa mo ta longa le UFC so. Sa longa kick ta fia. E mo ia le tele lopo le UFC le sa yesta mo le isia uri tua i pe yo. Race fo. UFC na. Hunt, mo isia uri umma. Ma sta male sa mo Amerika ya. Mai timo. Mai timo. Tele o le sa mo tonu to ta sa. E fo si fai so ai mikti le la tu au kilani ele. Sa ta ua fo ta no. Na. Ya e se fo ta lo fa ta ma ta ta vo le lo tu vai. O manu nu o tangata i ta longa so o ko ta utia so. Ia tu la wala na mo foi tupe ma family anga. Mo ia tinga ina na mo na se le ni so ani ainga. O le fiti le o Jared Hayne ia le umanu ia le tomo fainga na apili ele ona i unga o fam sinonga le o local fal pui todos tau sanga Jared Hayne. Le umanu ia na apili lo na winga o le ato e faia le fam sinonga. Lo pe umane i utatala mai tua. Tala mai tua. Talu sia iskala ku to maua pe ato i foi mai tua. O afele amata super kapi vaso nei por vaso. Vaso nei das freile. Aso su valu. Su valu. Ale la ile i se to sia ki stemi no ngo tu le ai wo lo ni si le po ila ta alo mo mo. Ale o le Mona Pasifika mau kila. Afika la le ta alo ia tato au. No winga la folding mai. E sui nei se ta se au ta alo mala au kila ni le blues. Ano no al vai fo il tulanga lo il tato te to fiton man sa mo il tulanga le lo tu pu te mi io le ali o istala na la fa su en. Sa o le ya ai o me to no ale i fa sta alo ngal tato au ale wa ali ai mai nei vai nga tu e fo ia ni so pulen. Io le mo sta alo ngo fa yeso. Alo fa. Ya le ava vai fo sta fa vi fianga. O lo fanga solo pelo olimpeka o lo su lo le solo le lava ia le. Tamo fai il New Zealand le soi Saddle Whiskey Synod. O le fa pe wa le final ia no winga amanuia. Ia no winga o le ato e mo fo se start pin aulo. Mana ia. Ai le taina la le pese. E ia le vai ngo ta longa ie le vai ngo saina le fai ta longa i Olympic. E te vai tu i mo me o tane si ma te tele na tu mai la poto pe tolu ia. O no fonga le sa ma fai una pua ina mai le kesi o ona le anga si so manga.
O ta puni la. Ale ua fai ma me fai ta alonga. E se foi panga e wali liu le vaenga sa la fua ia me leanga. Mo me o kasa ona me fa pe. Wa ve matanga. Wa ve ma vaenga fai ta alonga. Na e tau mo me ata le ma se ne vai ta alonga vai tane te tele. Sama na. Me ya so ala sa fai kesi ma me o. O le tele le ta o le wasteland. O me sa ele sa le anga lava me fai ya so ia. Te le afianga se so manga ma le ola tanga. Ale wali liu e fai ta alonga. Iwe, pe o le tūlanga le leina e sa la wata ume i saina le lalulangi. Lea i o le il matu sao tau ua le suinga o le talo le tau ma si so ma. Ia tarsia ia. Tarsia na vaenga e tau ua foi. Ia, le whawhiwhianga o tai au si ufonga le la mua.
Tiu fo male sunga ya ani se to fale moe ma le pese o le yupeli aulo Samoa to e 20 minuti na tale o le tu la se fulu. Malo le va tawa tai. Ka te poka la ata le tai au ye le foa se atu le faiunga. O si to ina le fuel cough. O lo fo nan tau tu e fa ni si la te lo tau tu fuel cough ta tele yo mai ni sa. Mo ile le. E o fast fu mo tu tau sanga o ya to no porki. Sa. Ya le fa do mai le to tau va ile sfinga palot. Yo mana o mia fo e sia fo i tamari o New Zealand se malolonga. Malona ainga wa lava fo ile tau tua. Alo polo fa Jacinta. Sa uni sa wa lu sa mo na. O New Zealand sa mo. Wal mena o yai. Sa le fa ilo wa fo. Se fa sa mta fa le sa mo. Fa sa mo tanga e. Alu pe te wala tu fa ma ya va o sa mo. Wala o ele ngo mta yo. Ya ma fi kof yo. Pe o ele ngo mta fi kof. E sa wa. Ah, o le vende i wanga se fa fa ilo me le tu no state. O lalo fa winga ina fo tau ye lua mana ye fo le fa mana mai ne telephone dial ne lungo news. Ja. Wa va ye le paper fa mai o le direct flight. Ia po le non-stop flight. Ala le winga lo. O le manatu la tangata e tu sa ye fo tau ye lua. Wa direct ku sa lu sa o le tau unga. Le atua i tu sa o le tau unga. Ale non-stop. O le se malo longa. Le winga e. Pe tai tu sa. Tai fo ringa tu sa. Tai tu sa la. E le se senga. Oi, Mana i fo lo tai no ai ava base finga malanga ta ti lo tu lo pe. Non-stop flight. Ja. Yon tai lo le ava mai direct flight. O le se senga la, o le direct flight. E ele malo longa le va. Oi. Il malo longa le va. Lo inga fa pe malanga tu di usila lo ne tona. Ja. Ava mai le direct flight. Lo inga le afe Singapore pe afe. Il malo longa. Au le non-stop flight. E watu sa o New Zealand pa ulo tona le va lele. Pero le se senga la, ai mana tu tarata e tutusa. Ja. Ai le, misila le utai no? Sa direct ai lu sa o le se malo longa. Na, tu se tele le sa o mal wala vale le mota. Sa ui fali. Ja. Po malo taxi sa utonga fua. Te tu sa misila le utai no ai. Ja. Wale la tala ni vale le o Samoa. Watu alfe ngamlanga Wellington ava mai. Direct flight. Ringa afe au Glen. Ava mai non-stop. Ringa alu sa ai faleolo. Iu tiro rapura mea leina tu ia tasi mea lana e. Tau whena na ise ingoa e ta uai le fa ingoa le direct flight. Aisa. Ia fa sa moa ia tu sa o ai o. Malang tu sa. Malang tu sa. Ia le let ole tau dunga na tatu poka la mele atau tai hau. Ia awone ngalo. Wai ele peno fai atu. Tele la tau tom foi vili la tau appointment o e vaia. No vai ngai fai le tui o fa mai. Ia. Afa pe wa ele la va vili ele mo so appointment pe uma mau telefone. Ia. Fa ngala le vano le sto nai nei. Sao. Io e inai le Kalesia Assembly of God, Church of Samoa, numero fast, fulma tolu Casta Crescent, lelo uma ta toi por rua, ia tua tusil na ia te le fu ka paka e mana fo io. Paka ta vale, te le fu le hola le Kalesia, ia e o tal no ai ma, felo ia ma. So strata. Ta u ainga ma wo po ina va e le fela to pusta. Ia. E po tu te meti lima tau sanga su testa usanga. Ia le pusta la us fur valuta usanga i lunga, mo tu mo po tu lo na lua. O fiu su appointments. A te pole se o la sto na yon failea. Na, mi se foi la tu e fainga luenga e nati mai le afi male afi. E faile tu ia nai te lele no le sto nai. E mata il se furu. Ia o mal faile fiafi. Ia vai la te. Io na foi le pia langi le foi le sto nai. Ia, moni. Na? Ia, le o lava vai foi stato fa fianga, si fonga lo mua. Momoria tonight,
Ia e mātou te whaatalo whaatu fo ni vaenga o tai au, e lau whaafunga anga, mai po kalame le si ufonga le lau mua, ma alo lava le soifua maua ia ma le soifua manuia. Ia tonu e fōfo le tangatanga i mai nei tai au, ia i whaangango ni fo i mea whainga luenga mo le pui ngon soifua maloloina. Ia ona o le tūlanga lava o tātou i e taimi nei, ia ma le mamawhanga o le pui ngo i tātou, peo nei ei fo i nei wha mai o tātou i e tono nei atunu. Tāu nei po kalame o le soifua maloloina, o le a mātou taltano atu ai fo i. Ia masunga ia se iuli, fale ula fatia lofa, ia whapea fo le sunga ia Sarah Taptaala,
Ia le tūlanga fo I o iai ia le ngase o le suka. Ia ai mai se lava I lona si o manga le o tātou iai le whaamai o le COVID-19. Ia maona puipuinga mawaenga uma whaapena e tau nof malam iai. Ia e fia la fo I e whaatalo whaatu le nei tae au ia tātou malo mo le tātou polkalame ia le sunga ia se ioli ia ma le sunga ia. Sarah, malo lava soifua. Ia, ka malo soifua. Lau lelei la sunga Savelina. Ia whaatalo whaatu fo I pa ia malo le tātou au whaafonga le nei tae au. Malo fo lau, ia le nei fo ua tātou toe au lia manui mai le nei tau sanga fo. Ia o le toe amatalia fo ia o tātou po kalame pia na masani ai. Ia whaafitai I le nei tae au fo ua tātou au lia mai fo I le alofa o le atua. Ia whaatalo whaatu ai pa ia malo le tātou tunu, tae lava. Ia. Ia whaatalo whatu fo I le mamano le atunu pele sa mo I le nei tae au fo I o ne wala asia le lua afe ma le lua sifuri ma le lua ia atonu e talitono lo o mau pele ma fanfana le li I ewi ina lo wā mai ia le tūlanga o le COVID I tatou loto I fale fo I nei vai tau. Ia whaatalo whatu ma le nganga whaalon tele ma lo soifua. Ia, malo lava lon sa, ia atonu fo I e fol tangtanga I mai tangata, ia I le rasorongo o tātou po kalame leita iau. Ia ai e le talitonunga ia lusunga. Ia o lea sa tātou ngata mai fo I le whaingon tau sangtan wai. Ia le o tātou o mai nei fo I amtango nei tau sanga. Ia manai fo I pole ase tala la tamai le tūlanga sa ia le tau nunganga o ngalwenga o tau sangtan wai. Ia male tau amtanga o tau sanga. Mai se laval whianga iei fo I male whaama I o le COVID-19. Pien tātou I nei tai. Ia whaftai mo whafsili sa velena ia atono se amatanga mana ia fo I nei tai au. Ina ia toi whafo I le maai tua. Ina ia toi tepa I tua I le te linga fo I pole whaatatianga o nganwenga. Sa ta oto mai ai. Ia I le si ui o le lua afe luas fultasi. Ia au lolo mai le lua afe luas fulman lua. O le tō mā natula I le taimi nei, ia ona sa tāpunia fo I ngānu wenga I le lua afe luas fulu maltasi. Ia te sema I mai taimi o tausanga o le Krisimasi mai tausanga fo. Ia pe o le taimi na ia matai fo I ona vasai ia le tūlanga o le whaatinongo ngānu wenga mai le au nanga lava la tau ia. Ia wā o la fo ua amata ona pisi le lau tele ma le mamalo le atunu. Le whaatulanga na fo I o la tau fuanga. Ai le ngata fo I leo fe malanga inga, o fewa inga. Ia peis lea sa tuta I el telo I le na fo I vai taimi. Ona o le te tele ma le luluti mai o le COVID-19. O se te pala I tua le whaatinonga o au nanga fo I ia ma le ngalue ina fo I ma le tautua ina le atunu ia o loo tele lava le ngaluenga o loo tele ngaluenga le leisa ma whai ona whaataunu ina fo I le waalua ma tātou manai o tātou providers ia ma e fo I o loo iai tua le community e pe o loo fo mai alo ainga ia waalua fo I ma I lātou o loo mo mia le lang le fesosani ma iai le ainga o lātou suka po I lātou o loo ua maua le mai suka ia o le tūlanga o le saulonga le leo wa aingol mai suka I e pe o na ia le tausango tua na iatu pe sa lu tia foi lu ngala lu foi le alunga o le saulonga o le nofo le leia lava o le mamalo le atunu po fea lava le tafa o le lalulangi po o le loto I fale foi po o tonu foi o Aotearoa ia pe sa ese lava mana onga fua I le pito o New Zealand o lo ia lala ia ono lewa o bewa tatala ia tātou whaasalonga nei fo I o lo mai tau mai fo ia pesa tau sanga o tuana iatu ia pesa mamawhatu le kōbiti I lungai au kilane ia mana isi vaenga o Aotearoa. Ia pe mo I tātou lava I nei Wellington ia pesa tele lava ina malu le ma le lei le whaangaso longa
o le tūlanga I au nanga ese si vanga nā lava le taimi o a mataiona mo mia le whaititia o le face to face po le whaititia o le vaai o tangata fo ilea i le anga I atu ia ona whaonga I lole o te konolosi le pe iei le to mai taimi nei le whaonga I le Zoom ina ia mawhai ona momoli atu fo ima wha soa le tūlanga o le papaainga o lātou mai suka. Lona winga tele mea le sa mawhai ona au sia ma whaatino ina ia awan motu sia le ngaluenga fisosoani po le ngaluenga lofa moe o lo mia le whaatala noa ina o lātou mai suka. Ai o lo tele fo I le tūlanga ia o na lui ai fo I tātou mo le anga I lunga. Pe ila o le oto ti mata nei tā iao tu sai fo ma la sanga fo lo a felus malua. A wai tau nei le sona tā pena I tātou tau sanga mai le tau sanga tuana I atu. I tā o sol tau sanga nei. Ia mos whaata inga la a whai o lewa wa tā nei le taimi o lau appointments. Pe o le whaongaina la leo teknolosi fo I aso nei. Pe o le lui o lo iai o le mawhai o na whaatino le appointments fo I lea I lunga o awala fisota inga nei te le mawawe. Ina ia maua pea le atoanga o le consultation po le whetuwha inga po le tomai le tuwha mai po la fo mai po le tausi soifua. Ina ia o tawina ai pe lui ai fo ita tangata mai suka. Ina ia le leile tāpasa ina o mai suka. O bala wawainga o lo ta suka po le mea ai, mea tau mafa, po le whatinongo fuala au. O le tūlanga la na, I guess o le challenge po le lui. Po le wai e le whape au sia o mai tātou le iai o le teknolosi fau le iai taimi nei. Ia o se mawhauwhaunga fo ila ia me se ia le taimi whaatūlanga. Ia matau ia whaatūlanga no au nanga mo tātou nei. I le tātou pūlenga whawhalmai nei Wellington. Ia a whaila ia fufuanga whaatatitia le vaaingo nei tātou tangata, malto tele tangata lau tele. Ia e tā ua lava lo matou mana tua ai mai se ia e o lo I tūlanga whaolulu fo I nei e lātou te whaia ia filfilinga matonu o matātata I tasi. Ia wai e tatauna ai I awala e o ai le ngaulenga fisosoani I leo lo mo mia a awai le whapea e iai uma interneta a le lau tele o tangata I le whapea iai uma foi ni computer ni si teknolosi fo e mawhai iai ona o atu le wheau o le maisuka mo se tala whaataitai mo le whaatinonga o sau appointment ina ia maua pea le kea ia po le tuai ngā whaatala noa inga o whaafita uli. Sa ngā sani o na iai au le ito mai COVID. Wai pe whaingo fia lava lo tangatanga I mai. Ia pula atu whaasoa fo ilele ia I totono le ofisa, I totono le whale mai. Ia tūlanga o lo mo o mea na whaatino ma whaalelea mo sosi tūlanga lava ai mai se lava suka ono le tātupu kalame o mai sangkal te intai au nei. Peila o peo lesi vaenga na sa matai tuina fo'i o lo iai pea ia le au whainganuenga o lo iai fo'i mātou umalava. I au wale te tawai o na o pea le tūlanga o le momolinga o le whiau o le mai suka mo se tala whaataitai. I nai o tatu tangata pe te maua le computer, pe le maua le computer ia o le tāua fo'i la o le whatinonga lava ia au sia ia miti po ia fo'i lui tau e tele e tāpena I nei tausanga ina ia awana nei no one gets left behind ina ia awana I solomuli le tau mawhai e saili awana e o ai le whiau ia atu fo se situ ia lo iai fo ile matawhai oi ale tangata lava ia ina ia so tau au ia manganu no whaatas foi ia male au whainganuenga atu ia me se foi lau au nanga nei ia wao lo iai fo iwai taimi e lu ia lea tūlanga ia pe awhai e whaingata o na awhai loa tāle appointment ia af so ta ia ia o le whai lo whaatau whamole le whental no atu taimi nei au ai tupu o matou e tupu lava tūlanga lea
ia ono le tūlanga fo i lo sui i le whatinonga o ngā luenga ne vai tau. Ole au ngasili nā moa o lava ia, ono le tūlanga o lo iai fo i lo tūlanga i le vavaiga o le i mātou Department i Totono o le Maisoka. Ia ma le tūlanga o le au nanga ina ia vavai totoa, ma ia whaamautinoa foi. I le o iai ia se tasi whaapeua o whaase le motu le mau o le fisosoani ono wale ai se wale mawhaiona au sia ia tūlanga o te kunolosi whaona pōnei. Ia o le si tūlanga fo lo vai o le telefo i la o suinga ia tōna i se taimi ona so taipia leo lau tau ofisa e mesa le fionga masanga ma le fionga i atanga loa. I suinga fo i o loa a matana fotu ma whaatūlanga ina. Ono le suinga fo le wala le wa sa vali atu i le tūlanga o le soifo maloloina malana fo i matanga luenga. I le Health New Zealand i atono le atatia pia lea pitola au i le fionga atanga loa i tau noa tonu ia but e iei le tūlanga o le tāpena fo i o mātou fo i au nanga pe lau le Maisuka e tuli mata i suinga nei ina ia o fo i ai le suinga i le nona whaatūlanga na o le whaasavalinga o nganuenga pe au o ia iulai o le tausanga nei o a pe o iulai le tuli mata i official ma aloa i ai le suinga fo lea ia pe o nai vaenga na o tuli mata i atoa ai whai o le ia atoa le vaainga o le lautele o mamalo le atunu o lo mo Maisuka. Ia po a fo i tā penanga tau whatinonga o ngā luenga e tā pena i malangalango sua fo i lau whai ngā luenga. Ia ele ngata fo i lau whatinonga o ngā luenga. Ono o leo wata o wafili whaatasi ia le tūlanga o le COVID, o le tūlanga o le vaainga ma le ngā lulu e sosoani mo tangata Maisuka. Ia ele ngata fo i leo le langalango sua ia maua pele welfare a manatua e mo o mia fo i lau whai ngā luenga. Ia le whaamawhana whananga sili. Wa manatua i ei taimi e mo mia ai le lango fo ia lo taiulu i le au whainga luenga ina ia mawhai pea o na maua le toa, maua le mawhana whana i whaatino i pelnga luenga nei. Ia peilau nai au te lenga te tele nai ma nai whaataita inga. Walu i fo i lo tangata pe ato i te pai tausanga lua whilua fotasi ma le lua whilua sfulu i le time of lockdown mo mua. Yeah, but we get better ai pe o lo tele lava o nga fo i ma ai o lo ma whaina tūlia i luma ia le ai mo tato uma. Ina i ma whai pe ona ngā lua o ai. Ma ia awane i le solo muli le ia se au nanga po se tūlanga va aia. Mo na yo tangata ia me se la o to tele na tangata Maori ma tato tangata Pasifika e tele la ina tu e tele na e tele na afia la swinga nei be a matana na le te faina va ai in person le tangata a le la va ai online fo ile le ia e fainga tala va fo ima ma tama fai se au wala e mau el paleni ia awane i whaititia le te leo le sosoni mwhai piona maunga le tangata Maisuka. Ia piona o nai vaenga au te lenga na i le tue te paitua i lo tūlanga as manager o le mātou fo i pitola a ina ia ai tūlanga e mawhai e piona wha au saunga le mu matofi le mu pianga luenga mole anga i luma. Malo. Te lupa i le tūlanga, ia, pe se whapoponga sa iuli. Ia, whamalo, whaftai i la sunga Sarah, ia o mana ia foi, ia nisi foi a swinga o lea ua tuli matai foi e au nanga. Awa o mea i whawhita uli o le tausanga o tuanai. Ia e whausi ai, ia nisi foi a swinga ina ia whaafai fie ma o le a whaapea fo ina e mo i o le a whai fo ina whaafitau le tangata o no le a tele fo ini swinga ia a o ni mea ina ia ala te tau fo i man nei vai tau au fia ngai tātou ma le COVID ia o swinga ala nao au nanga lātou
ai ile nei tu la e te tau pia ona touch base pia i le mai suka ia tātou i o tātou tangata ia o le nā tau sanga ia watua na ia tu foi po le ani le leinga o a foi ni le anga sa whawhiangai ai mai se lava ia te oe malo soifua malo loina ia o le fo o tātou te tau nu mai le nei tau sanga ia a whai o na le lei pēr le wa ainga o lo suka ia te tau ai pēr ina o le nai le lei ia a whai fo sa whi yani wha le tonu ia e te tau fo i o lau resolution ngā nei tau sanga ina ia e toe wa aima e toe ma natu o le e fo i alu i lunga le matua o le soifua o le tangata alu i lunga le matua o le tangata i o le tele fo i nao nisi wha mai o le amaua mai ai tele lava ina mafua mai o nei mafua mai lava i lau suka e le upaleni le lei pe a iei nisi wha fita uli o le alua fita iai ia o nisi fo i o lo whaapea o na iei ni suinga i a lātou wa ese fo i o lo lātou whaalongo le nei tau sanga e te tau lava o na e anga i le fo mai wa iei ni a unga o e whaalongo ina o sui o oe ia le lei lava le vave o na vaai o lau fo mai whai ni au blood test ia o ina o na e lo ai lia le mafua anga wa lai fo ina te iwa wa fisu ia i lau whaalongo nei i lo tino le ngata ina o lo mafau fau ia ua iei ni suinga whaafua se iwa o mai ati oe ia e tātou te luen mai i lesi tau sanga ia ai i le mwhai lava o na tu ua le whauwhau tua ma le tau longo longo wa le tele o tātou o le nā ua tau si la fia ia le mafua anga o le tupu pēa o le maisuka ia e mafua mai lava ia tātou mea tau sami o le lava o lau exercise ia a whai fo i o ele nā e mau o le suka ia e le o le lei le wha le tau mawhaina o whala au le o le lei le o le lei lava le wa ainga o lau suka pe o na whaatonu i nai oe ia a whai o le nei tau sanga le a e tau mawhai ina ia a wane i aini whaafita uli e o atu i atu oe ia mawhai ma mea te ua whaale e tonu ai fwoi ia o nisi ua e mawai ini nisi wha mai pe o le stroke ma mea wha pēnā ia ona wha pēnā le ona wha ata o tulia ma le fia e fo lo anga o toe e te o lai le nei lalo langi ia ai a whai lava tātou te ngālu lue wha atasi awa o te le a o tau lea e o atu fo i pē mātou te whaia inga i le whale mai ia aone i aini si tūlanga fo i nai wha pēa ua mai le o le ai le ia le vainga o a ma e le lava le ngā lulu e whaatasi e iai fo ni pona e alai ona le lau suka i le aso ma le aso po le taimi ma le taimi pe ai se a fo i walua i lunga le maua lunga i le tolu masina talo ni tu atu oe e a fo i e ngā lue i le vainga o lau suka e iai a whai fo i iai ni fesuia inga e watu a wate tō tā mai o lo tau mawhai lava e tau mawhai ona whapāleni le leila o suka ia ma mea o lo e tau mawhai tūlanga whapena ai mai se lava i lātou o lo o whaangaina le insulini ia mawhala au a whapea ua mai au suka wa ai atu ele o le lei a wale tō tā mai pe a whapea i whai atu e tu i lunga le fua lea ina ia pāleni le lei a wai ei fo le taimi a e le lei e tu fo i lalo fa pēnā lava ona whialwalwa ia le vainga o lau suka o le tele o ngā luenga pe a maua o le suka ai a le lei lava lau vainga e le lei lava lau soifua ma lo loina mo ia e maua o le suka ai fa pāleni lava ia lau ia whala au malo tui
o lo le leifo la lo so fo malo lo ina o le ale a faina ni si to tonga o lo tino ia pe ona i ai le uma i lava ai ai ni fesili le fesili tani atu a o tato i lunga le ea a wa o nisi foi ia na whaalongo longo mai ia a o lo iai ni me o lo fia fesili ai ma fia i loa e le ma fai ona i loa pe a le fesili ai o tūlanga umalawa i me tau suka e le ai se suinga le mafua anga e ana ai o na maua o i le tūlanga o le suka ai a fai o lo fia i na i la tau fo ia ua maua i le suka ia o lo o iai lava au nanga a le a mata mai i teine o lo ngā lulue ma nau fo mai le a inga ia a whaapea iai ni nisi tūlanga e ono fia fai ia e watu fo ile i tutonu ia ma ua o lo nunofo mai le whane mai ia o whaapea na fo ile ono o mai tātou to e wheloa ia ma whaamanino atu nisi tūlanga o steps o le a whaapea ona mawhai ona soani atu ai e alale i au insulini o whana au e te tau ai ona e whaongahina ia pe o tūlanga ia a o le nei fo le ato e amata fo ile tato Paul Kalami ia o le a whaapea lava ona tau longolonga ko te pea i taimi uma lava ina ia alo whangia fo i ma whaonga ia tato o nga fo i o lo ufai e uina la i tisi taimi o lo utu atu langa atu lava ia o lo whaapea fo i ona ma fai ona tau vili atu pe a fia mau le fisosoani e leo whaapea o na o leo mai i e ma fai lava ona mau le fisosoani i le vili atu a fai fo i te leo sila fia ina pe whaafea na wa ai oe a leo e selo whaalongona ia ona fisosoani fo i le tūlanga i te tau ona uia mua ia pe o sina tu atu le nei taimi tātou te whaasoa. Mana ia le folsanga i tūlanga o le whatinongo ngā nuenga, e mai se le whatatianga o le taimi le ua waai ia le tangata mai suka. Ia wai pe sau no se i uli tūl, wai pe o oe lava le waifofo, o lo ia te oe lava le waifofo o le leia le alunu mono suka. Pe la vai o lua, o le lau tala e whai atu o nol mānai o le tau. I le nei vai tau i le se mea la e tau fia i fua ia le lui tau o le tangata ia ina ia a le whaile savali su e whaile o savali e whaangai o ia i le tina wai pei waenga umana e o lo pūlea e mwhaila wona pūlea tangata ia pe le o se whaopopo atu le nā mana ia le waenga le walua tā ua po i le i whena San Jose i le resolution and tangata mule am tango neto sanga pe fa pe sa fa yo sa ni I nau sa vali ya fo le tau mafa ona ye va nga ye na itina no le wo mata wina pe wo uno talu mai la wana luka mata puni le tunu ono fa mai pe yo la tona tali polani me la faile pa le la na no fo fala ai ia ma ia wa faile pokala me o e faisa vali o taimi nei pe wo se me vo le wa addict ia wo le ma faina tu sa addict pe ile nau ile tau mafa ma le o taimi nei ia wona o le savali ama le tamoi ia mo me faina le malama tai au sa vali no ngale au wala le ma ngai alu I noi ia o astona I wo mai ile no I I tai au ia o le tae au ma le fia o le tu i le polo tu I se I tu lovo ia o le pei vo le wa pei fa mai atu o fa no atu pei vo pei se am tu lovo pei se am sala le e fai le nganu enga lea ona o la wai loa pei a tele le tau mafa e o foi la pei a tele le ai ia pei la fo fa no atu o se al me la fai le nga o tu tinga inga tu ele I pei o se fa amalo si au fo I ia mo tato umalawa ia nau e faisia
sia mea fou o le pipi ia nau ia le toi. Sa yo pol pesa o le o ia. O le o ia. E ma fai lana whaapea. O le ua addict to le exercise. E ma fai fo ina whaapea. Ua addict to le ai. Ia ona le fai ai leo le exercise. Pe e whaapea nā se e tau ona ia i se vaenga ia e addict i se vaenga le lei. Pe la ona e saunua Savelina i le exercise lea. Ia e whapena uma lava langona e tātou te o iei pe a tātou fia e whai se mea e tātou te fia ia ma whaalongo ina i ale le mālosi ma le ia e leanga le tātou o e whai mea e langona ai le fia ma mai ai ma alua i lunga le suka atono le matango fia o le saunoa fo i malfulsanga Savelina ona o lawa e fōlinga mai ua lui lava i tangata ia mo ia lava. O afo i ele sausisi e whai e sau le lei po mo oe lava le fofo o whaafitauli. Mana ia tele la le whaarongolongo atu nai tinane. Pe e tāu ai fo i la ia e lui umai a tātou fo i nei tūlanga mo le anga i luma. Ia wā le wā nei Januari lo Februari. Ia o le fua ua vāwea fo i le savale nei tausanga. Ina ni te ua toe vawe mo watu lua lua e le ilonga na ausia ia ni miti mani whanau nau ta inga o loo tūl mata i lava i tangata ia mai si tātou o loo mauel mai suka. Ia sawa i me ina o le ina ua sa wha ia mai le COVID pe o i le ana tele ina whaari e tonu ai fo i tangata. Ia ona nofua ia lea. E ma whai ana whaapea o le COVID sau COVID ia tātou te ngalulua fo i tātou te pui tātou ai lo o ma whai lavo ona tātou e whaatino ngaluenga ina ia aua nei tātou maua le mai lea tātou te maua i pe o le mai suka o le whatu o mawalunga le ngā o lo tino mi whapena e ma whai lava on tātou ngā lulue a o nei iai fo i precautions lako o le COVID tātou te ma whai fo ona peila o le whaangaina ia o tātou mask e ma whai lava ona whai ia ma e alu e te savali pe a whai o tātou pui ia mai fo i le COVID lātou ai awa tātou te nau fuae ia ma fai fo ima excuse isi taimi o le COVID ia au lo ma fai lava ona ma pui ia tātou mai COVID malo ia mo le au whaafonga pe ana sauno atu po ia tātou fai pukalame nei tai au ia mwhana e wala au mai o le tātou lai non tolwa lima lo o whaatasi ia pe a fai e te fia fesili se tō langa iele tātou pukalame me se foi fia manu lama tili ai i nei lava whaamai ia po le ngase o le suka ia po se vaenga lava foi o fia manu lama i tūlangol so i fua manu loina me se nei taimi o COVID e se fai sin tātou manu nonga pupu ia ona toi whaawawele o le tātou tanonga nei tai au
Eles que mano. Ia, o te whaatala whātu pe o nau tau whaafonga mai o mātou talatano atu. Ia ma le sunga ia Sarah whape fo le sunga ia se Yuli i le tūlanga o le pokalamara se whamalolo ina neta ia. Ia o le vaenga lava o le puipuingo i tātou. Maisi o le no fusila fiate le po ieni suinga la mtanga o le neta usanga i le tūlanga o le vava. Ainga le lei o le suka. Ia pe o le tātou iei nea tunu o mantua. Ia ise le laki o tātou iei nea tunu o i le lei o le au nanga le soifua malolo ina o loo maua i e tātou umalava le puipuinga ia ma le vava ainga le lei o so se ngase i tutono nei atunu ia pe a foise o tātou atunu o Samoa ia e le tutusa ia le malosi o au nanga pe ona i nei atunu mana ia vaenga saulo talutano ai fo i maulo saulo i e Sarah ma se Yuli i vaenga lava ia wanga i ai suinga ia poa fo i ni vaenga i toi wha manatu mo le au whaafonga e mai se fo i tangata e mo le suka ia mo tangata fo i o la ua i lunga leina fo i lea to i tako lo kia skoa titi a o i le leina skoa ia e ese le tā ua vaenga i o lua saunua i ai i le nei fo i tae au Lina e selma nei o upo le pese fo i sa pe pese mai il tia ma ai nei taimi a il foi tau e le si foi upo fa pe ti nga ua o mai lo nei ola o te au na mata lo fa ira na winga e ave upo na e lu i fo i le tangata lava i ma fa ane le te leo lana nga luenga tau na fai mo ia po salfa te tai pe ona uma ona fa so fo i ma fo la sia ele sunga ele fionga se Yuli o tu langa ia e mo ila tolo o fa mauni o mawel suka ia e te lela ta penanga mo lo langa ato a mata tu al taimi nei fa ino mai ai se e pa ia le si u yo lo soifua mo ta tola nei le la talata leina skoala mai suka te le yo le apano e te to liwi nai le taimi la le a pe le pese vani talo ma fai ona e to liwi na ia le tu langa o le taula lata o il mai suka. Ia ele se there's no ele fat pa langi fa le fai tau fa pia there's no rocket science. O le po leo lau mia tau mafa o le fa anga yo lo tino. Mo ila tau nei o le ala leo lo lata le lainga skoa. Ina ia to e fa mau le tino, fa anga yo le tino ina ia fa anga solo le suka le tau mafa wai e o le a tono e lo le lave a tono le vaenga ia ono tatou mata i tuina i le tau fia le tau mafa o le tangata soifua mana tua e tau mafa i taimi uma o le vaenga lana e te tau foi lao na faanga i o i le tino lea e talia ina le mea tau mafa le e te momoli atua i taimi uma pe tolu ainga le aso tolu ainga mawai ainga fa lima ainga ia ese lava ia ito ai ngata ia malona fo i fia ma le tapasa ina o lona nofo le leia pe yo nai lu tau na mo i tātou lo mau le mai suka ma mo o mia le whaangaino o tonga fitinga i pēna ia le whaasoa tu fo i taimi tuna i atu ia o tātou whaasoa whai tau sanga ia ele fo i la le whaafonga anga le malo le atu no le whaasoa atu tu langa o le lapata ia o le o va ainga e te whaatinoina mo lo le lei o e lea le tangata o mau le mai suka a whai o whaonga ina whala au tonga fitinga te talo atu ina ia whaatu mawina lea wai pe ona ta ua fo e se Yuli ia mai se fo i oe le uso saulina ia i taim fulele atu tō mai lor COVID ia ona lafi e lole o ta ita fo ina ia whai ma alo whanga fo i lele lesi taim i whape o whainga tāna tā pāse tā lavai ia ai e mawhai e iai au wala e mawhai ai ona o atu pea ia le au nanga ni moe peo se atana sa o tau mawhai e vali atu le amatanga i le tūlanga o nanga ina ia awane e whaasele motu so no one is left behind ina ia awane i ai se tūlanga o ia i fo i le au nanga mo i tātou umalawa ia mai se ia i la tolo mo mai so kai patino i ele nei por kalame nei tai hau lona winga ia tuli matai ma mata tu ele tino le tangata le e mawal mai suka i le tapasa ino ia ai piana fo la au a fai o fa ngale tui
ia tausisia ia nei la pataʻiga uma mo lou lelei tausia lau mea taumafa faagaioi lou tino ia ma vaai au siaki o vaiai au siaki fai lava i oe ia mau siaki taʻitolu masina e te amaʻi e vaai lau fomai lou aiga o ia maega taʻatitia ese ua uma na maioio o le auaunaga o loo tumau pea e ui ina lutia i tatou i le koviti pe o se fai foʻi la pe ona tufatu ia le whianga se Iuli. Ono iai maua i ngau tā e mawhai ona whamanino atili pe ta tai fo'i ia se mana onga o loo iate oe. I lau fōma e lo ainga ia po au nanga o loo mo mia le sila fia ma mo mia le ngā lue whaatasi mai a wala balo nofo leia ia wa o tātou mamai nei ia wa le lava i fo'i whaaso pe a whai wale ino tātou waso mai ngā luenga i lango ai ma tau si aina i tātou ainga ia ma whaaua wai pea le i tūlanga fia tūlanga saunga le mu ia mali tō fi le mu fo'i stono loto i whale wainga ia pe o launa sina 5 sene nai whaaso atuai pe a iese vaenga fia whaopopo ia le whianga se Iuli. Ia, o le nā ua rate fo nisi vaenga i Sarah. Ai i lo ua manatu i ina ia wha malo si awa tu i tangata. O le va ai o lau fō mai e te le lawani mea e mawhai o na wha le lei ai oi. O lau fō mai fōi, e mawhai o ngā review o whala au. E te leo whala au i e te inuina. E mawhai o ngā review o whala au mai lea taimi ma lea taimi. Ina ia ave ese nisi whala au, pe whaopopo se si whala au mo oi. A wai iai fō nisi mai e ono whaata ita inga. A whai o e taumawhaina le aspirin. Umi se taimi o e taumawhaina le aspirin. E iai ni side effects fo i o nā whala au. E whaafua se i fo i ona o e se taimi. O le bleed, pe te ua wa aini ua whaale tono o whi au. O filongia. Ia, o na mawhau le e iai le tūlanga lea ua e te tau ona e alu wa aile fō mai o i nā fōi e maua mai ai se whatununga le fō mai e tā ofi whaamalo lo lau aspirin o se whala au le lei ina ia pui pui a lau whatu ai a o fo ina ova ma umi nei e iai fo i ona ia a wha i te tenga e ma whai na wha apea mai ia whaamalo lo lau whala au le iai se fo i se stein ona o leo ua iei a whaina ia o mau. Tūlanga whapena o le tele whala au wa oisi. E oisi taimita te aruatu o tawa ai whala au. Ia ua fia le ia metformin ia inu. A lea fo ie e on atu i le new drug lea. O lai combine whakasi le metformin ma le si whala au. So o me whapena e iai fo ini taimi e ngalo ai po le nā o loo whai mai le fō mai a la e te le o mautinoa ina wa e masani lava i le ino ina o isi whala au ia a iai le taimi e te tau lava ona e tō angai wa ai lau fō mai te tolu masina ia nā ua whetau i fo i ma le taimi a mai e isi au whala au fō e mawhai fo i ona e latu a watu ni whaase ai lo i mea o tutupu ia te oi. Ia ona wa aile o le fōma e po wawhala au e te inumia. Ia whailau test o blood test e maua mai ai nisi whaatununga e te tau ona whai. Ia aua tātou te no fuai. O le no fuai a lea o isi e le i vai fōma i tausanga atua. Aua te wha moe vili atu i ni au i sau prescription. A lai tele i whaai ele fō mai. A ua te wale ua whainga o fie o na vili atu. Ia e piki lau prescription i whea. A le te ilua ua fia tau masina ma le i whaai ele fō mai. E te tau lama o ne whaai lau fō mai e review
pe a fai o ele wa iai ni fa le tonu ia ona tanga ele o fo mai tu langa ia o le toe fa fo wina ni sia fa la au pe a ese ni sia fa la au ia o tu langa nai i nei e tau longolongo atu ai pea tu langa i tatou suka ia ele eise me o suia o tatou me ai lava malau exercise pe ona longo atu ai pea ia vaenga tāua ana vaenga tāua ana mo mua lava ona e tanga i ai a failo ua alu ilunga le suka o whaasa so o na alu ilunga o nga e lo lea ka ai lau me ai po au tau singa nai tau si ai lau so fuai me tau me ai po fitaui ma lau tui ma o whala au ia hino e whai ti e whai lalo po le mea fui ia o whaasa so o lava na e alu le papu a wa hino me whapena o tūlanga o me whapena o whaasa so o na e alu ke out ai i restaurant tele ia mea ese o e tau whai ia e ma whai lava ona e no wha o e ma plan lo week pe plan fo ia o me tau mawhale aso a e lo o la o mana ia lo suka e le a whaina lava o le e le whaasaina o e mai le tele o mea a ia e mana tua ia stable mua lo suka se aso e tasi e te plan ai o le a o se ia o atu lava le mele ua leva o te le ito e tau sami ai e mo i la alu ilunga i se aso a ia tasi e le whaasaso oa fai lava na plan e oe o mea umana e ma fai ona tala noa pe a whaapea i te vaaia le teine fō mai pe a whaapea i te vaaia le ia e sosoani ati oe i mea e ao ona e whaia. Tā ua i ole, ono le ua, tā ia le iloiloina. E alu la o tala noa i le whaatau, e mamawhala o tala noa i la tau o le toi titi o i le maisoka. O le tā ua i ole iloiloina lea malawanga e so o i lau fōma e lau ainga. E fie i lopo, fie le ota o toi le masau o lau sā i le tūlanga o le maisoka. Wa matui ei lava foi numera lo o lima taitaina ma tapa sāina le ngaluenga ale soifoma lo loina o lo o ngā lulu e tutono o le maisoka. Ia tā waila le loiloina ia ma se foi o lawa o lo wanga i lava e vaiso o lo fōma i lo ainga. Ia ma tā pena ia o totola nei ma whaina tui te tolu masina. E whai masiaki ma whaailo ia te oe. Po fiota o toaile no mera o le suka o le tolu masina. Mo i la tau o le i o le toi tia o le mai suka. A la le suka. Ina ne te ipo lau lewa na suka ta. Lewa lewa na mau, lewa lewa na skoa tato le laina. Ia la tato te le iloa. Pe o le sina whapopo na i tūlanga o le whaatawa ino le iloiloina o lau suka. Whaalau so o fo ine i tai tolu masina ma nga ia le ngata o leo whala au e peo na tā ue se iuli. Malo, ia whaftai, ia ona o le wawa atu fol taimi, ia au tantonu e tele lawa isi vaenga tāua o lo lua fia saunoa fo iai. Ia tantonu e toi mau fo isi isi amanua i lea masina, ia e fua lawa i tuangia ma vaenga fo ona wa isi fo ne vai tau ile tūlanga o wha i o tato iai. Ia o te o tato whiwa i solonga nei meo puni e tato mutu se tu lo fo ia ai ona o tato munu ta i lawa i puipuinga ia matulanga fo i pe ona ia tula fono nei tunu ia ai e le i o tu fo i le isi vaenga e ia le pokalan fo i le o tu puipui ia tato Pasifika ia le va tu fai i le PIPC ia tu il COVID le fai le PIPC Newtown i Lastona nei ia mai le tu lais fulu tae o o fale fiafi ia mona i tamai tifo ia lima nga sfutasi tau sangal matua ia le fai man posta mola tau fulu van vale peo les farai le a tae o le ama tae tu mai na tol masina ia no wingo to te le ata to e ne o to lava o le to tau longo mai lava o fai le posta wai e o pui nga tele na mo le Omicron ia ai Charles ia. Le si vai mun mulia e isto ngane le fa fo mai sa moi
Pol Kalame. Ia soangane o ia lu manai e pole vai. Ia le va che leile o mi mai ngana le komi piu tani fa. Malo se fulu manai. Ia talo si ole vai le suka lu mana. Ia. Ai longa suka. Ai fa malo lava mol Pol Kalame nei so. Ia Ia, o tātou le whao tātou taunu umai le whai unga o tātou Pol Kalame. Ia e wātou e whao le wha mālo, ia i lātou uma o le umwhai, o na wha whonga mai. Ia tātou nulawai, o le tau longo lawai, mawai, le tātou manuia. Ia o le a whao se upo ua wha le tonu pe le tau tanga i le lautou wha whonga. Ia o tūlanga lava ia o onga e mawhai lava o na mātou whaonga aina upu tu sao ina ia mawhai ai o na uluwhi atu ia mata upu fwoi o loo tau mawhai e whao o atu ia ai mo lesi fwoi vai taimi ia o te tau tonu e mānai a lava le toi whautu atu mānai a le whesili mai i lunga o tātou Pol Kalame, ma wai fo inisi a o ngai tele mo nisi fo i tangata o loo whaalongolongo mai. Ia wa o le tele lava le whesili, ia o le tele fo i nāni mea tātou te maua. Ia ai manuia tele le nei yaso, ia lofa le atua ma o pele soi fo malolo ina, ai mai se nei o tātou mātua mātutua o loo whaapea o na taputapua i mai lawa ma mota. Ia, so i fua ma ia manuia. Ia, whaftai tele sa moa i le whafunga anga fo i nei tai au. Whaftai Savelina mo le whafoino le tātou Pol Kalame ma le tātou ofisa i nei. Ia mo li atu lo whaanga sa moa, o lo whanā o lo whanei so i fua. Ia, whaftai tele fo i alo sunga mo le tātou Pol Kalame nei aso. Toi mau fo i se tātou whilo inga lama sina. Ia ai manuia tele ngā benga o whianga iai. Ia whaftai sa mol whafonga mai. Toi mau fo i seisi whaponga tātou Pol Kalame o le soifua maloloina i staimi o ilumana ia mol taimi nei wha soifua ia. Tau mai tua
nai whanau. Ko lato sa o la tonga, I e whaangotoi whai le pongonga. Awhai e whasiringi a le mafua aga. E tali masani e le mali e ai se tangata. Mai mai o le suau, ua taunga taa. Ua whaile na mato o manga le matanga. Le maloa se ia lopa le tau o loa ia whaato atoa. Ua ola male o ia sa uma tau mai tua tau mai luma. Mai nei o se whaata tau mana tua lopa I nai whanau. Ko lato sa o la toga I e whaangotoi whare kongonga. Le malo e se ia lopa le tau o loa ia whaato atoa. Ua ola male o ia sa uma tau mai tua tau mai luma. Mai nei o se whaata tau mana tua lopa I nai whanau. Ko lato sa o la tonga I e whaangotoi whai le pongonga. Maatulua ia male whaafifianga na tangata leola. Tangata le soi leo soi fuanga I Samoa. Leola soi fuanga Samoa ia whatalo whātu fwoi. Ia le ni fui vai ngol tai au o toi 2 minuti o Natalia o tfun maltasi. Ia na fui mai ale awinatu. Ia toi awinatu por kalamen na sa fatau tai ele soia Savelina. Ia al soi fu maloloina ia fa oles tmai tai a Sarah tapta ala ia malfal toia se Yuli fale ula fatia lofa ia por kalamen na le sa faya ile aso tolo February. Ia na wuto mafayon toi awinatu. Ia wala vale Lof sila fia foi ia long pui ali foi tato tunu ia ile fa ma ia suka fa malo atu ila to o malava lo va pe ona mafuta mai foi ia ile tautua ale si fongo lau mua ile nei tai au tal tonu foi ia mana ia le sulo la ia tato lava ia Wellington ia wale sa fa pe ona fa le tonu ia le tau ia tato le fa unga vai aso ia ana fa u fa ona Whaftai le li o maua fwoi le sun mana i o la ia whamamangwa I fwoi tanga mea. Ia mwhai ia whiau ma ia pole moanga le vau. Ia I le whale. Whamaloa te I la tau le whiangai mga luenga o whafonga mai tono whalwhainga luenga. Ma lo la walsoifua, ma lo le tawatai. Ma lo non sa I le aso. I le whaingo fie tato I New Zealand nei. A le uso ia I le mauwhose whalau a tamaiti. Lo whate I la tau le mafuta mai lungo tato ala ta Facebook ma le YouTube ma lo lava le on sa yo te ton foi le o pe le wa anga ia tu la fiafi ia po sa uni foi fai malolonga foi le poni si foi wa tunu ia ma to ni sila nei ia le wa ta tonu lava le tu la fun maltasi awina to fa fifianga so I fifiloi ia walo fa fonfonga foi I le nei vaenga o le tai au Tinga le vivela la ia o le whaafifianga mai le au fai pese a le tia maa. La
Sama bele valero Sama mai mele ke wado Savali e pola volo wutu Sue mai se vai ma pa ma ulu Dele masani tamona e tu Na ole su le tonga ulu E sue mai ni ulu mai se ulu So sala ma se lai mele ke Di ai o e le ala tele No posso le au alla televisione con la wata malepe ma poi a sole pa pete dalla neole tama mai meleke ma no fai a tu o te matele tele che io la vale tu sameme ti ai lo ai nga e sola na poi sa ta buala se vai pa alata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala pei o se tene male taula a tele lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sala pa se ile mele che di ai o ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o ma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke ma no fai a tu o te martele te io la vale tu sameme so solo una te ile meleke ia io ile alla tele no po solo ile alla tele ma si o pongo wata malepe ma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke ma no fai a tu o te matele te io la vale tu sameme Whawhiwhianga mai le 5 stars, ia mal pese tene o le atunu, ia whamaloa tuai lau whafunga le nei taimi. Ia a whapefo i o le te sauni e te alo e whailo lau test, ia po lau susuenga fo ia po o whamaunia, po maua o e le vairusi ia. Alu sauni lava ia mautinoa o lava al pinisini tono lau taavale. Ia ono tato lava ia porurua ia leana pasi, leana na taui mai ana nei ia matua umi ia le tiu taavale lea o tangata e lo whaanga solo e wai whailatou test i tato lava ia i tua Deris i Bedford. Mana ia watoi whaamanatu ia mautino ia se sau snack ia po sau whaumvai ia e te no whasauni i fwoi lea ia no tapina pena fwoi mai ia lavan ono sai ia o whaatalitali i fwoi tono laina ia po tiu taavale. Ia wai le whai ngō fie fwoi ngaruenga anai ali matamai tai ta soifua ia ali matamai tai fo mai lo whaanga solo. Wale fwoi wawai atu e whiololo la vai a onga, te rea onga ia wa a matawhaali mai ana nafi, ia le ua whamaunia wa ia isi tangata sai tutono le a onga. Ia olo maua le virusi, ia le ua tau whai atu mai tato e whai tato tests. Mana tua o le uli neile ia lua tato i le phase 2, ia te ilo whaina uman whamanino atu fo i le songa atu fue matasi. Ia te ilo foi te asfulu lua pe a uma ia talafou. Ia ona se mai whaileo Savelina matatalitala noa atu foi. O a fuini me fia longlong pia li el tato atu no. Ia le ngata ilea ia toi whamanino a tili. Ia le wingo le nei o tato phase 2. O le University of Victoria le aso le vavai atu. Petu sama le afe lima se lau ia tamaiti. A tamaiti a onga le wa onga atu le fale le aso. Ia pea ma le tolu se lau whai a onga. Ia le ua whai a onga pe whai ngaruenga atu le whale. Ia ona le ua mai tau atu ua paka uma ia taavale a tangata i tai le solo te lai whai. Ia loa
pakai paka nei tamaitia I le aonga le University of Victoria. I le ngata I le ua whaonga aina fo ia le loan ia po numa le mutia fo I le numa le aonga ia o tau whai. Le wapi e ia tangata le tai. Ia, tato ono sa ia, ai tato ai po le asi. Taimi e tali mai fo ia le malo ia I tangata ia wa atua le. Ia wa atua le vai asu talona. Whengai fo I marisolo te e tai a tato I Wellington. Ia o te loa whawhiwhianga sui whiwhiloi lava o fia whawhonga mai le malo la tunu o nei tai au. Ma walava ia tala ia ma lono pueli ia toi tato tunu. Tato whanongongo ia tato whawhonga mai fo ia I le whawhiwhianga mai se tasi fo I o tama ia po ali I tau ta ua fo I le musika I aso. Le sunga ia sulveta ku rene malpese whaama losi pea. Ia fe alofani
Yesu le ala i le langi Malo si pea Malo si pea Ole ola e whaavavau lo tau i lea Malo si pea Tato te le Pacific Club e fa mai on po le apatuna e le lolo e te le mai for iai eva iai fa te ai lo vai vai ya ti tais tia seka pisa musica te fiai sau mai lo panga fa manga iai lo e manga e uma ole polu ko e foi ko fisi o e fa ma fanga yeah ale ai foi o le nga ko sau kasi ma fanga fa seki ai o fico le o ku mai o le musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say my sing fun, say my Rustino way. Make it kasi, make it was so let's say 544. Fire lima, fire way, yeah, every no way. Essa uma música, it's a vibe my eye. Yeah, ties, tia, seka, pisa, música it's a fiai. Sau mai lo panga, fa manga ia i lo e manga. E uma ole polu ko e foi ko fisi o e fa ma fanga, yeah. Ale ai foi o le nga, ko i sau kasi ma fanga. Fa seki ai o fika o le ua ku i mai o le musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Sau mai lo panga, fa manga ia i lo e manga. E uma ole polu ko e foi ko fisi o e fa ma fanga, yeah. Ale ai foi o le nga, ko i sau kasi ma fanga. Fa seki ai o fika o le ua ku i mai o le musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Fafianga na mai Pacific Love Band ia e fa malo lava vai atu fo i le o le vai aso le te nei la solua le sa fai tawa fo i lungo penga te fai langi i Mexico o Mexico e le tamai titi teni titi lua tau sanga le sa ta fai fa fo lava o lona fale ia ai lao se kuki ia po se keke fo i lea kuki tamaiti fo i e ai sa ta atia i la tau fale ai no tango lo tamaiti tilia teni titia lua tau sanga tango lo ai a ole kuki lea
na tongi mai ele tua o ie mai e wha o ngā ile mai le ainga lea. Le se tu lau lava whafunga le tunu. Ia ai watau mawhalola e steni titi lea. Ia ma o nā i loa. Ia ai o le kukisa tongi mai ele tua o i penota ua. E tama whail tua o i whailia e wha o nā i ele tai whaua le ainga lea. O na wati ngā i lato talinga i le pisa so o le mai le pōpe a mumoi. Ia na sa le mawhai o na wha sao ina ia le soifu o sia fo i tēnei titi. Ia ai ta ile hanga a ta mawhau ai lawa i Samoa. I taim whio tai Samoa i wa sa whai fo i mātou. Sa whai fo tele fo i mātou mai le aso ia. Ia ai mai se lava pe a wha pe me se ata i fau fe ai fo ia i si a inga. Ia e tele lava e ai loa e se tai fau se vai o se tangata no. Pe o atu pe lua vai aso e te ai vai atu o ta o mai fo ilia o pe o fa o nal tangata se tu lo. Iu to alo ma fau fau ono tala le mai Mexico. Tal fa no fo isi fo alo toto ia le lo lava me tutu e la to lava teni titi fa pe o se kukia fo ilia pe o kukia mo fa le o loa ia. Ai ona le wafa o watu ai tonu le vai la au ona. E ia fo i tangata o te ilo fo ila la mo lia fo ila ia le tua o ilia le ainga ia ono. Ili se whainga leile a whainga a ia. Toi whamalo atu ia awane i ngalo ia ona whaia ia tui pui o koviti. O le astona i nei ia le fo i whainga tui ia i le AOG ia po le Assembly of God i Porua. Ia awane i a whapele i whaialo tui mua po o lo tui lona lua ia po o lo tui lona tolu foi. Ia mana ia le sua tui le malu ia po o le hall, Keramesa Fellowship Hall ia a le AOG po le Assembly of God ile tuatu si fast full tolu Casta Crescent as tona i nei as se fulu iwa Februari amatalia ile itulai se fulu se ia pa ile itulai fa manatua a whapere i whaelo tui mua po lo tui lona lua po le booster ia a le ngata whailea mo whailawa noa i whai etu ia whana witi 5 tausanga ili sifulu tasi tausanga ia susu mai a fio mai whaielo tui pui whaia mo oe, whai mo lau a inga, whai mo seo whanau, ia ma whai mo tātou o malawa pui mai tātou, ia mai le neifu i wha mai. Felise Mikaele ma le whawhiwhianga a inga i le tai, wha mahaloa toa i le neiva ingo le tai au.
Talanga o le lalo langi e te sila pia
whaafifianga nā ia mai le songa ia misi luki soa ia i le tamaita i whaiaonga. Ma loa tuai, le ne fwoi taimel tato porkalame. Ia tato fwoi le ua pisi atua le kuka e tato e whiangai fwoi mal tau singo na i o tato mātua mātutua. Ia te lo fwoi le ua pisi a wanga singo o mea ai fwoi po mea tau mafa fwoi. Ia na i o tato mātua, ma lo lava le tau si matua. Ma lo lava le ia no sai fwoi. Ia i tiu te mawhaiva, ia i le aso, ma le aso. Vai atu fwoi i talafofo i lungo penga te whailangi ia peo. Ia o tamai tai fwoi le ia Camilla. I le ai ngā tupu. Ia le ua peo whamaonia mai i le vairusi i le aso. O lato kuki ia pole kuki ai Alani, Cook Islands. Ia le whamaonia le lato case mua pole tata whamaonia vairusi mua lava. Ia wā lato kuki se tasi fwoi leo o atu nuu. Ia ele i ai lava se vairusi ia. Ele vai atu peo le ufa maonia mai le wai le lato case le aso. Ia wasa sa o whaafi o pepe si soro le wha mai puto i titile se atu nuu o lalangi. Ia ele o iai le vairusi ia. Whamalo atu nei tato mātua mātutua lo whafonfonga mai inungo le tato ala leo tasi ono te sima le tasi wha mō. Whamalo atu fo i nai o tato woe mafuta mai malo se la vaoliko te loa na wa amata le sumpa le vaenga le whailunga i o le waitangi mua mō i afi. Mana ia fo i nito lai valu i la songa fo i la sfaraili i at vaenga se la vaoliko. Whamalo atu fo i tina Erika Maoe. Whamalo atu Susie Tyrell. Tai wha mafu i tuale Kasiano. Whatu fo i antili aliva. Alo whatu Lui Pesamino. La to o malava fa pe foi le wa text mai pe o email mai le o ngai nei o walo ia le wa fa monia o se ta o the close contacts pe sala talata si tangata sai o le o ngai virus ia a wano fo ai tato ia atu pele fa fotuanga ia le la tato o fa tato tests tato la vai por ruolo matua i umilitiu ia tato por le fale le fai test ia por fale le fatino i nai tests ia ono sai foi tato o foi tato te sona a foi sona feita i nai tama na ia li mata mai tai le fe ngai foi mal fai test wa te lo atu le tu mai lava ia mata mai lava po le valu po le fitu tai au se ia pa ia le fia le fai ngo fila to foi pitola au tato ngalu e fatasi ia mai foi se venga. Taponi al finaunga le anga pa ia mamanatu o tangata tato whaalongolongo ia po le hafo i se whiawa ngā ia mai le fo i whawhiwhianga ia mai ia misiluki suka. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa i kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni uala talo tawi sa tuli lo aina pea uele anganga paia a o ufati no la tale ni ma o fa afia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo loto ele anganga paia tama vale ua ia filia molona fina ngalo ina ia o fa mea nilo ua ia au maia o te whaailoa atu o lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa o
lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Le taimi lava lea sa vala awa I le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa whaatawhia Ua toe alofangia ina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngai ngā O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea ewa aya A o fea o lo whaatua tua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo ai le o le faa le tino Whaia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Fina ngalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tauwa ai awala mai ai olona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tou mata I ala o keriso Ua fai loa mai e le atua I tama vale vale Olona fina ngalo Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua Ua faa mutaina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na fina ngalo ina ia o faa alia Awa
le atua mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunua Olo uatua ile lalo langi atua Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya e tangata malona anganga Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya e tangata malona anganga Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faya e tangata malona anganga
Whawhiwhianga na ia mai a tō whailua ia malpese ana le ai matau tamaiti. Whamaloa tuai ia i lau whafonga anga le neiva ainga tato porkalame. O le aso le tu la e lumal whamasinonga ia se tasi o lii. Le li le swawhaya Michael Sterling, tolus ful tolu tausanga. Le tu la e lumal whale whamasino i Dunedin. Ona uatango ai e to te lo foi ia vale le la vea ai foi ia po le helicopter foi le o e la vea ai pe e fanatinati atu aveni mai po fala vela va fo sei foi fane mai ai la le foi le helicopter lunga fale le lilia ai tango ti ai le laser foi le po le tamai me foi peni moli wila ai mamawa pen un laser ai tau ti lunga le vale le la luifo le helicopter la luifo mai lai tau ti sa o ai le meleno fo mai le pailate ia ai manatua o le tau ai le officer fo ia por vainga le taliat fo i fala lavi ana le va venga io inga le pailate le e mafai ona tupo se fala lavi matu ia lava ona e fele pe asinga ia matai ile leisa le ti atu le lila ai lana mai nai loal mai ele aveva ale le ia le ingo le no fuanga le no foi le lila tang no reporti leo ia o tino leo ia ma no kaina mai ai loal le ile vaias ile aso lava lea ia la sola le sa tu la ai lumal famasinonga ia mai atalia ina o mai at o ingan o ia eu so lai fai foi le o ia wa me o le sa le fia lava tamaiti foi le tau ti mato pe tau ti solo tonol fale ia le lo ti le o la pisi le ia le helicopter ma le foi au nanga fai la to au nanga foi o le la vea ai ia ai le fa la ve manu e mai mawai foi pe le soi fu sia foi a vale le o lo fai la nanga nuenga mana ia foi ia matai tu i foi e na mai sana mana yo tato fa na wa fia yo tamaiti ki ia le foi ia te loi foi meta alo tamaiti pe o leisa mana ia foi fa tuanga ia te lo tu e 20 minuti o Natale o le itu la sfulu ma le lua ta sfulu lua ia fa poponga o tato talafou te foi sfulu lua ia se mai foi le so ya Savelina ia ma te faawa wina tu tautua ia mai at fo il tautua ia ale tuane atas tu tolva ia mal songa tu fue il taiao ia tato e sui me lavan no fo ia wa fo faawa wina tato tautua ile ne yaso o le aso lua aso se fulma limo Februari ia o tato o mai fo ile afol ni masina tato saval vale at fo la ia anga ia tu fo ile masina mati Whawhiwhianga malitia maa ma le pese a we le tufa e po fea o iai le tufa a ea.
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whailoa le lango le University of Victoria i Wellington i le fuafuanga leo lo whaie whaasanga i tangata titee. Ia ua whaapipili ai le o ngā tatonu o le aai e ui ua tāpuni alo la tonu whanga le taulanga ma whailoa fo i tangata titee. Ni winga le mi ngau i le au whainga luenga mata maiti a onga na ta ua le Vice Chancellor Grant Guilford i le Morning Report a le Leitio New Zealand. Wa whaina o onga le tau mawhanawhana mo i la tau ia e ia onga whaalo ia. Ma pisinisi e lata i le palemene. E tu samale a felima se lau le au whainga o tamaitia onga ma le au whainga alwenga e tolu se lau. Na whaatonu ina ia no foi fale ma a wai vasenga i lungo fsota inga whaate konolosi a o tumutumu ai tangata titee i la lātou paka mo ta avale ma no foi lumani o lātou fale a onga. O nisi o teinea onga ma au whainga alwenga na sawai nei upu maamionga o le ala le u whaatonu ina ieno no foi ainga ma o onga tuwai. O le popolenga tele o le universite, o na awhaia whaatino i leo se ngā yo inga mālosi, i le awe senga o le au titee, o le aila tāne lo lātou no whanga, mai u nā whaina tele atuai mā lātou tamaitia onga, whaapea mā lātou whaia onga, i le o toi mamau e amatali le kuata mua, mai le tau mate o le a whaina i le luas fululu a whio whana wa onga le universite, pe a whaia whaawau pea le titee. E ele malo si anga whaalto la fono i leo e taloka ma ave se ai tangata tite e lumo al palemene, pe ona whaalia leo whaito whaalto la fono, peitai, o la tau whaisa filifili ngai le whaatino i nai. Lo la tau malo si anga ina ia tau mamao ese mai ai maleono whaatuptupla i ai peol whai numero tangata tite e, le ua valu aso o whaanga solo pea i lumo al palemene. O whaatuptele ina le fifio nisi le solo titee, e le ngātou lau whai pisi nisi le lava vaenga o le taulanga, e whaapea fo ia o ngai universite, whaapea ma leo, whaatase ma whai pule o whaaleo lātou finangalo, e winga i tūlanga ua whaalavelave le solo titee, e le soifuanga maasani o tangata ia vaenga o le taulanga Wellington, o le aso tofi taluai e to se laulua sifululua tangata titee na loka ina leo. Mato e te tālai whaatalia ia lātou mata upo, o lo wa aia fo i tamaiti pepe i tono lea solo titee, na tā ua fo i se tasi o ave pasi, le wheano se tasi o tangata titee o na fōlinga, i le fifie le ui atu o le pasi i Lambton ki. Na ia tā ua, wana o ia o se ave pasi, e le ui o le fili, mai le whetau i le atūlanga. O le astona ina toi so ia isi mga ala o pasi, o na utūlanga a fio ave ta vale, whaapea i mapa sese. E silia malisela uano se fulu a onga o au onga amata ma onga Maori o lo ofea ngai man tamaitia onga whaapea au whainga alwenga o whaamaoni ele COVID sifulu iwa mai lea o whainga e tu sa malefitu sifulu ono a onga tūlanga lua o loo a awhiai. E silia male awha whaala potopotonga tau i a onga wa awhiai au kilani. Tu sale male iwa sifulu tolu, pito iaile i tu malo waikato, le tolu sifulu a onga ma o onga amata o lo o awhia le vairusi, e na o taranaki whanganui ma mana watu. I tu malo ie le iaini tangata wa awhia le COVID, o fwai numero i o lo whaalia le mtanga luenga wa onga, o lo o tatala pea onga i ta ialo le Omicron, ma o lo o a iaia i polo ingol whaamai, e te tau i tamaiti vasenga wha malungato. O na whaia la tau tali pupuni o fufonga, a o i tutono o poto a onga, ina ia wha ai titele pipisa le COVID se fuluiva. I au kilani e luas fultasia o onga a mata, whaas fulfaa onga tūlanga lua, ma onga e ono intermediate, ma le luas fululua o kolisi, o lo iaita maiti pooni au whaingaluenga o lo o a fia le COVID, e o mai ana nafi. O atul fa 5% le numero tamaiti mai le 5 nga il ta isfultasi tau sanga le mātutua, o mai o la tautui mua le COVID se fuluiva. O le toi tasi le minu te le tu la esfulma le lua le vailuanga le poa na nei, o le ase ni usila le phase 2, po le la asanga lona lua le fuafuanga mo le vaenga o le vairusi, le uata o le Omicron, o le afa ititia le piliota, o le whaanofo esea o le tangata la vaia. Na whaalia le palemia Jacinda Ardern i lana fola sanga, i le asoa na nafi, o se tūlanga na valo i a lava, le o le whai numero tangata a fia le COVID se fuluiva le tūlanga pei o na iei nei. Ma le atuma waile atunu i le phase 2, po le la asanga lua pe a whai e wha wawai pe le whai numero tangata ngā sengase, i le aso, i le vao le afe, ma le lima afe, i le o yeise suwinga le polo kalame o moli wha ilo, ma e tū mau pe o na tatala onga ma pisinisi.
I lalo le phase 2 po le la sangalo na lua o le afa ititia I mai le se fulu aso I le se fulu aso le piliota e wha anofo e se ai le tangata lavaia. Ai o tangata la talata I e wha maoni le virusi po contacts o le afa ititia mai le se fulu aso I le au wha inga o aso e fitu. O le piliota fo I leo le afa atatau I tangata o ainga po household members. O le fautuanga a Dern I le atunuu, ina ia tāpena se fuafanga le whaanofo e se o le tangata lavaia, ma ia wha mautu le lei, se tangata e mawhaio na mumoli na atuni mea e mo mieina, mo le ua whaanofo e sea. Taluai o le asitia pe alfa I numero tangata e afia le virusi, o le a le mawhaia I le malona sa ili, ni fale mo tangata umai whaanonofo e se ai mo tangata I lea I lava ni fale nonofo ai, o le atau mawhaile malo e sa ili ni nofuanga, mo I lātou e whaanonofo e se ai le o tutonu o a lātou ta vale. O le phase 2 po le laasanga lua e ama taile pol kalame o suenga e toi fo I tangata I ngā luenga, mo le ama whaia I lātou e ngā lulue I au nanga matua mo miaina. Ina ia toi fo I ngā luenga pe a whai e mawhai o na maua pe whai ia so lātou suenga mo le virusi. Le rapid antigen tests o tangata whai ngā luenga umai e saini le pol kalame e mawhai o nanga I au nanga I pe o whale mai, I e whai ai tui pui, e mawai a lātou pepolo I eiso suenga ta I se fulu o le rapid antigen tests, ai e fo inisi au nanga le atu whaina sao I ia suenga mo le virusi, e fitu te sima le 2 miliona le awha inga o suenga ua mawhai o na oka mo New Zealand. E whaanganga mo le pipisi o le Omicron ua I le atunu o le taiminei, ai e fo isi o le atau nu o le vai sofo, pe ona saunoa a Dern. Ai tasi te sima le 2 miliona le awha inga o tangata ua ngava a le booster po le tuilo na tolu, e le I whaia lava o la tui wha au popo. E to iwa se lau valu se fulu tasi tangata fōna whaamauni le COVID se fulu iwa mai te tono New Zealand le asoana nafi. I se pepa o whaamatalaanga le matanga luenga o saifua maloloina na tā uai. E to olua se fulu tasi I Northland, to o fitu se lau wono se fulu valu I Aukilani, valu se fulu lua I Waikato, o Bay of Plenty e lua se fulu tolu, se fulu lua I Lakes, 5 I Hawke's Bay, 5 I Mid Central. Tasi I Taranaki, Taira Fiti e ono, Wellington e ono, to osful Whai Hutt Valley, to osfululua I Wararapa, to lua I Nelesoni Marlborough, Whai Canterbury, South Canterbury e to tasi, male to osefuluiva I le Southern DHB, e to tolusfuluiva lo tauwhia I whale mai whangarei, Aukilani, Waikato, Rotorua, Wellington e Makalai e stete ono ol COVID peitai, e le se tasi le ICU po potu mo ngā se ngā seti ngā aina pe amale 5 tau sanga le mātutu o le tele o tangata o lo o tau fia. E to o 5 tangata fōino whangai whaanono fo e se ai lātou e taunu o ile atunu o na whaamauni e le COVID o i lātou i e mai initia, Malaysia, ma le isi to o sfulwhai le o mai lo le taiminei po whea na ulua I malanga mai ai. Tala whauia ma le siufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le au auli. Toi whaatala whātu le tātou tanu le anga le leo le tua, wau lia mai fwoi le nei aso fau. Ai o le whaopoponga o tātou tala fau mai Samoa, usi mai al whaafonga. E le aise iso le pāse se le vaalele, e lua se lau fitu se fulma le lua le na tau nu mai le aso to na il whai ungo le vaiaso. Na mau e siam mo le whaamai na wamae ala lātou su enga mua po le test na ua whātu a tau nu mai whaleolo. Wa vai atu nei lanto I tue no whanga I whaanofo e se ai, ma mata I tua I siaki whaaua o le matanga ruenga o le soi whamalolo ina. E se lau tolu se whamale whaasa mua au le whaatalingo le nei whainga malanga, o nei tangata whainga ruenga sa au pitu sili o na vāvāla lata mai lanto na whaimalanga mai, ai sa marupui pui alawa I pui nga umatala whenga I o lato la ei, ma mea whainga ruenga sa whaonga ina. E fitu se fumale lua I tu lai whaanofo e se ai le au whainga ruenga lea lea tunuu, pe a whai le ai se whaama e ono tūla I mai I se isi o le pasese. O le se lau tautu se fumale wha lea e au fia iei fo mai tau si soi fua, o le au whainga ruenga lo fiso whemalanga inga,
O le official tiute, o le vaenga o le whaasu, au whaingaluenga le malai waalele, le au whaingaluenga le Samoa Airways, ma tātou aveta vale. O tātou tangata to o lima na whaanu fo i se whaleolo, ma le to o lua u whaanu fo i se le no whanga whaapitoa i mato o tua, sa wha matu watu i o lātou a ngai na ua mawai so e suenga so e tolu, o loo tu mau pelo lātou manuia. O le aso tō na i le ente nei la so se fulma liwa Februari, sa mawhai on to e wha matu watu i lātou i o lātou a inga, i lano whautua ngal matanga ruenga o le soifua malolo ina. Peitai o isi umol pasese au fie fo i me lātou na a fia le whaimalanga mai le aso se fulma liwa le masino Januari, o loo manuia ma o loo tausia pe no whanga o whaanofo e se ai. E whaona toi whaopopo pe whaai titia fo i le whaitaua o whaai o malu le malo o loo masano mia e whala au whaasaina ai pe a mai ai loi longa o loo wha ngā solo pea o na wha mautu mai le se aso o le vai aso nei. O wha mauni mai le sui komisina o leo leo le i antawa Samuel Wafa Masanga. O lo amata mai so e nga mai nisi o leo leo sinia, ma nga ia nei so e nga i le isi to o lua se fulu malo le malo, lea o lo o au fiai i to tonu o Yesu e nga. Ua whaaria whalawe tele popo lengo nisi o mātua i le saonga le mū leo whanau laiti, i lantou ia e le ianga vaa i le tuipuipui o le whaama i o le COVID-19. Ai mai se lewa le mātutua ne mai le 5 tausanga nga i le se fulmalitasi tausanga le mātutua. O se tasi o tamale i wai longa lan tautua i tūlanga tau whaia onga le atunuu, le sunga e au Chris Hazelman. Na ia whaalia i lana i tūlau e 7% i le 8% o le au whai i o whanau onga e le i whai o lātu tuipuipui, ona ele i maua mai tuipuipui, o se tūlanga le ua tala whenga i eile popole o mātua, e lungo apio fōlinga o whaali e tu singa nisi, le te taule o na wawea e a onga le mātutua lava lea, se i vanga nā ua au mai tuipuipui mai ni sila. Peita iu wha amau nia le fionga le tamaitai pāne mia, fia me Naomi mata awha, o loo whaia ngā i o inga tala whenga i le au mai leo tuipuipui o le whaisa, Mō whanau la aiti e peona tā ua i tausanga i e 5 anga i le se fulmalitasi le mātutua. Ma o le teimi e tau numa i e Samoa, o le awha ngā solo i le matuinga i to tonu a onga. O le malo ni usila, o lo whamoe mo i e Samoa mō tuinga o le whanau la aiti. Lena whaamau ni a mai alna i komisina o malo ni usila i Samoa nei, Dr. Trevor Matheson, wa nofo sauni ni usila e au mai atui pui o le whanau lea, mai o lo tau wha mai a vaenga e te tau o na whaia i tui o na whato au mai le i Samoa. E si lia ele se lau tau se fulua o ngai te tonu le atanu, e te tau o na whaasopolia o mai tui ngā o whanau lai te pe a tau no mai tui. O tali atu le whaurulungo le lakapi Samoa le fionga whanau vaenga Vincent te whipulea ai, e tawala i se tusi a ngā i le tusi watu ina mai mawhautuanga, mai le whaalapo putonga tamata alo lakapi i le Pasifika, e na ia silisila tutoa i le tusi o whaase a nisi o tamata alo lakapi a Samoa, le ua whaalau i luam whaasala lau solo i lungo penga te whaailangi, ma sila fo i aile lakapi le lonolangi i lona tūlanga i te tau on te otoai, e fuai tūlanga le manuia wa whaalia i lia tamata alo Samoa, na whaia e le pūlenga o le au lakapi le taito fitu a Samoa i la tau. Sau nofe puleai, wa au whaatasi whaalapo putonga tamata alo lakapi le Pasifika ma le lakapi Samoa. E tu i nātu se suenga i le whaalapo putonga tamata alo lakapi le Pasifika. E lantou te au ili ina i a whaasea ana tu ina mai i a tamata alo. Ma toi reporti mai ai i le lakapi Samoa se lantou whaai unga. Ta ue whale o mawaenga le pepo whaamtalanga. O lo amana ia le lakapi Samoa whaasea watu ina mai i la ua ia. Mai o se tūlanga e te tau o na sila tutoa iai. Ai mai se foi, o vai tau le nei te tau o nāmana i aila ngono i lantou uma, a wā o loo iai le larolangi tūlanga pangatia, o le a fia il whaamai o le COVID-19. O tala fawia mai Samoa mo le ni aso, whasoi foia.
Mai lo tama mea mea na o tau si oi Faa pele pele Na tangi lava mea o mai o ulima O nau le mativa Na eta o toi le mawhana whana Loku fata fata Sale i maua sa umoi le patu patu o le maa maa Na o taua na wile atua ya e manuia So lumana i mase whanau ya ola fia fia Ta te popole ya so umane i maua oi I se tino mai Le mamau o le alana o si i oi I le fale mai E o mai Wai o la utau singa Wa ola o le fatu na o whaafai lele na yo ulima Na uto e mana na logu ali I whaatanga maita Logu a whawhine, logu a tali I umau, lo lima Te o whaamanuia Wa e matua wa e tino malo si ma e atamai Wa e se fui o le nei o langa wa so I fuai A e whaatau ma a mea uma ona o le whaaola O I au lo tau taipe a mawai atu lo le iola Ye o mai wai o la utau singa Wa ola o le fatu na o whaafai lele na yo ulima Na uto e mana malogu ali I whaatanga maita Lohu a whawhine, lohu a tali I umau, lo lima Te
boys my polilua yeah polilua polilua Sunga siba my polilua I'm a boys my polilua yeah polilua polilua Young on you make better on my vow my mother basic polilua mo polilua So far so far Ia la, ia eva mai a pōli lua, ia le no whanga fo i o loi eita ta ofisa whasala lau. Ia tai whamalo atu na ua mai a le whapupunga o tatou talafo mai Samoa, le ngatai leo tatou talafo mai Samoa, tatou talafo i New Zealand nei, ia mai a tai fo i nisi fo i whawhiwhianga, ia al taimi nei a whiwhia fo i whailo atu, ia le fo i whai na Mawalawa noa ia ma te ngana lua toa lua atu ai ma leo se a Savelina Kasiano ia ole ma tautua maasani lava i aso lua ia wauli aso lua ia longo pui li fo i tunu nisi fo vaenga ere o umona watu i tatou talafou fatalo fatu Savelina wa au le lei mai au sunflower nei lunga lo lau tau funga laa o mai Valentine no fatoa mai o tau funga laa ia na o ia laina na il faleau Le manu first. Ia talo falava ana tui whatala whatu fo ile malo lau whafonga nei aso. Ia malo lava soifua manuia. Tonu fo ia o le ua mapuane se i whaisina malo longa te isi mai ngā luenga. Ia me se fo i uwhi au tono a inga. Malo lava whaisin tau mawhtanga ma olfa malo stino. Tau si e pia soifua malo loina lau li lei. Tatou uma lava, malo lava. Ia Savelina mana e whanongonga mai fo i pokala mele sa e whatautai atua ai fo Sarah ma fale ula whatau waina fo i whamalo stino ma awane i a verkoviti me fo i lea e whai ma excuse fo i lea li mwhaina lue pesa vali sa ole le i tau ma whanwhana e pe o fofoa i e lua le e tau mai e vaenga i o soifua malo loina o le tau mawhapaleni ia mai se fo il whaamalo stino. Ia e pe o vaenga lava na o le whaamanato e pe e lua vaenga i e whaamamafa ia. Po le a lava ia o tātou fo ia wa maua le ngase po la lava ngase tau sisi au whala au ia ma tōwhitinga peona mai fo mai. E waina i ngalo. O vaenga i e lua so soanil i le a fo i le whaalele o soifua maloloina. Ia o le tau sipe le tau mawhapaleni, ia male whaamalo stino. Ai o whaatasi lava ia vaenga na awa ato anga e whaamalo stino ia alae pe sauere o pāleni le tau mawha. Ia api whaalea ngā ina o maloti ngā ina. Sa ole le pe alena e hafu futitele o le faltoleni. So it's so whaile me ai la poa ia ia sa ole le ia ai e pule al tangata ia ai o le taulongolongo na ntoi whaaleo atu malangolango le taulongolongo ale vaenga ia soifua maloloina le pispisa mai sa atu e tau whaata i tai atu ai e le whaingo whiho i staimi whainta ia ai ia e whapea fo e pe tau mawhapaleni ai le whamalo stino ia pe o nei sau noa e o whaatasi lava mea na e lua tau whaafu whaalule afu sa moa e tau le into le ninga e whaia ia wat e afu lava ia tangata i sa moa whai o le vevela ia man tua lava i taimi nei wale tu sawa wa tele to o asola ia wai tele nanga ile sami ia o le sea o le tui ia tu lo o le o ame ele popole mai e sa base lasa pa leni tau single so for malo ia aso nei ia o tele fas ma moe o le moa o me ai tui fafo ia le wate ia wa tato masani ia lala na tele o tau mafofa o popo to ia tau mafu. Ia ele o lava tele fa malo stino ia matau fai e toi fo il tau maf paleni. Sa ole ia fa manatu tau maf paleni. Ia war soi fo malo loina ia sa vina la tasta fa fianga. Ia o te le o malo lo mai ngaluenga ia na le fa fianga le fa fonga mai ai. Mo ile. When le mo la ai ia o le pese o sia wa mio.
P-Town in the house, yeah, we get it like that. LB, lower her, yeah, we on this track. One for the Usos, two for the Tainers. DJ Fleeway, no too famous. Love the way your body move, baby, just come my way. I see the way you look at me now, girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you got me going crazy. Oh, see ya, let me see you drop it low. Collaboration, I'll be records, man. No, come on then. Your beauty, baby, I adore. I ain't hating, no, not anymore. So keep searching me. You can explore stronger things. I enter come the door. So let me in forevermore. You're so gentle, bang up on the board. I will cherish you like 24/7. Oh, see ya, I got you. I'm a little Tamalela ma'alili e tato io vitana. Tamalela ma'alili e tato io vitana. Tamaole puatano fotango io faiva. Tamalela ma'alili e tato io vitana. Ele kai au po fe ala mo fu mau se ka mai ko le pese le la olo o ngai le au amenelo o pe ko fa makala me ka malulu le me ai sa sale mau sa fa sa la ta hey awangi e kuku la ta e ia lo kangi masusu e umanga fasiele skai ka a e kingole ni alo fa ya lava lo on sai umalanga luenga bene savali ngi pa wai ko ka ua el pai tasa o le mango vai wala sta mai tipe sa mal fang shampoo passe il o fai tinge ia e passing au kuku a eka o wa o yo solo mali
Ke kangi ai a kili e fei mai e ke fia whaali. Nei lope alo i fea. Ia o angi me whapea o ngā wai kangi ai koe sau malekala. Kala ukama mea tele. Aonga iau se vai koso koso o levanga whapele pele. Uma whawhare taining ngole le fia pa i se lau ele ele. Pe ano lau koe inga. E ai ma se se fefe. O ke nei lo ai pau ya. O le mofu mau ni a redi. Tamalela maalili e tato i o ritana. Tamalela maalili e tato i o ritana. Tamaole pua tauno fo tango i o whaiva. Tamalela maalili e tato i o ritana. Le ai se mea i leanga i lo elia e a kamai. Ai se ulo unga fo le toko e la e pā i o fia ai. Fiu e kau mawhai e concentrate e le mawhai. Se wakili ai o ngā kwa i mawhia fia lo vai vai. Oso mai ma le fiu, pa oso se mai ma liu. Siaki mai ngale ma, i kwa i pulu le ngā liu. E pelo fo iai, i pelo ale pankama kwa i ma onga. Sala fasi kalanga le povi, ai le kukongo le poku a onga. O fika whai uaso, e pei ni fika e mai kanana. O le whainga o leo fou, e pei o le whainga o pau panana. Sau oe, kamalea usu mai sau pese, au le kangi. Ia, koe usu se siau pese, au le kangi ya. Ia koe usu se siau pese, o mai kango maali e folo lea i lo pasese. U mai lo ulima, pa mai sau akanga e kawa mai lau kama ia moria la le la mai. Ia isko fale o loali. Ia okei, kai au sau masko kola e, mangi pei. Ia i man ko o fingo finga le naiki. Mai ma se TVT finga le a plus almighty. Kangola ia e u mai ma spisi po nga Samaria angani nei. Ai awangi e fai kala pe fai a teacher, it's okay. Tamalela maalili e tato i o ritana. Tamalela maalili e tato i o ritana. Tamaole pua tauno fo tango i o whaiva. Tamalela maalili e tato i o ritana. Maula o onga ma me ke mafau iai. O o se flenka la si kala moenga o ma whakau iai. O le pingo le kala, o mea e ke lulu i ke pepele. O te le fo inga o manguia ma mea e ke sele. Whawhainga e whasau wā, ia mai soli ula fongo e ke sele puponga e pei e pesi se mai so solo. A maku ngofu mau doi a vele whai mai example. So skolisi o polu masawa i mai kauranga e kau le chanko. O le kau silfile mu e vave whae e iai le anko. Ta rock, tele le Triple H le fia maku le wai o rampo. Ma ngai ai o le mea o le lango se ese mai a onga. Aku ua whika wikai e whiloa i ma whakalofa. Kalikali e mapoka i a pelaka pipe soka. A o ngā wha ma vai mo i whale e misi a ufa. Kolisi e o salafa i tato i o ritana. Samoana tato i o ritana. Kolisi e tulu ai pule tato i o ritana. Samoana tato i o ritana. Avele lamu a tato i o ritana. Samoana tato i o ritana. Kolisi e tulu ai manu a tato i o ritana. Samoana tato i o ritana. Ja, malo atu nei vaenga o le hawa uli malo lavalon sai. Ia malo fo le mafuta mai. Tato tautua laval nei al si ufonga lau mua. Ia mai lona ofisa fa asal lau lea usifi mai nei man Kevin i Porirua. Ia, talofa lava. Tato tautua nei na amata ma lava tau sanga ya fiv se lau i valua. Ia le se iyo o mai laval taimile nei o lo ufa awau pea. Ia ufa upopoilunga o le tasi ono te simal tasi wha mo. Wa e mal tata wala ata i lunga le YouTube. Ia wha pena foi ma le Facebook leo lo mwhai ona maua mai nise tato wha salong. Ia mal tato app. Ia le pe le manu lau ti le wal tato tautua. Ia la patai. Pe ia wawina. Ia wha manatu. Wha fia. Ia le malu le tato atunu. Ia la foi ni meo lo tutupu foi ni atunu. Ia lo tato au mawai. Sa o le tele yo vaenga ta ua o le mau i tono nei atunu upe afwe fo isi o tato atunu i Samoa. Iyo e. Ia pe o le ngaluenga lawana tato le teo e wha amanatu atuai ia. Vaenga fo ia wha asino o i au nanga ia na wha iloa mai tato le teo
Mwhai na mawal so sani mo tato ye. Pe wala soi fo malolo ina ne sa tal noi. Ia manisi lava mtanga luenga ese. Ia ma au nangai. Mai se fo lale. Vaenga le pion tato ye fa mai. Ia mai fo leo email i ta mai ya tato fa ilo ya tato tangata. O le whaanganga le mask po tali puni fonga. Ia fa apea na whaonga. Iyo awa te loa te mi foi lele i sawa le fasa launga fo lea mai le sofa February a salina. Pe sa to te le lava tangata sa na le tango atua i le ofu. Pune fa apea ia pe whaonga si kafu. Po le pentana foi le fai. Ia pe la le vava i atu mai le sofa February wa mai tutunga fo ia. O le whaonga ina o puni fofonga. Te lo foi o mantala no atua ile si vaenga o tato tautua Savelina mana ia per whamanatu. Whamanatu. Ia me se la wai o isi tangata te vai e tu ilalo le isu le le bito ilunga o le tali pupuni a leva mai e pui lo fofonga ia o fiufi malo wisu. Ia ona mawaile o pui ngale o le mena lai ona whaonga le tali pupuni o fofonga ia. O vaenga sosani pel puipuingo i tātou. Ia mantofo i leo whailo mai tele lau whaamtalanga. O leo mwhaiona whaaliwina i ngangana ese rei tātou Pasifika. Ia i fulan tātou ngan Samoa. Leo wa ia whasisilanga i mwhaiona maua i whaaliw i sosani a tili mo tātou. Io moni leia wa o nei o tele fo ina istangata ia maram lama lava il tātou lava ngangana. Ia le mana ia peo tele o atunu o Pasifika leo o mauna whaarili wina mai le Ingilisi a ngā i fwene ngana Fiji, Maoli, ia Cook Island, Tonga, ia tātou Samoa. Sa ole si vaenga tāua. Mantua fo ia le pokalamele sa talno atu i fo i la wano e tu atu lava no e whailua mai ni fina ngalo fo i wha tau tai peila o le New Zealand Income Insurance Scheme. Al pokalam fo ilo insua. Le tau mawhai e pui ai tangata whai ngā luenga i se isi pui ngai sili atu. Ia, vata se fo ima le tamao aingo le atunu. E o ngala vanga pe e lea mai wha maunga mai si vanga sa talanoa toi fo ila wanu i pokalame na. Ia e tu whaatase tato manatu. Ia maa whaatase lea. Wa vanga ia o ngā fo i mo tato. Yo e pe pokalame lea la wano la so lulu le atu whaiva i a Savelina lea sa ma whai fo iona whaaso mai e inisi o la tunu. O le whai e fo ileo sau insiua pe te walu wha le tunu launga luenga o nor COVID. Ia au la ise whainga la lea insiua e fisoani tutongi no pili awa. Te ilo Savelina a whapea te wa alu vai as whainga luenga a mana tua le o oe lea le tangata main income o le ainga le tutongi na le whale le no fwai. Mapili. Ia pe ia o ngā ila le scheme lea na e whailo mai fo ila wano la sorulu. Fe tau wili lei. Me sa vai taimine le mauti noa tūlanga o ngā luenga o nau. Me la wha pene o wha mai le la sa wali tau sanga Tato iei pel wha mai le nei. Lua whilua sifulu, lua tasi, ia leo wa amata lua. O lea lava tato te iei. Tā ua lava enga ia pena. Ta ua ana ia ipokalame na mai sau fina ngalo tu whaatasi ia moli leo tato manatu ia vanoi o tu mai wae avatu ia fina ngalo a whaalia pe a tu whaatasi atu iluma o komiti filifilia ia alpalmene ia malmalo tala noa ina im whaafonga ia tato manatu ia ma fina ngalo fo i tustusia o tato tangata whaatau nem tap ta ua moni lei ia o te loa Savelina iri si vaenga na le foina a mai foi au telefon. Ia o le whaongaina lava o fifofonga. Ia. Ia pe e tā ua i au fifofonga. Le alu tua talinga. Ia. Le whaalave tua talinga. Ia e tā au fifo ilea. E la le si vaenga e ia tangata fo ilea la e whaatanga ia i le awale e whaia ni fifofonga o no ngase o no mawai. Ia whailoa mai fo i awa tātou te tustusi lima fo ilea pe la foi ni upu tau whamatau foi. O nei e ila vai mese lava nei tatou tangata matutua pe maure mai sela. Ngase o sela. Sa olelei. O te leilo ia o ngā taimi nei po o antu langa whaingtau whiangai manai matua. E nei whanau wai le whaingo fia mo nei tamaiti a leo lea o ngā whailato o fiu o fofonga. Ia e talo sia o le o a whaina wai a whio ini matua fo ia e te e le tui a mawaenga ia
Ia ona le fai fo ile oni ufiu fonga ona I whanau. Ia ai o le pui ngā lava. Wa le amata mai le whātau sanga, ia le whainga o ufiu fonga. Ma li foi lai nisi foi o aonga le whanau, Savelina e ai la tofu lava le tamai te timalana te utusi foi lea. Ia e umara le aso ia toi tu e tutonu le ufiu fonga. Ia ai o mai le fale. E pui foi lea le tofu le aso ma le e umai fo uma le pusa maska le aonga I tamai ti lights. Mana ia la le na. E tusi ala le ngo tamai ti ilana te utusi. Le tu o ila na ufifo. E lo atu la tae au piki ia fai ia ala tonu fale aonga. Mana ia. O le vai atu te leo na ia onga ia. Te leo a onga ia wa ye cases pe e tamaiti a leo tamaiti on fai a onga le wa fie le virusi. Ia e leo whapeo tapuni a onga le tatala onga. O le pe on me sa ia ia tau sanga sa fai maloka. Ia ai wha mamalu mai lava ia sa unoanga fo ia pule a onga ia be kind lava sa ole just to see mai nei tangata foi pe fa maonia na anga lele ia awale oti ia vai foi ia fa vifianga mai a Soliveta ku rene male pese alofi lima ole alofa wa mai au na vamaya ole lao ai wa ta ape atulo au ai ngana yai Te ia ita I le wala au Ua e thia wheloa I mai isi au whanau Ua matau tau pai soso atu Se tina e a au uku pea e anu Noi matai Lea lofa whaamalea Lea tu ai o sapa o ta O laua fio e pulea lene yola Ia ta lia mai a lofi lima o lea lofa Nei la ui pu auro E la e o ai e whai atu sona loto Ua ai nei maloi mata maligi Talo whai ua matua o tina iti O ai atu mai e whai matau tai Io la tau mana o ma uma sama sani ai Loi matai e maligi pea Lo tina penga lo a pea Rofa a mauni malea lofa ka a malea Oilea tu ai o sapa o ta O laua fio e pulea lene yola Ia talia mai a lofi lima o le alofa Pahau e mo hatu Ayuda e le whanau. Ai whanau. Oku tau e ori ori. O Yesu ori tau tai kantai. E atu ai o sapa o ta. O laua fio e pulea lene yola. Ia ta. Ole alofa
ia mai alo pilima ole Ia toi whamalo atu ia o toi sfulu tasi minuti o na tali o le tasi. Ta whele tasi whamuta tatou tautua lunga le tatou ala leo. Po tatou frequency tasi o ono te simal tasi. Whamo. Savelina o le iai tatou whainga atu i le whai le aso sfulu ma leiva o Februari po le aso tōna i nei. Ia le e whai alia i le hall a le Assembly of God ia po KFC Keromesa Fellowship Hall. O le tua tusi e whai ai le fast food tolu Castor Crescent i nei Porurua. Oh. Ai mana ia la e maua i lewa noa tangata fo i e le whai ani la tau tui mua mua. Por tui lona lua. Ia o le booster ia ma tui anai tamaiti fo i e lima sutasi. Lima sutasi ia. Ma le booster mo la tau sfulwaluanga i lunga le matua. Mana ia la le taimi a matai. Ta oi se taimi. O le se fulu tai ao se ia o le whae la fiafi. Oi. Ai foi la ai alo te whaasala lau. Tato whiro e le stona. Ala e te alu mua le gym, e te alu mua le faltoleni a. Ova ai atu lo ma losi na e ana ue alu le faltoleni. Te lo ai Savelina o fia ni tai au. Ia. Te alasa lo wa la e tu mai ai si tamale e fai mo ia la lo le City Fitness i aso o mai le e lo tala ilan to. Ai fa pela awi ai si to ina posto ina ma olive po la si e se lo natu. Te matana ni tai au sa mo. Oi tala. Fa pia si se a tala ia fe mai ina olo matu to ina palangi o le chima. E to anga foi nei e si tama e fai mo ia le chimi a status. Oi tai le ia vai a. O le whao Sofianga, whao Sofia nei ta mama tua nei tatu tangata. O lai tō angai e o e to len. Ia tatou, e whao Sofia fo i tā ua wai. E ta te, e ta tauan tatou anga wai. O le matua atu stamale nei lo tau. A te lo Savelina le whai moia ia polo tui fo ne. Polo tui e whai te la tau pita. O le e whanonga lo tau, mas tatou polo tui tua tatou whale sa mole tua ia. Mana i tatou wawai e man tatou whai aluenga. E vai atu e sa ai tasi ana lila. E lai tau to lini tasi anu talo fo ile o le tau fea. O le tau. O ia ia. E le nga la polo tu ia tasi. Pas tatou pine auro nai tau su e. Ala fai talo olimpika e. Sa o le. Tuai na ko lini tito. E whaatata fua, ia e mana ia o tolen. E uma e nei sei tu lafo isa e alu ti tolen. Wa e a fua, awa e fia vapea. Fia i tu laia pe te sau fai fo iluma le televisi e TV ia pe te se nofo tala noa ia ma tau sami ma ai ia nei nana i tu la le mato i whapolo e lo whapolonga tu sa la wa popo tau mwhai e wano te wha atu o yo wata i tu o mai lunga o lau koleni son ese malo maua mana ia nei mana ia wha si au Yo e pea i eisi tangata e te... Sa on leo e ana. A talu tu atasi pe e tati tutu a tutu. Al mana ia i poka la mena i tutu o e Savelina e to atele o to. Sa on leo. E te le fia tutu a. Te le fia tutu e tate mavo e pea ta tutu umi Ia. O pea o le mele mana i o to atele. Ia. Pe tate ma pea vatu pea son. E va i... A me se lau tata fo ie matutu ati a taita. Aia tawa aia tu le o sole pea matua whaia ina ta i te ilewan. Sili alo ta ina fosi atua le ai o mai vo ai. Pea o matua manai al whanongo. Ia o nei vaenga lava o seifo malolo ina. Io e mawale sifa o poponga fo ilo malos. Sa o le. O le tau o le penisini le lave si ilunga ana. O le ua lata lava ili tolta lao nisi fo i o vaenga le tunu ua sili lava mal tolta la. Ia e tele lava me o lo tatou matawina pea e mafua ile
Ia nei vai tau ana o le COVID, tau tāwhu tau lo au mai ele swau, mai fafo. Ia ele o se, ia amal tau lang fo ile vai atu ia Lucia ia ma Ukraine. Pe ua tau pole i tangata i ma te ia le ua. Ua vai atu walu e lunga mal tau bensini la tau ia. Ia, me se fuer COVID ia. O kilani le ile pamu le wa tolu tala maseni. Ia te loa o mātou i nei po rua savilina i le pamu i ole. Te ro foi e le pamu al wai tau mo i tai a o tau. Pe o le pamu nā leo tau i mo i lawa i se nai sene. Ai te rele se singa pe a lu toi ta vale. Le o i taua, le luanga i taua le ile pamu le a wai tau mo. Ia. O le si pamu le i pamu fo ia supermarket ia i ele pack and save a wai. Pe o le vasa tal wai. Pe la tau asa pa u i lai pitone. Ia pe lua ta la 5 sene le benzini le iwa tasi. E tal watu i si pamu ese umaia. Lua ta la 9.9%. A tu sa foi se 10.9% le ese nga mo ate le ale ese nga. Pa pe o ile la fa ta ina utu ai i nana pe e utu ai wale au lunga se lau le ono la tau fe o lolo le benzini. Ma whaonga ia li siti foi le sa tatanoi foi mai le New World ma le Pack and Save. Sa o le le. O fini whatutunga tau te loa nisi foi pe au ngata foi le e oe whaonga pa mo le Pack and Save. Ma nei wai whaupupua sene nai sene na ia ma wai lava le pa ua pensini. Na ia tau ngata ne vai taim ia pe mana i fol whaonga le no fuafi anu le train. Sa ia watangata foi le tikere. Ia le train. O le savali ala pe le wila. Ia sa venina ona taimi. But foi fato fama nei o tatou tamama tina matu le fafonga mai lungo tatou ala leo. Ia malo lava le mafuta mai i ne pa ia malo lau fafonga nei ia so lungo tasi ono tesiman tasi famo. Fafutai tele foi la o tau lango ma la auto foi so sani le tautua na tatou a le siufonga lau mua mai lava down le lai le to lai fitu ia se ipa ia manei taimi o ma ole fito atu te atu nei ia ai mo le vaenga sa tiu te mai lava down le la se ia o mai i le nei foi taimi o le aso ia mātou te whaafatai tele o la foi se upu ua sala i le mātou o unanga ia whaamanga le mai tatou toi whiloa i le tai au le itu la e fitu lungo tasi ono tesi man tasi whamo e mantua o le lava e whaawau lungo le app whaatasi ai ma le Facebook ia ma le YouTube an tato le tu si ufonga la mua ia ai malo lava mo le nei aso.
mana paingata Monei toa sanga ua tato waulia mai Inei manuia ua tato maua mai Te whaatalo whātola whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whailoa le lango le University of Victoria i Wellington i le fuafuanga leo leo lo whaie whaasanga i tangata titee. Ia ua whaapipilia i le o ngā tatonu o le aai e ui ua tāpuni alo lātou no whanga le taulanga ma whailoa fo i a tangata titee. Ni winga le mi ngāo i le au whainga luenga mata maiti a onga. Na tā ua le Vice Chancellor Grant Guilford i le Morning Report a le Leitio New Zealand wa whaina o onga le tau mawhanawhana mo i lātou ia e ia onga whaalo ia. Ma pisinisi e lata i le palemene. E tu samale a whelima se lau le au whainga o tamaitia onga ma le au whainga alwenga i to tolu se lau. Na whaatonu ina ia no no foi fale ma a wai vasenga i lungo fsota inga whaate konolosi a o tumutumu i tangata titee i la lātou paka mo ta avale ma no no foi lumani o lātou fale a onga. O nisi o teine a onga ma au whainga alwenga na sawai nei upu maamionga o le ala le ufa atonu ina ieno no foi ainga ma o onga tuwai. O le popolenga tele o le universite o na awhaia whaatino i leo se ngā yoinga mālosi i le ave isenga o le au titee o le ela tāne lo lātou no whanga mai i nā whaina tele atuai mā lātou tamaitia onga whaapea mā lātou whaia onga i le otoe mamao e amatalia le kuata mua mai le tau mate o le a whaina i le luas fululu a whio whana wa onga le universite pe a whaia e whaawau pea le titee. E ele malo si anga whaalto la fono i leo e taloka ma ave se tangata tite e lumal palemene pe ona whaalia lau whaito whaalto la fono pe tai o la tau whaia se filifili ngai le whaatino i nai. Lo la tau malo si anga ina ia tau mamao ese mai ai maleono whaatuptupla i ai peol whai numero tangata tite e le ua valu aso o whaanga solo pea i lumal palemene. O whaatuptele ina le fifia o nisi le solo titee. E le ngātou lau whai pisi nisi le lava vaenga o le taulanga e whaapea fo ia o ngai universite whaapea ma leo. Whaatase ma whai pule o whaaleo lātou finangalo. E winga i tūlanga ua whaalawe le solo titee. E le soifuanga maasani o tangata ia vaenga o le taulanga Wellington. O le aso tofi taluai to se laulua sifululua tangata titee na loka ina leo. Mato e tatala e whaatalia ia lātou mata upo. O lo wa aia fo i tamaiti pepe i tono lea solo titee. Na tā ua fo i se tasio ave pasi. Le feano se tasio tangata titee o na fōlinga. I le fifie le ui atu o le pasi i Lambton ki. Na ia tā ua na o ia o se ave pasi. E le o ia o le fili. Mai le fitau i le atulanga. O le asto na ina toi so ia isi mga ala o pasi. O na utulanga a fio ave ta vale. Whaapea i mapa sese. E silia malisela uano se fulu a onga o a onga amata ma onga maori o lo fea ngai man tamaitia onga whaapea au whainga alwenga o whaamaoni ele COVID-19 fulu iwa mai lea au whainga e tu sa malefitus fulu ono a onga tūlanga lua o loo a awhiai. E silia male awha whaala potopotonga tau i a onga wa awhiai au kilani. Tu sale male iwa sifulu tolu, pito iai le tu malo waikato, le tolu sifulu a onga ma o onga a mata o loo a awhia le vairusi, e na o taranaki whanganui ma mana watu,
I tū mālo ia leo iai ni tangata wa afia le COVID o whai numero i o loo whaalia le mtanga luenga wa onga o loo tatala pea onga i ta ialo le Omicron ma o loo a iai polo ingol whaamai e te tau i tamaiti vasenga whaamalunga atu. O na whaia la tau tali pupuni o fufonga a o i tutono o potu wa onga ina ia wha aititi ele pipisa le COVID se fuluiva. I au kilani e luas fultasia wa onga a mata, whaas fulfaa onga tūlanga lua ma onga e ono intermediate ma le luas fululua o kolisi o lo iaita maiti pooni au whaingaluenga o lo o a fia le COVID e o mai ananafi. O atul fa 5% le numero tamaiti mai le 5 nga ilta isfultasi tau sanga le mātutua o mai o la tautui mua le COVID se fuluiva. O le toi tasi le minu te le tu la esfulma le lua le vai luanga le poa na nei o le ase ei ni usila le phase 2 po le la asanga lona lua le fuafuanga mo le vai ngo le virusi le uata o le Omicron o le hafa ititi le piliota o le whaanofo ese o le tangata la vaia. Na whaalia le pālemia Jacinda Ardern ila na fola sanga, ile asoa na nafi, o se tūlanga na valo ia lava, le o le whai numero tangata ya fia le COVID se fuluiva le tūlanga pei o na iei nei. Ma le atuma waile atunu ile phase 2, po le la asanga lua pe awha ye wha wawai pe le whai numero tangata ngase, ile aso, ile vao le afe, malili maafe, ile o yeise suwinga le polo kalame o moli wha ilo, ma e tū maupe o na tatala onga ma pisinisi. I lalo le phase 2 po le la asanga lona lua o le awha ititia i mai le se fulu wha aso i le se fulu aso le piliota e wha anofo e se ai le tangata la vaia. Ai o tangata la talata i e wha amauni le virusi po contacts o le awha ititia mai le se fulu aso i le au wha inga o aso e fitu. O le piliota fo i leo le awha atatau i tangata o ainga po household members. O le fautuanga a Ardern le atunuu, ina ia tāpena se fuafuanga le whaanofo e se o le tangata la vaia, ma ia wha mautu le lei, se tangata e mawhaio na mumuli na atuni mea e mo ina, mo le ua whaanofo e sea. Taluai o le asitia pe alfa i numero tangata e afia le virusi, o le a le mawhaia i le malona sa ili, ni fale mo tangata umai whaanonofo e se ai mo tangata i lea i lava ni fale nonofo ai, o le atau mawhaile malo e sa ili ni nofuanga, mo i lātou e whaanonofo e se ai le o tutonu o a lātou ta vale. O le phase 2 po le laasanga lua e ama taile polo kalame o suenga e toi fo i tangata i ngā luenga, mo le ama whai e lātou e ngā lulue i au nanga matua mo mia ina i toi fo i ngā luenga pe a whai e mawhai o na maua pe whai i asa uma lātou suenga mo le virusi. Le rapid antigen tests o tangata whai ngā luenga uma i e saini le polo kalame e mawhaio nanga i au nanga i pi o whale mai, i e whai ai tui pui, e maua ia lātou pepolo i eiso suenga ta i se fulu o le rapid antigen tests, ai ei fo inisi au nanga le atu whaina sao i e suenga mo le virusi, e fitu te sima le 2 miliona le whainga o suenga ua mawhaio na oka mo New Zealand. E whaanganga mo le pipisi o le Omicron ua i le atunu o le taimi nei, ai ei fo isi o le ataunu o le vai sofou, pe ona saunoa Ardern, ai tasi te sima le 2 miliona le whainga o tangata ua ngava a le booster po le tuilo na tolu, e le i whaia lava o la tui wha au popo. E to iwa se lau walu se fulu tasi tangata fauna wha amauni le COVID se fulu iwa mai te tono New Zealand le asoana nafi. I se pepa wha amatalanga le matanga luenga o saifua maloloina na ta uai. E to olua se fulu tasi i Northland, to o fitu se lau wano se fulu walu i Aukilani, walu se fulu lua i Waikato, o Bay of Plenty e lua se fulu tolu, se fulu lua i Lakes, 5 i Hawke's Bay, 5 i Mid Central. Tasi i Taranaki, Tairafiti e ono, Wellington e ono, to Osfulfai Hutt Valley, to Osfululua i Wararapa, to Lua i Nelson i Marlborough, Fai Canterbury, South Canterbury e to Tasi, mali to Osfuluiva i le Southern DHB, e to Tolusfuluiva lo tauwhia i whale mai whangarei, Aukilani, Waikato, Rotorua, Wellington e Makalai e stete ono ol COVID peitai, e le ise tasi le ICU po potu mo ngā se tinga aina pe a mali 5 tau sanga le mātutu o le tele o tangata o lo o tau fia. E to o 5 tangata fau ino whangai whaanono fo ese ai lātou e taunu o ile atunu o na whaamauni e le COVID o ile lātou i e mai initia, Malaysia, ma le isi to o 5 le o mai lo al taimi nei po whea na ulua i malanga mai ai. Tala fawia ma le siufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli.
Toi whaatala whātul tātou tanu le anga le leo le tua, wau lia mai fo ili ni aso fau. Ai ole whaopoponga o tātou tala fau mai Samoa, usi mai al whaafonga. E le aisa iso le pāse se le vaalele, e lua se lau fitu se fulma le lua lena tau nu mai le aso to na il whai unga le vaiaso, na mau e siamo le whaama i na wamae ala lātou su enga mua po le test na ua whāto a tau nu mai i whaleolo. Wa vai atu nei lātou i tue no whanga i whaanofo e seai, ma mata i tua i siaki whaaua o le matanga ruenga o le soi whamalo ina. E se lau tolu se whamale whāsamoa au le whaatalingo le nei whainga malanga, o nei tangata whainga ruenga sa upitu sili o na vāvāna lata mai lātou na whaimalanga mai, ai sa maru pui alawai pui nga umatala whengai i o lātou la ei ma mea whainga ruenga sa whaonga ina. E fitu se fumale lua i tū lai whaanofo i se aile au whainga ruenga lea lea tunuu, pe a whai le ai se whaama e ono tūla i mai i se isi o le pāsese. O le se lau tōtu se fumale wha lea e au fia iei fo mai tau si soi fua, o le au whainga ruenga lo fiso whemalanga inga, o le ofiso le tiute, o le vaenga o le whaasu, au whainga ruenga le malai vaalele, le au whainga ruenga le Samoa Airways, ma tātou aveta vale. O tātou tangata to o lima na whaanufo i se whaleolo, male to o lua u whaanufo i se no whanga whaapitoa i mato o tua, sa wha matu watu i o lātou a ngai na ua mawai su enga so e tolu, o loo tū mau pēlo lātou manuia. O le aso to na i lente nei raso se fulma liwa Februari, sa mawhai on to e wha matu watu i lātou i o lātou a inga, i lano whautua ngal matanga ruenga o le soifua malolo ina. Peitai o isi umol pasese au fia i fo i melatou na a fia le whaimalanga mai le aso se fulmaliva le masino Januari. O loo manuia ma o loo tausia pe no whanga o whaanofo e se ai. E whaona toi whaopopo pe whaai titia fo i le whaitaua o whaai o malu le malo o loo masano mia i whala au whaasaina ai pe amae ai loi longa o loo whaanga solo pea o na whaamautu mai le se aso o le vai aso nei. O whaamau ni mai le sui komisina o leo le ianta wa Samuel wa whamasanga. O lo amata mai so esu enga mai nisi o leo sinia, ma nga ia nei so esu enga i le isi to o lua se fulu malo le malo, le o lo au fiai i to tonu o yesu esu enga. Ua whaaria whalawe tele popo lengo nisi o mātua i le saonga le mū leo whanau laiti, e lantou ia e le ianga vaa le tuipui o le whaama i o le COVID-19. Ai mai se lewa le mātutua ne mai le 5 tausanga nga i le se fulmalitasi tausanga le mātutua. O se tasi o tamale i wai longa lan tautua il tūlanga tau whaia onga le atunuu, le sunga e au Chris Hazelman. Na ia whaalia i lana i tūlau e 7% i le 8% o le au whai i o whana wā onga e le i whai o lātu tuipui ona ele i maua mai tuipui, o se tūlanga le ua tala whenga i eile popole o mātua, e lungo api o fōlinga o whaali e tusinga nisi, le te taule o na vavea e a onga le mātutua lava lea, se i vanga nā ua au mai tuipui mai ni sila. Peita iu whaamau nia le fionga le tamaitai pāle mia, fia me Naomi mata awha, o loo whaia ngā i o inga tala whenga i le au mai leo tuipui o le whaisa, mo whanau la aitie pe ona tā ua i tausanga i e 5 anga i le se fulmalitasi le mātutua. Ma o le teimi e tau numa i Samoa, o le awha ngā solo i le mutuinga i to tonu a onga. O le malo ni usila, o lo whamoe mo i Samoa mo tuinga o le whanau la aiti. Lena whaamau ni a mai alna i komisina o malo ni usila i Samoa nei, Dr. Trevor Matheson, wa nofo sauni ni usila au mai tuipui o le whanau lea, mai o lo tau wha mai a vaenga e te tau o na whaia i tui o na whato au mai le i Samoa. E si lia ele se lau tau se fulua o ngai te tonu le atanu, e te tau o na whaasopo lia o mai tui ngā o whanau laiti pe a tau no mai tui. O tali atu le whaurulungo le lakapi Samoa le fionga whanau vaenga Vincent te whipulea ai, e tawala i se tusi a ngai i le tusi watu ina mai mawhautuanga, mai le whaalapo putonga tamata alo laka pi il Pasifika, e na ia silisila tutoa i le tusi o whaase a nisi o tamata alo laka pi a Samoa, le ua whaalau i luam whaasala lau solo i lungo penga te whaailangi,
Ma sila fo i aile laka pia le lonolangi I lona tūlanga I te tau on te otoai. E fuai tūlanga le maduia wa wha a lia I lia tamata alo Samoa, na whaia e le pūlenga o le au laka pia le taito fitu Samoa ia I la tau. Sau nofe puleai, wa au whaatasi wha la puputonga tamata alo laka pia le Pasifika ma le laka pia Samoa. E tu I nātu sa isu enga I le wha la puputonga tamata alo laka pia le Pasifika, e lantou te au ili ina ia wha se ana tu ina mai ia tamata alo, ma toi reporti mai ai I le laka pia Samoa se lantou wha ai unga. Ta ue whale o māwaenga le pepo wha amtalanga, o loo amana ia le laka pia Samoa wha se au wa tu ina mai I la ua ia, mai o se tūlanga e te tau ona sila tutoa iai. Ai mai se foi, o vai tau le nei te tau ona amana I ai la ngono I lantou uma, a wā o loo iai le larolangi tūlanga pangatia, o le a fia I le whaamai o le COVID-19. O tala fawia mai Samoa mo le ni yaso, whasoi foia. Tamata ue le tua tane fai mai voleu fai puleu sala fai soia le fafi filemu fai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na o fa noa ile mala wai Samoa e api e pongai mai lo Fotofo, Savai I ole ato, o uala taona savamo, Samoa lo tomalo.
Ia, toi whaatalo whaatu nei vaenga lea so nasa o tō whaafonga toi awina atua tātou talafou mai Samoa ia ma talafou mai si ufonga lau moi tono New Zealand nei ia mai si vaenga lalangi. Ai e pe o lai tātou te loa lawal vaenga lai tupu ile sol te e tai a Wellington ia o le fiaile nei o aso talona valu nei o aso. Valu nei o aso talona whaile sol te. Le sa mai foi o telefone nei Savelina i le University of Victoria. Ia pe le wa to telefone nei tamitia o ngam faia o nga le wa. No foma o nga tule fale nei aso ia o no fa nga ina foi le vai ngale le solo te la to pakata. Ia. Me re pakaila to ta avale. Sa ole. Ia ai mai se foi la pe o le fa asino nga ile paka foi le mala ta alo le Sky Stadium a. Ia ina ia nga ia e fai e ave ia ta avale ina ele le e te le ma o nei fa la lave wa fa mai tanga so le ma fa ina puni a to ale o le si vai nga le nga e ta o le si vai nga fa le tonu pe ona ia o no o wa a pe to lo wa pe o fa ina elo i tangata ia man to la ti mo le na e pe o ia o ta fo ia o tangata wa a pe o to nga fa pe na ia e taun fo ina fai mal fa te wala ye nei fa na witi ia o la malolo ina o nei fa na witi nei ia matangata umalava lai ai tauna va ai fa pena in tulangai pui ngol soi fo malolo ina moni leia o tiri loa awa pe o le vaenga foi le Sky Stadium le na eta o Savelina ia e moni lava ele o tata umaloa o e tadia lea ofa mai foi lea e o e pakaina ta vale. Sa o au leva ia tu ana e fitse lau fast full fa tangata fona mawal fa ma ineas le fa ma ni ineas mai to tono le to no tono le me tangata lau tele. Ai to flui vai tono no fang fo ia le tau mai tangata mai fafo Io mai loa pe le va tu le si va nga fo le wa pe le tasi fo le na mau mai la to a fit se lau fa sul fa la tanga ta fo ia wa fa maunia ia wa pe pa u mai le asona fe iva se lau va tasia talo si ia sa wa ia ilan ai o le mele tupu ona ele o fa pe o ma tanga ta fa ia su enga a wa le va mai tsa no ngoi si fa to fa o se fo malo loina e maua lunga pe fa avalu ina pe to iti fa asfuluina foi numero yo tangata wa afia ai onele o e faia ia su enga ia sa ta wa yo le o e fai su enga a sa olele ia te lo pe foi ole po ana nei a to ta si minute le sfululu ia se e tato ile face to ia ai tu mau pe mo limu mu a ele o se fa mo ngai fitu na ingo mo li for your traffic lights na o le face to la po le vaenga lua i po la sang lua fo ile pe o le wa toi fa pa o le numero aso la fa ingo aso e fa no fo se ai tangata la vai a e po tangata le fa no fo se po tono le fa le tono lai mona i tangata fo ia o le e le polenga tolanga le man so fo ile sa fa tal no ia le fionga ia na nai patimoa au sa tal no il vaenga ia pe a fa no fo se a tangata i tono ainga a i ta penanga le wa ia masalo pe se taimi tal si ia va taimi fo ile i o iloma na fa tal no fo ile po fe mo so sani mo tangata i tono po nei po rua ia mo Wellington vai pe o vaenga ia le sa tal no ia la fionga na ia o oi fe fo i le hat valley lava la to wa ile o nga Pacifica o tele ia o nga i tonu fo i tato nei po di rua ia mo Wellington ia so sani fa pe na em faiona pe au ina fa no fo i se la ngaloa pipisi tele ale le fa ma ia talo sia ia awa o te loa ia maua o male ainga ia ile fa ma ia me se Omicron le va de la pipisi ia o finga talo no fo ile fa ila to fa taunga ia talo sia sta mi va ve mo sta to fa tata loanga ia i loi fo ile ni so ani mo tato ainga sa olele ia ma va ai pe po a ia tu unga ma la pata ingo vaenga te tasi ia ile taimi ne o tato ia ile phase 2 ile fa ma io e tele o
Vainga foi le location of interest Savelina le sa whailoa mai la songa fua. Ia pe lele I maua mai lava ni tatou locations fo. Ia la songa fua le na te leo whe malanga inga. O waalele ma flights lea na pe o tai an malai waalele I tata fuina e malanga ese atuma malanga mai. Lena tele na whiwa e tangata nina whaamao nia I le vairusi. Pe o tangata ina o I Nelson, ni Sone, I o Kilani. Mana e whai masiaki e le ukenga te whailangi na le Healthline. Sa o lei. Ia, pe o nei vaenga tāua nā o loo mantua pēa tai le taulanga o lai pe o poloka tele o whiwa inga ia. Tau mamao I se maawala nā wawa aipo o ia. Whiwa inga fo wai o fo inai avpasi ia pe o sa o ieni winga fo ia. Ia o isi tangata ia. Wantala le si vaenga nai whainga wenga ile malo e la tane la to ofisa I. Ia pe whaatonu la to e tu tonu la to IDs fo I whainga wenga. A wane I wha I loa I whafole ngai pe o lewa abuse ia po o pe sawai nei upu ma winga whaalia ia. Nei tangata ia o lawa e la to le whaile mask po tali pune o fonga. Ia pe o lai whaieni si winga le oisi tangata. Ane vea to lai le lava na isi tangata o loo to a file mo lava ia ato no nisi o le whaali winga ia tau mau ia o ne I tupuni nisi tulanga mo le saunga le mo. Io Savelina vai atu fo inai tangata fo ia le no fo I apartments po whale tutonu lata I le parimene ia le wo. Ia le mawhaiona oanga I lato whale wo poni umai e la waenga I le wala. I malatou ta avale wa pe wo poloka I tau so se awale o I fafamal toi o atu I tutonu pe au I latou ta avale. Ia mana ia whapeo e fua e te malanga atu I tai Wellington e si tai milnia fiafi ia. Mana ia am whai ana whai atu I lunga le interneti. Mana ia ona puipuinga lava mai pese fu e wha mai tai le so te e lai whai. Sa o le. Ia o le tūlanga fu ile ai mo me o tātou te tasine pokala masa ni whai atu I fo I mo o to I ngā o ia wha o ngai tātou. Ngā o ia le fo I saule ripotile le komisi fo ile o mo mata tau I pisinisi. Wha inga o pisinisi. Ia wawa ai leito ai ngā suaha upo o le ngao. O nei e to I ngao nai ngao ia le olive oil o le ngao le olive. Ia le e pe wa ye lava ngao ia ngao si tono New Zealand. Ia e si ngao ia le olive oil. Le fa pe ata o ngao mai sa ngao si tono New Zealand. Ia wa ye ngao ia New Zealand le olive oil ia New Zealand le sa mo fa ilonga fo ile lei. Moni. Pe lewa vai ato I ima tua Savelina ia pe feo ta ua ta o ta whaatau. Ia. E ta te wa ai lawa le aso fui lea e expire ai. Ia. Sa o le. Ai lea pe vai ato e su e ngai fe mai e siri lova ai le aso fui lea le tusi mea le harvest date. Ia. E tusi mai lava le harvest date. Pe e siri atu le nana I lo le titi lo le aso expire ai. Ia ona I le lopo le ale umi talu ona whaia le tau na tu ufango mga osi le. Mana ia. Mana ia wainga tā wala nai tilo iei. Ia wai pe o olive oil sia. Ia lena so ina le consumer New Zealand. Le safa I so enga wainga. Ia le lafo mai lava lantou I ungo lantou so enga. Ia e lela be tua I tātou e lafo mai iei. E whailo I tātou tangata. E whaila ia e tu sei luas fulu I tu a inga olive oils ia po o tu inga ngā o ia ese na whene so ina le consumer New Zealand an vaenga ia New Zealand o ngā o la ia mai tono New Zealand, Australia, Afrika ia ma Europa ia sa iei lava la tu unga fo i a whapeo la tau au sia ia vaenga tauna au sia tu inga ngā o lelei I sa wha numerala mai le valu o no anga I le selau pasene ia ai tā hua vaenga nana e tā ua ana e alue wa aipe wha atau ia e te tilo yaso ia po vaenga tā ua ia le te le tau mai ai ia o fo I la I le I tu inga whangu le wha mai green or dark bottles or tins
ia pe o fangu ia lanu mea mata le tono le le ngao ia po fangu e pe se va te pongi sa mai ia po o apa foi le tono ia le ngao le e pe le leva ngana o le sile atul pui pui ngao o ngao ia mai le la mal le fa mai awal fa atau i tu ai nga oi tono fangu pe te pa ai te loa tu lava tu ai malama me tono le fa ma nei o le te loa tu ai wai sa wa ta wa start le ia malisi va nga le fa mai ia te le tono se pe por capo ti foi le e le sa wa tu se malama malu ia ma awal fa atau ina foi le so ona fa atau awal fa putua me te tau lava ona fa nga ia se fa nga o foi le i tu po monta tala i tu tono le sfulu masina o le mane o le umile le nga o le le fa mai a fa peo senga o monta tala ia i tau na tam fa o wane o va tu mal sfulu masina o le ele o mana fa nga ia fa nga i tono taimina ia o tato ele o mastol vai e fa lai al pankeki e mal ele ni ele ni ia Savelina va tu sta fa fianga ia ma foi ni stala ia long puheli foi tato atu no Fati
Samoa. Ia toi whamalo atu i le ni vainga tato pokalami. Ua toi luasfu 2 minuti o na tāne o le lua. Whamuta whaile o le mato tautua. Ia inunga o tato Facebook Live. Ia mali YouTube. Ia e whaawa watu pe inunga o tato app. Whafifianga su i whiwhiloi. Ia. Savilina pe ile tā i ana i nana e. Le tau mate po pe maua i Samoa. Ai po la fol fa Samoa. Wale, o sau me o le baby coast shark. Le coast shark. Kene tele lo pola le. Un po se malie. Ah, le shark o le malie. Ia le coast o le aitu. Le mau mai le aitu. Le mau mai lo le motu i sauti a. Ia. Ale vai asu e se foi fo linga o. E se a va ia a.
Wa le sa wele tala mai se va ai ale pe le mau atu ai le pe e fallinga mai o la wa a matana a pe na fana uma pe le livon of ai le na mau e tu sama le a fe lo se lau mitsa le alo le loloto le nga samile na mau ai le Chatham rice ia montua le fa iso so enga po le ale e pe ni vai ane fo e pe ni fua a o to inga ia ole to inga malie le ia le pe o le mau atu ai ia pe o lala atau fofoa al te leo o matama e man melia lor manava ia se apa au ai tava atu lai le coast shark ia la po a le malia la po e sa tava atu le la po o matau o ia o malia ia o ninga o pepe me le wa maua ia la ia atu noi ma nei fo ile so nga tanga se tatu va vai lo pe te o sa na nei television fa matala mai le po le ale to inga po o to mo so nga One fo i tuainga. One fo i tuainga. Whatata wa ai fo i lea. Ma pe i e se kauku. A pe se alu. Ala. Ia. Savelina maa ni fo i a. Vai atu fo i. Te lo pena mo sa wharosa nafi a. Wharosa. I le alea. Pena watu resi na sa wharosa nafi. I le Valentine. Kusa e sa o ia le stuina. Ferto ia le sino matua. Man tuol Valentine. Me tuina e mosta to mea aina. Ia, tono la sa to tele ni fa mana tuina ni Valentine. Sa so taua fo i lea mo to tele. Ai pe o tatal no aina iai. O nau tele i loa pena. Sa oila ufisili pena mo se fualosa. Ona le lava. E le lava le pe o le vai mo uti ia le fa ingo fa rosa ona tulanga foi pe ona ye covid ma le fa mai ia pe o le lava ina le sapalai o rosa mu rosa mu ai fa ngal Valentine na moni le ia rosa mu ia te le lo fefe a fa atula wa le fa mai uti tau sanga nei ia le lo pena mawai nisi rosa fefe rasta ngata ia le uti sa o le wa pe fa mai o isi ma fo anga le fo io no le tulanga le tau sa ye le le tau le ne tau sanga ai mai sa no fanga ye telena toto ai le losa ia fa ta se fo i male a fianga o le tunu o male la langi le covid is fulwiva ia wa poloka fo le fela wa inga o fa rosa ia ma oloa ia mo le mfaiona ona fa malieina mana onga o tangata o le mana o fo i le fa rosa la no mo le wa pe ona na tele ai an Valentine i pe le ta ue e le tangata le o Brooke Thompson o le ona le fa le fungala au le nunga i Ponsonby au Kilani le na ta ua i matua tua pe o tau sanga winga isene le uti fa rosa ma o tau sanga pito sini tangata i fa rosa o no o le uti foi leo e pene ta ua ia o fa mai wale lava foi ia vere tupe tangata a me se lau fai tonga rosa ia pena foi na ni tangata le ia na le si fale fungala au le fa tau le fa mai matua tau ngata le tau pe fa tol wina le tau ma sanio o fa rosa ia mo ia no winga tele lo tangata lo pesa tele fa tau na tasia le rosa ia welo foi le tasia las ta vale tasia nga wai rosa ai nei lo le avel te ato ia va tu ai fai mala tala to ina na va tu la manu tu ai lo fuia to la manu to ina tu pe mai mo tu pe fa tau na te ngala o mal o me con faros ma le foi na sa la Savelina le teleo vai nga foi o si ti le tau so fuanga ni le ni foi tau sanga o me tau mafa o si tia me ai te tau pinisingi ia ma le tau fali sa o le ia pe o le o mai e ni so vai ngai foi le foi e tatu paketi le tupe a fai o vai nga foi sa avela pe
pe avelo tu pe totongi fo ide ai fa tau sanga pe fa masina ala le o fa onga te per fa te ingo le kare alu le fale toleni sa lai totongi ai sa alu fa onga pe la le fa mai ia va ai pe a fa le o fa onga ia ave ese ai fa alu tu pe anga isi va ngai paketi ai em fa yona fa onga ia luna a ta onu ngai ta mai mo to mo mialo walo te alu toleni ia fa onga le na va o te ro pe fitu ta la valu ta la o isi ava se full ta la me e tipia e fa toleni ia aya se fe mai la tu pe na pe fa pe o le faiona o ka e lava le fa lawa ia fa susu il vai aso na o le sina so soni il fa ta ngol vai aso pe o isi mena o le au mai fo ile so soni e ia i tātou i tau whaai titia ia tupe so ona alu ai le o whaongaina vaenga na. Moni le. Ia ma le tele lava o awala Savelina mwhaiona whaai titia ai. O le si vaenga fwoi le pea sa auni tā pena tamaiti mor kolisi pele alu no walo kolisi tau sanga fo. Mane e tau sanga ni a matau na tipire. Pe tipire lima tāla le vai aso e alu angai o le. Sao Le vaenga i le fale ofua o whatau ofua o tamaiti le ia mātou. Te rewhai tai au tole uniform New Zealand e leingoa. Ia, Im whaila ona te tala lau accounti na tāpena i fwoi lea wapeo se olo walo e alu lea onga tau sanga fōu. Tipi ala pe lima tala pe sifu tala. Na olo walo atu ala ma mai ofua onga pe a lata i taimia e lea onga. Ala e alu alau ai whai ala masiaki pāleni. Ia nailo le saputu mai uma le taimi muli muli fwoi lea. Foi le so so le tau tongi Io ai ole pili foi io. Sa ole le. Ia ma o fa onga nei fa na ui o mai malea onga le ia. Ia sai fa onga ni se fe foi na tu petele. Moni le ia. Wai le mai si ma tu ale na so tai mai foi tatu office sa venia na matanga ni tau sanga. E fia ofo fu atu lava o nei rato fa na. Mo ni si tanga ta foi lo fia mana o mia lava. Ia o te ilo o fua o ngai o lava le tolu se lau, se lau le tau o fua o ngai taimini. Ia na, e fo isi fale tai pela le post-T plus fo i E masanta wa i o fua o ngai tau ngufia la nei. O pe o ftino papa o isi lava lava o isi o fua o ngai e a fo i mwhaiona. Mo isi tau fio lolo mo nei whanau pe a whai wale. Wai te alo atu whaatau ma lea unga, o ka stong tā, pia oka mai tonu. Oka mai tonu lea unga, ai pe whio lolo la pia tasi ta mai titi. Na wa pia lai toa tolu toa whaa ia, ta mai te lea inga lea. Na. Ia, whai tau fia whe mai. Ia, nei vaenga tā ua na. Ia, ai o lea, vai fwoi fwoi stata whawhiwhianga. Ia, vivi inga o lea whio anga o whale la tai. Fofonga se io pese ma fai loa o te lefa tu fua o se tala ai ona na fona la malama tanga tama si ona fa asino mama ole ai ngatawa ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o ngava no so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata a fionga e mamala ainga tawana se e maia Atapatapa, ole aufia, ola utamalena, la uita paifa, I amapana wailoa, aisa moa. Samoa usile fa afofonga, se io pese mafa ailoa, telefa o se tala ai ona na fona la malama
o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a e sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata a fionga e mamala ainga tawana se e maia ai faatapatapa o le aufia o la utamalena la uita faifa I amapana wailoa ai Samoa.
Ia, whaamalo lava mo nei aso o nei lava o lo whaawau tautua al siufonga lau mua. Ia, mai ilona ofisa au tui tono o Man Kevin i pori rua nei. O le wawa i atu i le saunoanga le minista le mutali atu le COVID-19 fluiva. Whaamala malama atili ia vaenga o tula fono po o ai inga fo ilea i le whaano fo esea o le tangata lava ia. Me sala mo tangata ia i taunu o mai New Zealand. I mwhen whaano fo esea i ilona a inga ia po se o le papol a po se na o se vaenga to ititi o lona a inga po o niana wo foi. Ia a iei fo i taimi e mawhaiona o na alu ese mai le taimi le whaano fo ese ai e tama isi o se o manga lea. Le peo na whaalia i le folsanga le minsta i le aso. Mana yo te ilo to te le tangata fia i le vaenga fōlea Savelina. Ia wape le sa taunu mai ia toi tuli le si taimi a toi. E toi e whāna fo ese ai ia alai tangata fia mana na o lawai e wa aina i la tau a inga o te iloa. Sa olele. Ia e la tau lava la ia la e fuile risk fo ilea pia whapea e whaamauni e virus i lumanai. Sa ole. Wa le wawa i atu i toi e mainga o le toi tatalanga o le o New Zealand nga i tangata malanga mai e lima ia le whaavasenga o to say lima le stepu ia le vaenga la lea e le aso luas fulfito Februari to sol vai aso le lansau to sol to e tasil minute le to la fululua i le aso luas fulfito Februari e tatala i lola le self-isolation pol whaano fo e seo le tangata lava ia mo tangata ni usila ma ila tau iu mwhena whaatanga e to e fo i mai ini usila ie no foi Australia ia tauno se tolanga fia le lopo mana fai bookings ia po avanoa malanga istangata ni usila ina o il taimilen to tala il fewa i fo ile ele fano fo ese ai to loka lo ina o saule le Omicron ia o te lo taimila le le anga va ai nei na istangata ia le ai tangata ni usila ina o Australia to fo ia le fain to fo mai ile so tasil minute le to las fullu al vai luang al pola so lo sulfito Februari ai o le aso full tolo mati le taimi fo ile al to tasil fullu lua i et talai ile ava noi tangata ni usila ma ila tolo i el fa tanga nga mai isi vai ngol langi em faiona malanga mai tono ni usila ia mai isi tangata fai ngalwenga ye to mai fa to ia mai ila to fo i visa ye be holiday be ta fa mai em faino mai fai ngalwenga o le sfutola na o mati. Mana e te lo fia le te le tatotunu i le talafolia wa te le la tau ia no i Australia to te le fo i nei mātua no i tawhawhau. Ia ai le wa le vanto fia fo i mai ia ai fai fo i ona le limiti fo i o poto fo i le whana fo i sia i tangata. Sa ole ai peila o ke topa ia le to e tatala ia e whaasao loto i so se vaenga lalang ma tala i fo i maso se visa e mantua la o tangata malanga e sfulfitau sanga nga ilunga e le i whaiani tui pui e mwhaina o mai ai no fola i tono MIQ po whale i whanau fo e se ai e masalo le umi fo ale tas mana ia te ro fo i si taimi fo niwa iaso la atala no atua i lava i winga fo i ia tutu unga fo ia Savelina o no ta taimi tu i 1 minute whamta ta tautua nei aso Malo ia, whaftai tele tu lava i lau tau mafta mai, whaftai fo ili lango mai li tau tuar si fonga lau mua. Ia, mai a ima ua nei, whai masui o le, o whai ngaluenga sati u te mai le te anei lasa, ia pa ia mal nei aso, whaftai tele mafta mai, manuia lava toi taimi o te tau nei aso, mga aluenga whapia fofuanga uma o le awhianga iai. Ia toi whailoa ili fitu le tai awa mo taimi nei, soifua. Samoa lo ua tunu o te pesere. Samoa lo ua tunu o te pesere. Mawha amatala. Tafua lo ufale talimano. Ele aisa na pala. Awhai o fua le ila o saumama.
Le safua ho tau whai lea mano fua ana. E tau si oe mei o se tupu o tele, watu fua o se tala. Le safua walau iloa oe i le alola atoa. Ia polo kalama mo tulisi pai mai Samoa. Lea oa oina o tumanga faa Samoa. Le olanga i totonu o selu u ia iloa. Te ua faa malo safua a e la iloa. Wa aia fio amero i sarafari. I lo uluku o lalo malawa o ina o te iagi.